te whaatalwhatu le nganga whaaloalo le whaafonga le atinu o le tai o fau. Ia vi ia le lofa malanga leo le tua. Pai foi on tātou o le mai le nei tai o fau. Le o le tau le nei o le aso lulu, le aso se fulu mani tolu. O le maasina o yula i lua afe lua se fulu mani lua. Tā lofa lava.
tātou wifo mā te talo. Ia vi oe le atua lo mātou ta mai le nei vai ngole tai au. Ala whai mai fo i lo wa tunu. Ia ua vai fo i le mātango fio le nei tai au fo i lo lofa ma lo wanga le lei. Ia tu mo te pe la o fio lo vi inga nei o le wha vau. Vi oe ta mao na wai fo i le nei aso lo mātou wa tunu e mai sei mātou. Wha popo fo i aso lo mātou wola. Mātou te wha nene eina ma wha manuina lo sua wha mamalu le nei tai au fo. Ia ona olo alofa ma lo wanga le lei. Ia vi ia oe lo mātou watua. Ia ole nei tai au lo mātou ta mau, mātou watu luma le mamale mātou watunu. Mātou te whaafetaia lo sua wha mamalu. Ia ona ua e alofa ma ia anga le lei fo ia i mātou. Ua e fo i fo i le ola ma le malosi ia i mātou le nei tai au fo, maiso le nei asa fo. Ia vi ia oe mwha nene ina lo sua wha mamalu. Talo i lau fio ta maa. Whamangalo ni o mātou se i lumo lau fio. Tofu lava le tangata, mona whaale tonu. Ia mātou te sulu. Ia e le tafu e o lau sa tauro ta maa. Ia e te whamangalo ina mātou wangasala. Mātou sauni fo le nei tai au. I fe au mga luenga le ali ie. Mātou te talo iau whaamnianga lo mātou watinu. Whaamania ina i o mātou mātua o lo whaafongomai tonu a inga. Nei mātua fo i o lo whaafonga mai tono mau tangase ngase. Ia meisi fo i nei mātua o lo whaafonga mai tono mau tau lo tau sia whaapitua i nisio i la tau. Mātua te talo i la ua fio le li ie. Ia e anga le mai le nei aso i fuanga le awhianga iai mai mātua. Whi au mga luenga. Ia ole anga ia tu iai lo mātua watinu. Ia e meisi i la tau lo whaafonga mai le nei taimi. Talo fo i la ua fio, whaamnia fo i. Ia ila tolo whaato o tolia i mai o le tino, le ngata i tono a inga e whapea fo i tono mau tangase ngase. Ia apa atu iai o wa au whaamalo lo, na oe le fo mai mātou te suru iai, ia pe a mātou puapua ngā tia, ma mawhatia o na o mai o le tino. Mātou te talo le ia iau whaamnianga, ia i le nei fo i hala leo, lau whai ngā luenga, na o mia lava lau fisoso ani mai le nei tai au, e na ia fo i mai mawhauwhaunga o upu ma manatu le lei. Mātou te whaaso atu, ina ia maalia i le whaafonga le mātou atunu. A ia maurunga i se vi inga o lau fio. Pātasi mai oe le nei aso i fuafuanga le a mātou whenga iai. Ia manu iai mea uma mātou te whaia o nolo suafa Yesu, o mātou te tālo atua i nei. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sega.
le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Talang here. It's not Fifi Falun. Ile atau le tayau. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bamboo. Sufong lo mua. Atau le tayau. Atala ye lunga ole o ilta to pukala mele atol tayao ya to fa maloma to fa tal fa tul tato tinu ole le tayao fo yo e vi ele lo fo le tua ya wa mo fo le nei ya so fo fa popo fo ilo so la ilo to so ifua ya me se fo so mata wola ya wala fo tato maftanga fai pea e ala le tautua ne si fonga le mua le tasi ono tesi mo le tasi fa mo tato frequency po le lunga fo le tato app o le Samo Capital Radio. Ya, me se foi ia le tato Facebook, mo le tato YouTube le tayao. Ya, ole ua manga lua tu mo se ya Mari. Ya, awa foi le tautua ino le tato o tino. Ya, le tayao, tala fa Mari, ma lo le uso. Tala fa tu tolo ma lo le se foi ya to le uso fa tala fa foi le tato tino le tayao.
ma lo se fu manu le ya so manatu ya e wi lava lo war tau le tatu se ai atu le lo war tau male tu langa fu ile lo longa ia tupu mai lu ngai o kilani ma lo fu sa vai ya lo falle ya le tu lo mo tatu ma lo sin le fo sa o le ia le sa tatu ye ti munga le so nafi tatu Wellington ya le fu ta mai le ni ta o ka se ma na yo lo mo nei e mai se por lo il tatu fi fa sa lau ya o lo tulanga le fo le tau ya ele o lai ma nei le tau le tau nei ya sa wa la ta vale feta ya la u ai ma le masina o vale masina le ato le masina fa pe le lo pole mafu angale na la ina timu na nafi wa pe o isi mau ya tatu o tinu e misi ta mama tina matua ya sola fa timu lo fo ile ya te fa mai ya o popolo fo masina lo no winga popolo le amata ona tuaina o so le masina ile afi ma le afi le ala o sa wa nta ya o fa pe ha tau na fa tafa la uta vale o tafa la wala ai se ipuese ata ya fa la wa pisi tele la wala pe le ila fa mai la ya pu ta vale o tua pe o fa tafa puesa wat o mana wa puesa wat ona le fa fa sanga ile le ya la usau male tor mas ya uta to ma na tua ya sola i taimi vo o le wo umara onga na wa watu fo ya tu sa vai ya ma nei el masina va veo ya o sa vali utan ma manga fo le wa fo ia na i fe au le tai ya ma fai le lafo ya le masani to tele ya sa fai ma manga ya sola ma nei el masina va veo ya i sa vali uta ia lango nei ya e sa fai ni ma manga ya e usua ia ta to nga duenga ya ile aso ma le aso ya o ista tala ona o lo sa we mafta ya i ma masina ya ele manatu marisa manu ia fo ia fu fanga le afia na nafi ia fa solo manita ia le futa to ma futa ya fa ila sta ta fa ta lo falta to no ta fa tu le pa ia maulunga ta to no ma fa fonga ya le sua yo fa ila unga ta le iso se fa ta fa taulanga ya fa ta lo fo i na yo ta to ma tu tausi to no ainga mo tanga sengase ya ma mo to tanga ma tu fa ta lo fo i ya i le lo ta to tunu e mai se ila to lo nga lue ya po ila to au fa nga luenga le fo wanga nga luenga le ni ta ya o ni se lo lunga au wala fa fong mai ya o ni si fo ya la fa fong mai tono fa nga luenga le sa ta to amata fa ta si le tu la fitu ya o ni si fo na fa to fe ala mai le ta ya e fa ta lo fa tu ya le ta to nei mal poklame le ata ta ya o si fonga lo mua fa ta lo fa fo ita to wo ma pa anga ya o lo fa fonga mai le to tele i lungo le tatou app le nei taimi e mai se la wa ta vale o lo fa nga mai le tatou app ya e fa ta fa tu ma lo le so fo manuia fa ta lo fo i lungo o le tatou Facebook ma lungo le tatou YouTube ya i le nei ta la to fo ile wa mai mo mai ya ma te fa ta fa tu ma se o mari le nei ta ya le tatou tinu ya o fa fo se va nga lo langi pe te mala fo le ngana sa mo ya o programa ne o le atal ta o si fonga lo mo e Wellington ya o le atato mafuta tuai ya si pa ila fo ya si taimi o le afia na nei ya ni si taimi o la atu na atu ni so programa e fa ya swing o programa ne ya so al tatu tua ya atato amata tu programa ne o atal ta ya matato fa afia si tatu tala no ya mai fa si vo le tato we vai le ta ya ma se mari ya o le ta ya fai maria la ta ya a wat fa vesia a o na sa e ngalue mai de po e le manatu na ua mo fo i oele vai ma le po ile mai ngā luenga sa whianga iai ana te runga au wala i ana o na mawha manatu atu pēa tau sier saonga le mu wa fo ilanga i atu iai a inga whai se malo longa i ana i whana wa onga mo moe pēa o tou mo moe pēa o tou se tou whiana le se furu po le se furu manatasi i ona tou wha soe sa fo ilea ma tou whati ngā unu i isto ina ma sila o matua i a poklame na atara tai au le si whonga la mua mari i a lea la amata le tātou wha whianga nei i a ona so melo lea i a wha solo le tātou poklame tana le tau as whanau i a ma tala la wulungo le vai aso o i tala o mena tupu le tala wha solo pito le langi Faiva o mafau Tanu polo upopole Ne ite i uale tanu lau Tau nuku ai le
Malova tai o le talo le tau o le nei aso o le tau mo tātou Wellington ia o lea e whai mai le vai tau ia e vai le matau le la ia pe suru fo i le la i le so ia e whaatasi ai ma awa oa alo na wingo to inga tau fo i le ia vai le la ia awa oa vai le la ona a o Savili ia e whai asi malolosi o Savili le tau nei se lau kilomita le tu la ia le malolosi o Savili a me se lava ino fuanga taala e lai solo atu le aso atai au ia e langi le fo le aso atai au les Friday au oa les tonai ia e langi le tau le male tau le tatou Wellington ta longa fa ingol vai aso ia fa pena fo ile salo no winga ama tatu nei tai au ia male les Friday astonai sa ia ole fa mele vai tau ia e langi le tatou Wellington pa solo mai I kapiti o manua tu e langi le lei fo I sulu lafa pena fo I whanganui ia oi rapa Hawke's Bay au o taupo o marpa lea matu asu sulu matango fia le lai le so o le fa solo atu le motu I saute ia o le vaenga le ina I Nelsone ma Kleistete ia e vai le matu le la sulu la ia te utou le neita ia Kleistete le fa mawina le malulu e fa se fulma le lua le mawhanawhana o le mawalunga o le ea o le fasolo atu I Queenstown matanine ma Invercargill ia e ti munga o tau le nei aso pe ona mai le vai tau e ti munga o tau o Queenstown tanine ma Invercargill o apia le so le tatou tunu e awa oa ia o le mawhanawhana o le vevela le iai le so ia tatou
ia le whaamawina e lua se fulu ma le valu. O suwai fiti, papa fai tiri lua se fulu ma le tolu le mawhanawhana o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le iwa. E whaasolo atu lea i Rarotonga, ia e langi le leile ne aso e lua se fulu ma le tolu le mawhanawhana o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le wha. O savili o le angi mai lea i mātu i sifo, whaasolo atu ai i saute i sasae. O le malulu mo tātou i Wellington e se fulu ma le tasi, o le mawhanawhana o le ea le maulunga e se fulu ma le wha. Whaasolo mai porurua se fulu ma le lua le malulu le mawhanawhana le whaamawina e se fulu ma le lima. E se fulu ma le lima fo i le mawhanawhana o Upper Heart, o Lower Heart, ia maueni o mata. Ia a o le malulu, ia mo o toi Lower Heart se fulu ma le tasi fo i Upper Heart, ia se fulu ma le lua wainu o mata. Ia ma porirua le se fulu ma le lua le malulu, ai se fulu ma le lima le mawhanawhana o le ea. O leo te renga o le tūlanga le aile tau le so, ia mai lava i le motu i mātu nei, o le iei tātou Wellington e whaasolo atu i le motu i saute, ia e mwhai anu whapea atu, ia o le tele lava vaenga o le atu nuu, ia po le nei aso, ia o le asu sulu mātanga o fiere la, ai iei a teimi e au ai. Pasolo mai i le taimi e ngoto i foile la i le fiafia na nei se fulu ma le 2 minute te aile i tūlai 5 e ngoto aile la, tātou Wellington ia ona toi oso aile o le la i le tai au i le toi se fulu 2 minute i le i tūlai 8. O le au whangota, ia, malo lava ia le whangota, ia whai matufa, whamon pe a tele leia. Ai o le au whangota i Wellington e pe le tai le tau nei i le toi se fulu minute i le tu la se fulu e pe ai le tai tātou Wellington toi se fulu minute i le tu la se fulu le tau nei ia ona sua leo le tai le fiafia nei fitu minute te ai le fa toi sua leo le tai i le pohana nei i le afatonu le tu la se fulu o tātou i porirua ia e sua le tai le tau nei toi se fulu 2 minute i le tu la iva ia ona pe leo le tai i le fiafia na nei i le toi 5 minute i le tūlai tolu e pēa i le tai mo tātou i porurua. Porurua se asa wa intanga te whangota i porurua, rupe tamia nei ole, ia ai manuia lama whangota ngā nei aso, ia mafuafuanga le tātou atinu, ia ai mana ia fo i le tau le au lafa tupe i Samoa. Ia, ole sui ngor tupe nei tai hao mo i lātou la fuina lātou seleni i Samoa nei aso, tasi le tala New Zealand, maua le tala ono tasi sene Samoa i le nei aso. Tasi le tala New Zealand, maua le tala ono tasi sene Samoa. O le malo sir tupe sa New Zealand i le malo telo Amerika i le nei aso. Tasi le tala New Zealand, maua le ono sene. O le tasi le tala New Zealand i Australia i le nei aso, maua le valu iwa sene. Ia mo la foino seleni fiti le nei aso, tasi tala New Zealand, maua le tala tolu fa sene, ia o Samoa nei aso, tasi tala New Zealand, maua le tala ono tasi sene. Ia manuela la foina o tau seleni i a ingolo fa tali mai i Samoa. Ia o whaamneanga wa soifua ma so whanau ana ona whaamanatu atu pēle tātou emaili o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz pe a fia tau au maini aso whanau le tātou atunu. Ai ele aso whanau leo tau numai o le aso le nei wa whaia le lii i a tātou oli ma fia iai. Ia vi ia le atua i le soifua ma le malosi wa foha i a te oe le tina te pora i oelu i Aukilani. O le aso le nei wa ato iai lo wono se fulu whātau sanga. Ia maua lo malosi le tino ma faufau ai sili la le nganga. Wa tiu te whianga i ma oe te tonu le ainga ai maise le kale sia ma tau te arolofa tele mo oe ma ia wha manu Katerina ia ma le whanau mai le lau mua i Wellington. Ia manu ia tele lava ia le aso i fuol tina ia te pora i oelu Aukilani. Ia mai le paltua ia Katerina, whamanu Katerina o Wellington, ia male ainga. O le tusi whaitau, mo ila tau fia whaitau tusi pa ia le tai ao, o mau mai lea le tusi o whaata oto, lona mata upo e se fulu male 5, a lona whai upo e lua se fulu male 1.
E mamau Iova I lea mio leanga. Ai whaafafonga mai o ia I le tatalo a a mio tonu. E mamau Iova I a mio leanga. Ai whaafafonga mai o ia I le tatalo a a mio tonu. Manu ia tele lava o tō a soifua, ia mai se la soifua tina ia te pora, ia mai au kilani. Ia ma pese nei, ia le fo wa sauni atu ma to fai pese, ia e fa manu ia to a soifua. Manu ia to a sofana, manu ia to a sofana, manu ia to a sofana. Hip hip! Hooray! Whawhiro ia tui le tunu usi mai whawhonga o wawa I fwoi lea I le tala whasol pito la langi ne yaso I mea na tupu ai I tausanga mawai le aso sifuru tolu o Iulai. O le sol tausanga tasi iwa lua sifuru tolu na whaatu wa ile whailo ino fwoi lea Hollywood I lunga ane o maunga o Los Angeles o le ingoa lava sa iei tasi iwa lua tolu o Hollywood Land tasi ale upu. O na toi teu no lea I le tausanga tasi iwa fast furu iwa le la iei nei le wha le upu na Hollywood le tau te vai e lunga o maunga nuna o Los Angeles. O le sol tausanga e tasi iwa fast ufitu o se Conifer nisi na whaia I Paris I Falani na malili e umainu Europa ma taitai Europa e whaonga ina fuafuanga Amerika na tau o le Marshall Plan o le fuafuanga lea ina ia toi whausia I Europa I le mai au le tau alona lua o le langi tu se umalona tau a tele me o leanga toi mai toi whono pe whawheo na whaatupe me ua whalangaina na ieila le plan na tau le Marshall Plan na avatu I Amerika ia leu toi whausia I Europa le temnei mai le mai au le tau alona lua. O le sol tausanga te siva valu sifun ma le lima, na whaia I se kona se te tele lava e ta o le Live Aid. O le tausanga te siva valu wha, o le li isa pese il wha ili e tau o le Boomtown Rats, o le wha ili lea Peritania, o le ngoltanga ta o Rob Geldof. Matamata le li ila TV na mai na ia mai tau ina ile tele o tangata o mali liu le nule o Ethiopia. Ile onge ma le lava o le mea ai. Na tonu ai lona manatu, ta tau ona sa ili ntupe so soani nei tangata Ethiopia. O lea la na e lo se manatu I lea tangata mai a vala ulia ili tele o tangata pese, matusi e se pese, whate tau I nei tangata ie mafatia, ia na mau ele tupe valu miliona pauni. O manol tau sanga te siva valu lima. Sa siasi la le ili nei malan au wha ili Ethiopia e latu. O le tele o tangata Ethiopia lai la afioti wa o mali liufu. Ile ia o ili fisosoani tupene nao. O natu no ia tauna whaise kona seti. Le ala na tau kona seti o le Live Aid. To tele tangata pese langi na pese ai kona seti lea. Masa mawhaio na whaia kona seti I Moscow, o lona tona, Philadelphia, Sydney, ilona winga o Rusia, Australia, Britania, Philadelphia, Amerika. Nisi nao nuu na whaia kona seti. O nisi o tangata pese na pese ai au fie Elton John. O tangata o le U2, nisi wha ili na Paul Simon, Paul McCartney, David Bowie, Madonna, Tina Turner. Ia ma le tele o isi tangata whawhiawhia na mau aile tupe e tolu 10 miliona pauni. Ia sa whamwhaiona o atu tangata le koliseti
se lau fitu sfuruafe o le tastesi ma le 5 piliona na mai moina na tupe sa ave so sani sinu o Ethiopia le mativa ma le tango 5 fe o te tangata leini mea aiman vai. O le aso le nei le tausanga luafe se furutasi na tonu ai le fono malo o fatasi le puipuinga o le saonga le mu ia wa avea ia South Sudan masui o malo o fatasi. Le sol tausanga luafe se furuono na whamawai ai ia pena ia whamawai David Cameron ma le tofinga o le palemia o le malo Petania ai se e mailita mai ta ile nei Theresa May fai ma palemia o Petania. O le so i New Zealand nei o le tangata suafa ia Vivian Walsh o ia le ulua i pai late New Zealand o maualo na tusi pai late a valele. Ia o le haonga lea o New Zealand Flying School i Orakei i Aukilani wai te matahapa. Ia sa maua le tusi pasi pai late o tangata leo Vivian Walsh o ia le ulua i tangata na maua. Lona tusi pasi a valele New Zealand lava ia. Aeto o tele i tangata New Zealand o levana nga waa ma mawala tutu spasi i pele tānia po Engelani e ave wa alele ai au wha mawina suafa o nei ali i ia e tausanga te siva te siono na maua ilon tu spasi o ia le urua i New Zealand maua tu spasi a wa alele tala ia te maua wha poponga te masani wha tailava. Lego ngatai ayah yang maku ah, di sini ya. I will go still maku, I will go. Oh, ngala saya mau fikir. Lo manuia, mai yo matua. Ila singa yang la wa ia so fai so oh. Lena wai maua. Let's all we let's all to malua fusa sisina. E maua malava manuia. E a tatu tau si matua. Tatu te maua pe a fai tatu te fai a tatu te pipo yo lato wa maua ina tatu te pipo na maua manuia te leiloa ho ho le manuia mai maua o boy le tele o tangata wala tu inu le sua mali o le tau tua fa manuia na maua mai matua e te pitopo ho ho e upi ai lo wola na ho ho le manuia mai matua Sam la ia wan manuia malapana wola popo so mafia pia lena wan maua wai nuia wala ulele ile pali kumai ole waiva e maua malava manuia e a tatu tau si matua tatu te maua pe a fai tatu te fai a tatu te pipo yo lato wa maua ina tatu te pipo na maua manuia te leiloa ho ho le manuia mai maua o boy le tele o tangata wala tu inu le sua mali o le tau tua fa manuia na maua mai matua e te pitopo ho ho e upi ai lo wola na ho ho le manuia mai matua yes sir aha like this like that like this like that lue like this like that like this like that yes lue yeah awa le toi tu lue mai paapu awa le toi tu siga mai paapu alu ilu sao ilan so mai tu isu siga ta amilo pasa kilo tu let's say yene ua e pau se mai le lo o matua fai mai lau lue lue ani I o le toi ina pase ki mai yana pika pe ua toi po I tu a o lai ti le so tu le fanga o bai mali ma pia lava I le si o wala le toi pa atapa alu mo tu I lo pa la uma le po o le toi ma lo
mai mai pa alu ilungan sao ilan so mai mai siliusu sila sa amin na pa sa kinautu let's say yan e ua e pa mana le o tangana o siba ia sola le po tu toi au mai e na toi a ina e wasi uli mai sa amin mila pa pia mane ua e ni pa pe o ovale ona awala vale tsota atapa alu mo tui lo pa la umale po awale toi malolo awa ni toi tu lue mai mai pa awale toi siba mai mai pa alu ilungan sao ilan so mai mai siliusu sila sa amin na pa sa kinautu let's say yan e ua e pa lue mai siba mai awa e koi pa sa kilau lue ingang e e pa fai mali fai le mu siba ka andilo mito mai kuliusu dora male vai na le fe e mai o ka ku ka mai kuli pa ki male po ai ku pe ma ni ma te di siba o oba o sa mi pa ke ale ni pa awala vale tsota atapa alu mo tui lo pa la umale po awale toi malolo awa ni toi tu lue mai mai pa awale toi tu siba mai mai pa alu ilungan sao ilan so mai mai siliusu sila sa amin na pa sa kinautu let's say yan e ua e pa awa ni toi tu lue mai mai pa awale toi tu siba mai mai pa alu ilungan sao ilan so mai mai siliusu sila sa amin na pa sa kinautu Yo, e whawhianga mai sunga sive vainga walesi malapese ia e manuia tangata tau si matua. Yo, e sawa ilo malesi fasifai upule na sauna ne ia mai ia lue mfaafu. Nono winga ia tau fuin faisi famalo stino le tai au. Wale mana ia le tau tata Wellingtone. Ia mana foi faisi savali ia pe whapea nasa timo nafi sa le mfaina anu e fata. Pole le famalo stino ma faisi na savali vali ia i vainga tau na masani na anu e famalo stino ia maru. Ia, mori lava o tae o fa molestino. Ia. Pe le la lo fe, ve tae ia imal masina. Yo, so. O te mian nei fa sina fa molestino tae au. Ia. O fe ni ngalo le malu tae nei matu le asu. Ia mala tu fuala au. Ia, na ton mana i whamanatu tai au. Ia, me se fo ia, o leo o vasa fo nei lewa, o fo le whanga solo i fo ia tuanga nei ta moiti. Moni la. Ma lo le fale, ma ia, a whape le saonga le muma. Ia le tulango le iai le tau na vaenga e te iai, ia i tātou New Zealand. Ia ula vea futa moiti o me masen, nana fuafua o iai pia whapea, nai whale tonu le tau. Nai ti munga. Ia o tātou lai Wellington, ia o lea lai maa naia ia le tau tātou. Ia, vai po ani maani ini vaenga tāu, o fule le whaonga, il teimi o nai tamaiti. Iwa ia tamaiti fo ilele o lai fia e tustusi ia mo mea onga le fale. Ia tama fo ilele o wa leva na fia ta fao. Ta malana e fia fai, fai tau tusi. Ia mai, na. Ma le ia le timini, e tau tuli foi mea foi ia lui tupe. Ma le el paka. Ioi. O ma le vai pena ile lui stupe. Ia. Ia tama foi ngofiana e fata fao, tama tinei tuak. Ia pe vatu le pele, fu le pele, le fai pele suipi. Ia fai ta longa tono fale, fai mo mea tu fa mana tu ta isu, wa so la ta isu. Le fa mana tu nei ta longa na, fu le fa nga, ia te mi ona fa na, fu le pe amana o e, a wole fe o ise mea, ia ai le uma va nga uma ava pe ona e sa un foi ave po apol kalame. Ma le si va nga ta ua, o ta moiti. So le ava pe nei le sa fa ye sa ta sa fai isa ta tala fo ile le tu loa o nga ave o tou le vai aso mua tu wanga i profesi me ia e ta o fiala e tamana ele o loa te fiu te vara sa mai stai puti fa ngole ai u vole le fa tu i fa na fa me foi te o i fa te o i fa ta fa ma to ole ia na fa vai le anga le ta le fa le tonu mo le ta ia o tu langa na ia manu fo ia le tu wanga fa na ia i ni fo i vai tau mo le tau sanga ia mana fo i ai vai po ani por kana me tau mo la to ia ai o le wa ta pena mai tatu telefon ma tara mai sa mo ia on to tal no fo i le ia awa fo i le tau tua si fongo le moa ma le tatu por kana me atal ta au fa ma fan fana do i kofe ia in fa fo mai tatu tala mai sa moa.
O te tue whātalo whali tātou tunu nei fo I o ngā te tono la yaso mai tiu te whao mga aduenga o whenga iai. Ia usi mai il whaafonga se whaapoponga o nisi o tātou tārai meolo o te tupulu tātou tunu I Samoa. Wa tali manino mai le whionga le ministawa o ngā tā longa mānganu. Wa te sema le ofisa sili o le ofisa le pule whaatonu le whionga le matua ngisa fuatai Purcell. E le mata upu interneti moa awa onga wa tele ai atu ngalungo nisi o le atinu. Whapea fo I mātua I whana wa onga. E le porka lambe le whaonga aina leo ni satelite, mai se tasi o kompani tutonu a onga ta itasi le atinu. Pe o na yei popolenga, leo no sao atu leo whana ulungo I tu lau e le te tau o na mai moa o iai. E awalatu I satelite ia wa fuafo ina le malo. E tu inatu I le kompania le network. O lisi foi la me tau ona whamanino. O le mawhai ona filter. Pe mawhai ona ave ese tūlanga ia mai te tono porkala mea le aonga. A o taimi foi nei, o le foi ngā luere malo, male malo New Zealand, e whaatu e fausia se porkalame lea, e mawhai ona filter. Pe e mawhai ai ona tu ese mai. Ia awala o whaamatalanga se, o whaamatalanga le sao. Ia ai mai se lava o ata e a foi e mawhai ona tilo I ta maiti. Na whamanino foi e le matua, e le isi ngā luenga tele o le ato e whai e le malo anga e le whapipi no nei satelite, e na o se vaenga I titi e le whapipi no nei satelite, e mawhai ona launga te sia aonga umale atu nui upolu masawai, e leo o ole iai o le interneti mo le whaonga ina e whanau, on o le tele wa onga le teimile nei, e le o iai lea au nanga. O le satelite foi, e leo whapea o se ngā luenga te tele re malo, le la whaatatu, satelite tua I bei o aso ia. E le ai, nā o le porkalame lava ina ia olai interneti tonua onga, ia mawhai ona whaia onga, pe a o le taimi ua tā puli atu ai foi, ma le te o tamaiti lea aonga, e pei foi la o le soifua malolo ina, o tūlanga foi nā iai, e mawhai la e satelite, o na ola iso se mea, e mo I lava o le tatou cables, ia ma tatou mobiles, ia vaenga le atunu, e matua le ola I se ilungo satelite, wafo satelite ia le ilungo o le bani manima. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le whionga le matua angisa fuatai Purcell. O le vaia so nei le wāloa I ele sai nio pepa, o se fsoaswani le malo Japani mo sa mo le la whainga pa anga. O le whaamatu ino mai eile le malo Japani o se isi fo ia na fsoaswani, e tusa le maletasi tesi male tolu miliona tala a Amerika. E fsoaswani atua I se talo sangan tu inatu le malo Samoa, mo se vaolo na pui ngana ngati whale, au se ledi wa fo ina, e fesosoni ai se vaa se fulfitu mitalo na umi, e pe o ngā ruenga sa whaatino ina le vaa o le nā whanua, a o le I whaaleanga ina. Pe o ne sila fio le malo au se tā lia le whailo inga le ministau le vaa I whafo, e lana malanga mai sa boa ma le taitai o le atunu. Na ia fola le toi au maia le malo au se tā lia o le isi sui o le vaa o le nā whanua lua, le wale mawhai o ne toi tong fitia e pe on awina tuai ilo nato atunu. O ia fsoswadi wha au wau o le malo Japani le ngata ia onga ai whapea fo isi vaenga o le ati na o le malo Samoa. Mo o se whainga pa anga le leilea a Samoa ma le fo I atunu. Wa tele lan fsoswadi o se saa mai mo Samoa. Wa manui ai ana ati na e malona tamawa inga. O le whionga le ministao leo falpui ma le toi fuata ina. Le whionga whawalo Harry Schuster, o ia le na whai masui o le ministao le vai whafo me whaatau wa inga, masui o le whailau tuse le malo. Nā te sainia pepa tualo ia mai ei lea whesoaswani, ma whaafitai le komisindo le malo Japani I Samoa, e lea whesoaswani whawau. E wina le imau mai se tali mautu ma le matanga ruenga le soifua malo loina ta wala mai le whionga le ministao. Ba wangata le anga I lunga le numera o tangata a fia I Samoa le COVID-19 fulwiwa. Ai wa maita wina o telefoi pe po whaam talanga lo awina mai. Le mawa lalo fwoi numera la toa whaama wina wa a fia.
Le foi e pe ona wha ma wina le aso iwa ma le aso se fulu, o le masina le neo yu lai. O I latou na afia na o le to se fulu ma le iwa, tu mau I latou o ma le liu le wha ma e le lua se fulu ma le iwa, ai wo atu I le se fulu li maafe se lau tau se fulu ma le wha, e latou wa afia talu mai le aso se fulu ma le fitu o mati. Peitai o lo tu mo pesa mo le tūlanga o polo inga, o le pui pui mai le wha mai, e ala le wha maalo si o le whai o tali whafonga I no whanga whai tele. Ai maise o le foi wa o mai le atu nuu se isi foi fulu e ese atu lona malosi, ma wato tele alo ma whanau wha pia foi tangata mātutua, waha a fia I le temi nei. O tali mai telefou le fionga le minista wa onga ta longa maanga nuu se ula yoane, e le I o atu ia te Iesu a foi lantu e to se fulma le lua I wa tūstalo sangatu, mo le ava no le ofisa sili o le matanga ruenga wa onga. Pau le tūlanga nei a wha ai loa, wa te tau o na iei se tangata na te tau a veina le tofinga, pei tai o le tua I wha asale lau o le ava noa. O no nisi o vanga te tau o na wha maea, a le komisio ngā ruenga o tangata whai ngā ruenga le malo. Na ia sau no manino foi, wa le no tia foi le ava noa e toi tusi talo sanga I le a fionga afa masanga, lea sa motu si e le whai ngā malo lana no fo inga, na avea I o ia ma wha urulunga o le fo I matanga ruenga. O le temi nei, e le wha ngā solo ni wha tala noanga mo I lanto to o se funma le lua o tusi talo sanga, e sa I lia ai se tasi, o le a avea ma ofisa sili o le matanga ruenga wa onga. O tala fawia mai sa mo manuel ni yaso, wha soi foia. Talo flava fa poponga mo tala fo mai le si ufonga le la mo le nei tai ao o le asas fulmal tolo yu lai lua fe lua. E se fulu miliona tala se vai ngā tupe ua tu ina atu mai le whaaputu ngā tupe a Jacinda Ardern mo se polo ke tia fiti a wawaenga o lo o afia I suwinga o le tau. O lo popole Australia mani usile winga ia saina, ai o lo usile atona popole atunu o le Pasifika. Ia afianga mai le suwinga o le tau, ma o le whaanaunanga, ia vele vai ngā tupe ua whaapopoina I lea whaaputu ngā tupe, mo le suwinga o le tau I lea polo keti, ia whaafetau ia I le lata ato saina le Pasifika. O le vai ngā tupe ua fwina ato le Balamio New Zealand, o le alu I se whale su e whaafai mati na e aitu ainga o la au ese, e si le ato na tatalia fesuisu ia inga o timunga e palasi, po ulolonga matawhenga, I tala whātai o atunu o le Pasifika. O le fono malo o le Pasifika leo lo whai sova, o le asauno ele Superintendent o le United States of America, Kamala Harris, ita I o le Pasifika I ni whaatinonga, e mawhai na whaatino e Amerika e sanga whaaloloto ai, lo la tau sootanga, ma le Pasifika. O lo iei ni atu ngalunga I le mafuanga le whaamaamulu ese o Kiribati mai le fono, whaapea le whaalapo tuputonga, ma o lo masalomia, pele o saina lea I tu o lea whaai unga, na taua David Panuelo o le Federated States of Micronesia. E taua tele le toi fo iane o Kiribati le maafutanga atu moto le Pasifika, o na awhai e tutu ai fafo, o le awhai ngofie fo I ona iei le Pasifika I ni tūlanga la matia, ma ini so otanga I fafo atu le maafutanga, o malo po atu moto le Pasifika. E yele talitononga o le taimi mo mole ua ofi se Superintendent o le United States of America. I le polo kalame le fono atu moto le Pasifika, o na ultulanga I masani ai, e fso o tai matala noa ta itai o le Pasifika maana pa angai fafo atu o le nei tulangi pe a mai a le fono aloa ia. Na awa i atu le whaila utusi o le United States I le lua fisfulma le lua, Hillary Clinton, I le fono malo le Pasifika I Rarotonga, peita I sa awai whaatalanoanga ina ua mai alfontanga aloa ia, e tolus fulu minuti o le atalanoa I le Superintendent o Amerika I le fono I le so, I le malilienga o le US Tuna Treaty, mai le taumate, o le afa amausali e fo I le taumaunga o le United States mo le Pasifika. Ua maliu se tasi o tangata ilonga I tutono Wellington, o se tasi na vea mapule nu o le ai, o Sir Michael Fowler.
O se tangata tusiata mo le whaunga o whale, ma sa avea mapule no o Wellington e malitasiva fitu whae o atu le tasiva walu tolu. Olo na suafa le whaingwai le whale tu ututono le Michael Fowler Center i le taulanga. Ma o se vaenga te lele o lana tau whaama mao, ina ia whaatula i mai se ai wa Yesu inga whaona po nei, na tatala ina le angalwenga le tasiva walu tolu, ma sa whaawa ulawa na whausia e ui sa iaini tite. Sale manuia na tau mwhainga mo le pahalemene le vaenga whaapawhai le National. Mana ia whaua maiki o le Ayo Wellington e mo le tofinga pule no ul tasiva fitu wha. Mai a Sir Frankets o le Labour le asata ue whaapea le titi sana ngā yoinga na whaia mo le anga inga iluma o le Ayo Wellington e maliu Sir Michael Fowler wa iwa lua tau sanga o lona soifua. E to asfulta siafe lima se lau whaasful walu tangata fo o whaamaoni ele vairusi, pio na iei whaamaumongo le asolua, mali to asfulu iwa o tangata maali liu. E to saima report al mtanga lwenga o soifua maloloina, e to ofitu se lau se fulu tangata o lo taufi e fale mai. Alo o afia al COVID sfulu iwa, ma usi itia mal to ono se lau walu sfulu iwa na whaamawina. Ile asonga fua, o lo mata ituina le leibe al mtanga lwenga o soifua maloloina, ma le te whātu ora po le Health New Zealand. Le whaawa peo na si iti alfo i numero o tangata ngase ma le COVID-19 a meise o tangata o tauwhi e whale mai. Sa whaalia le minister o soifua maloloina Andrew Little ua whaafafonga i au ngani a fōma i e whaatitau le tōlanga wa iel soifua maloloina o le lawa o whaingalwenga i le ngata ilea. Wala tau whaafeanga i fo ima se tau malulu pito sili le nei o na leanga talwai le COVID-19. Ona ole vai tau le fulu be ona yele ne tau sanga e to tolu se lau sfutasi tangata fauna wha amawina na afia le vairusi o e na tau no o mai atu no o i fafo. Wa whaalia i se saili lingal whianga i o pule o whalwhai ngalwenga i New Zealand ma le tele o tusi talo sanga mai tangata mo ngalwenga peitai e leo ni tangata yanga wa apio na ta wele asosi o whalwhai ngalwenga ma whalenga o si o loa. Na whaalia se whaito whailonga mo le tamau ainga Cameron Baggery i le AM show i le solua o le whaafai o awale ulu whale mai e tangata whai ngalwenga e mtoa mo umia mo ngalwenga i New Zealand o se itu le au na tangatanga i ai le malo ma o se sasi fo i le musua al malo e toi whaatu langa hai e inga mo tangata malanga mai na whaalaulo i nei le asoana na while EMA le ungo se saili linga le anata waie se lau pasene o whalwhai ngalwenga e iaia lato wa wanoa whai ngalwenga ai o loo whianga i mawhainga tai le sa ilinga o ni se whaatumuina i a wanoa ma le 5% o whale whai ngalwenga. O loo lātou tauli maina ni tusi talo sanga mai ni tangata ele i lava tā pena e ala i to mai. Mo le whaatina o ngā ngalwenga e le walas fulfitu ma le 2% o whale whai ngalwenga sa o lātou tā ua. Ele e lava sila fia le tusi ma le numera. Whaapea ito mai mo masini whaatekonolosi o isi tangata i olo tusi talo sangatu. E matoa maulunga fo ilele tala whianga i o to mai mo mia mo avanoa i e whaasalalau. Mato mai o tangata olo tusi talo sanga mo i avanoa whaingalwenga. 5% o tusi talo sanga mo i avanoa e mauala lalo to mai. Mo i lava ngalwenga peitai e na ole 2% o avanoa whaingalwenga e mo tangata e mauala lalo. O la tauto mai whaatino i a ngalwenga. E te taule e New Zealand na mata sana au nanga tō mau, e to e wala au pēr tali e i tangata e to sai mas whaamtalanga sa taule le ai whaapea. E silia malifate si malilima i tō la le umina whaatalitali e le telefoni na wala awa le kampani wa alele. O lo whianga i pia le kampani ma whaasea a tangata na tutongi pāsese. Ona olele mawhaiana toi whaatulanga o nisi o lata wa wano ilunga o le telefoni. E ono ni malanga le New Zealand mo au kilani, mani malanga se whaana fofo e tuua au kilani sa tolo poina. Ile tae au ananafi, ai tele ina o atu le lua i tū lai whaatalitali i tangata ilunga o le telefoni. Pe avala au le ofisa pe ona ta ua, e ripoti ale leiti o New Zealand. E le mawhai au nanga le New Zealand ilunga le interneti o na whaini suinga, inisi o avanoa. Lea nā lai o na vili isi, ile o valu se lau. O le whaamatalanga lea taule lea, talo sia ea whise fina ngalo le kampani wa alele. O na ofo ina atu se au nanga tō mau e toe wala awa i tangata ina ia tau fia ile umi o taimi e whaatali tali ai mo se tangata e tali atu i le telefoni.
Ua whaalia malo o whaatasi o le aso 15 o Novema le tausaga nei e ono o atu i ai. Ua atoa le 2 piliona o le whaitau o whai o tangata o le lalangi. Mai o atu lawa i le 25 piliona i le tausaga i lua afe tolu sifulu. Ma le 10.4 piliona i le whai ungo le nei senaturi. Na taa ua le ripoti a malo o whaatasi. Ua mafua le tupu ma le ola le whaitau o whai o tangata o lalangi. Ona u whaititia le mawalunga o whai numero tangata maliliu. Pea whaatusitusa le mawalunga o le whaitau o whai o pepe e o atu i ai ua whana nau. O ana nafi na whaatau whaatu ai le atunu o Japani i le sa avea mapale mio le atunu o Shinzo Abe. Ma sa whaiona toi sauninga i se malu i tatonu o Tokyo. Sa whaate ia le atunu o male lalolangi ina ua tangata vale ina Abe le ana whana ina stangata le asfari le taluai. I le taimina whaiesa na saunuanga o whaatau sina mulwhainga pālota i le ai isi sifo o Nara. O le pale mia pito umila na nofua inga le tatonu o Japani. Mai uina se e ese male nofua i le lua tau sanga taluai peitai. Sai longa lava i te tono Japani na olona faletua manisi o le ainga whape malpale mia Fumio Kishida mani suisi ni o la lato vaenga whaupwhai sa awai le fale lawa singa i le malu e se ase au na yeni soltula fono Japani e whaonga ina ini whana ma o se os whainga na matua whaate ia i le atuno lea e ngō se malo pito silo na saunga le mui le lalangi ma o se tasi fo i o atunu e pito ma mawhala tautu la fono matuutu unga mo whana i le lalolangi. O la safarai le na loka inai Tetsuya Yamagami, le na masalo mia i le o sawhainga i o atu li tolu vai aso i tawhi ai a o whaia se ilo ilonga pe whaia aloa ia ni mōlianga. I ta'alonga, o i ole whaala patupatongo le lakapia le lalolangi, sa se le whaiunga i la tona whaatautaina le ta'alonga le olpeleki, ma ai alani, ina ule toi whaatangaina ari sa vea e alu i tutono e whaawau le ta'alonga, e tu saima se reportel TV tasi. Na alu i tua sa vea ina ua te aleminu te lon tolu sifulu le ta'alonga, a e sui atu se tasi i tutono ina ua tuli i tua ankas ta'avao, i sana ta'alo le ta'alawhia ngai, o le talitonunga sa ye i sa tatawana toi whaatanga sa vea i tutono, I se taimi mulimuli anu le ta'alonga peitai na tau fi la tau na nafa malfa atau taingo le ta'alonga po o officials ui lea ua whaangalo le olpeleki lea mta upu ai uanga i ta pena mo le ta'alonga le astona inei Wellingtone. O le whaitionga pito sile o na taatele mo le olpeleki i le whaia ina lea na iai le ta'alonga ma aia lani le bas taluai o le lea i lea o salatau ta penanga po o se fuafuangalo na lua. Plan B na tawa Dane Coles le numero lua lo olpeleki i lona manatu e sa o fo i whaasea tangata. Ava ai ta'alonga e tolu taluai nei alo olpeleki sa le i whaingofie mai le i le fo ilo lātou tali atu iai. O le asoan na fina whaalaulo il whaatulanga ngā fau ua iai le lakapia lalangi le upa ua toai le olpeleki le numero 4, numero mo muafalani, lona lua ai alani, lona tolu a Ferika i saute. Tala fau ia male si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae ao. Malo fatai le whaafonga mai le tātou atunu na ua mai atu ia le whaaponga mo mua tātou telefou pe ona tāpenei na Sabrina Casiano mai sei tala mai sa moa le tautua sunga tāse Salam Sam toi whaafonga ia le tulai iwa i le tau nei le whaaponga ia ma le tulai se fulu ma le lua wa se fulu vale minute wa te nei ia le tulai valu tautua nei se fonga la mua ma le tātou programe le atu le tai au o whaonongo atu le tātou telefou mari o le na mai ia whaasea tangata fo ia le vili i company valele. Ia o istangata o vatu mo le ta i tūla, ta i lua i tūla no fo i lunga le. Le fo ina mo ni mawina ma mai tatu sa fo. Ia fo ina tatu mai mo ia ima mai mo le tunu ona po. Ta se pokarame ta se wala televisi, TV tas. La tu fata te inga fo le ta vili company valele po il company valele mo tali atu. Ia. Ya se va ila tūlanga le na iai. Lena ia na po. Ya, na Paul Company vale na mo na vave na tali o le Jetstar. Jetstar. Pe tolu se fulu 4 minute. Ya o isi company vale le. Ya ole New Zealand la to ti o le loi tu la. Tali telefone. Ole si vai le ta fo in tato manino mamal malama iai. Fo le fai o fo le o pisinga luenga. Awa to la ito iti fo ila fai ngal wenga. Wale to fune ia tangata malana ngal wenga fa. Ia mesel taimi nei o le wa saputu atu tangata la wa fia o malanga ile atu nu mala atu nu.
ia au le e fai le lava le fai ngā luenga ia o matua le iloa na ia fai ngā luenga po fele me atango ia ima ia nanda tu fa rongo ia le foi na mai telefone ia le foi fase ani se tanga ta foi le mina ia nana no foi lungo lenga foi fa tal chat te ro tu so lova mara tu le a mata tu se tala me o malanga foi fai malanga ifa ia ela tanga ta ia te mili o mar covid mo le vra pukala tu malanga ma tu la lam fai ta o fila tu tu pe vo ia refund o ia pe e vai tu fa ngar tu pele na fa sa wil passe sin te mina ai voi lo ele usila o lo tu ta vile ta ta fa nga mai la tu pe e tongi passe ia ele vai ngale pe e mo miale le permanent callback service wa ele vai ngana me fai ona e vili le ingusila ona vesile mai le o masini pe te mana o e vili atu e mana ola te fa sia iva pe tau tu ia tu maulu tu nga o nangana na o me numera ia tu la ia lalu ia te fa tali pe a fai tu la pe tu la tu e vili mai la yo tanga tamale ingusila na o mau ai la ai le o le se company va le na o vili ai e le sports no video la songa fua o video so le o fiu fa tali va to ta mai musica ai si tanga fu ta mai ni musica fu le mana na ia fa longo e fu le tau si tau ola ilo ta si tu lo ma fa fu le fa longo ia na ta fa longo ala fa pela telefoni ma u fa pea sole ia alu ia sau to tau tara mani masini ia o le norte mino mo ia o fa o le fa o telefoni o mo o te ia te tangi le telefoni awa ia tuno sole o lima se furu ma le ono minute ia na fa tale lungo le telefoni ia le ia sa ta fai ti o fo le ona o la fo ta te lo fo inga luenga na ila fo tanga ta pis ia sa oi le pena mai tu le ni se o to ia tanga te mana te fa ngala tu pa se ia na wa le tari ai la tu telefoni ia o se ele ngata foi la company vale le fa pena foi fa ngal ia company ia isi au nanga te mini nei ia o fiu e fa tali lungo le tem saro le fa fo mele tu no a fie to nga me pa pena le ai sa ola mana ia va ngana pe ona fa ia enu sila wa ia fa ia numero fo le fa ta te video tu ia ai fa mai pe mana o ta te fa tali lungo le leina pe ta te mana o fo le to video tu la to ia ona tango no fa to video tu la to ia tu ila la ta numero la na lo mo ina so fu ia alo wa mo lo te tangel telefoni talia tu no le umino fa tali lima se fulu le 1 minuto to ia matala no ale ma ia ele ta ua tu o bola por spot ia talia ia o le tulanga na ia la pale foi ta tu pe fa pe fo le o vilia tu fiu fa tali ia o fo son fa il telefoni te o le anga telefoni o sta ta hatu la lo telefoni ia ele na sto ta si tanga talo mo elo afia u mo le to te le tanga ta inu sile nei au nanga ia tatou lava pale foi mo ona sa e le faingo fia foi ngaluenga nei la tangata ia o le si vai nga le na mai tatou telefoni nei tau o lo i le a foi i malo fitir tatou pale mia te senda dern mol fo tanga foi ia a te el pacific e la fai lo mai tatou telefoni se full million na le ua le ua foi le o tu ina tu le malo New Zealand e fa nga ina foi le pacific foi le fai ni su enga a wala va sui ngor tau a wai pe te le fa fi tau le lo fe ngai mar tau foi fa tu ia le ira tu pacifica influence foi ia sai ne te mini e pe o lo la wolu ngal va ngal fa fi tau le sui ngor tau ia ma lo tu pela les fu milona le tu na te malo New Zealand e ave fa su enga foi e po ani ni la au em fa iona fa ngai na foi le tu ia to mo fa foi le e pui mai ele tala fa tai e mese foi lu sua sa mi foi le o si e lu sua sa ni temini usa le pe na metal fo le popole mai America ma fo le mai sia tunu ia i le tulanga le lo ia nei sai nei le anga i mai ia le fo le na ta to o i atu motor Pacific pe na fo so ni New Zealand ma nei tele ia so wa ta ora po ne spawn e mari te fa manato tu ta tu nu le fitu se fulu 1 miliona la le ta ti le penka fitu se fulu 1 miliona la le ta ti le penka e anset de video e po lo isa po ne spawn na fai tu e to e ia na video e vai nga na mai fa ta tari ai
Vanga sa fa o vanga tonu ana no fata tari vanga na Ia, ya fa ua, tai le la ua fa tai le tu o mo fo ina ina vai Oi. Ora lo fa pia lo fa Italia tu pola se fai un gol tapu le. ya ai vidi ai o do fa mana tu mai mari ya vanga ne vidi ya nga fo i lo po ina ya mana fa mlianga fo ya so so ani fo ni fo vai tai mo le o le tangu tar so i fuanga ya vale o tamo on tele a vidi o vidi ya de anga mal telefoni ma tinga va ya tu ele fainta ni mai vanga na vidi ya ma lo fa tai ya ole ua 25 minuto te nei tu la valu ya se va tu nai fa fianga ya mani se ona nga fa la ulo ya nda te we auto te es yo fa vela nei kofe ma fa ya ne se ko ko leisa ma se ko pa ya tomati Mauri taro i tato wala o le tau fai mai le pesta ngata sa afia fo ini posta ngata sa malanga ya talo fa wala Good morning, Tassie. And Mari. talo fa Rachel malo Mga yele pasala longa nga ole banga kupenga ale ANC. i na mo wai sa family anga Rachel Iya nga walu ya. Ia. iya Mau mai ele lo sala mongu. oi so mana ia tele iya Sa pa ia ile luafe. Ile luafe hululua. oh mana ia me sirina wo mo na ina vai nga so so ani le inga Rachel Ioi. Ole meanga ole pasese. Ia. Kusa ola upasese ngaku. Oke alu ile unveiling ala o anti. iya Samoa. Ia. Nga cancela iwa mole kobiki. Ia. Ai koe vili aku le e nixilin. Ai fai mai ele koe mawhainga nga koe refund mai. Ia. ia lo pase se Il passe se ole return. Ola na Kusa me ole return peanga to Apia, Auckland to Apia. Ia. Apia to Auckland. ia Ongo se lau skulima. ele ito mo wa Koe vili aku iai ile flight center. O alu iai. Asa mei ele mawhainga koe refund mai. O wakula ia PSA. PSA ele koe mawhai onga koe refund mai le pase se piko se o langa. O lawa cancel. ia ala se tala Asa va mei ele mawhai. bunia Ia ia o inga maala kani yeila expired ngai kusa expired ngai ai ko ia te sema ale whaanga la ia I. o ia lo pase Ele se mawhaina i. o yo lai man o tusa I don't lai know what is going on. Ia. O te ro lai credits a lau
le tupe lea ele ma fain refund fo ile am fain tsa fa nga mo sisi mo sisi pa sisi le tupe na rich a me tere alu i roro tonga ta fa o pa sisi na rich ele ma fai unga walu te ilonga le lei a ko o vai oi talo fai ia lo vai le ia te ilonga o kausanga fu wa okay ia ana o te semana ngata ile nga o le pa sisi na pe ia o kanga fai ilo unis em fai onga wala fa mai em fai on transfer for any members of the family to use it. Yeah, man, ia lana. O ke le dola ya i ilo unis le pe ye se me e o ya ye kanga. Man. Na tangata le ainga pe na o pe fie ma wo. That's only part of the family. Like the brothers and niece and nephews. And uncle. Yeah, and uncle to use it. Yeah. Ta. Ia na to tele na yo ainga ro pofia o ni si sa mo ai fa nga ye. Ia la ke o fai ai pisilo o nis i abelo avelang fanga i kalonga because kaalo o makamati i meio basketball o le netball wele la na fa pe faina na fa le fa nga ni sitanga te foi ni au pa ang ya wo ia le to tele tatu le la fo ya tasi fele le faina lo estamo ante le aliva isa mo lo pa se pe va pe ya na ele faina o ai o fai ele ma fai mai la ko ele ma fai nga o members of the family. Yes, sa. Iya. Mane. Ya, vai se solo ai. Ko pe ya a ma fai nga ko ili mai le flight center. Pe ko ma fai nga mai le ko le fly ko pe ma fai ko vi fan mai le ko le wale leke. Ai mata na fa pe vo le Rachel e whaatanga na o ai nisi o paanga, o ai o hau, o Mari, o tūfue, o sirila ei, e te tango e piki halu lo pasese. Ia e le mawhai onga o whaia se mea se. Ia. Whalele winga na tala, Rachel. O ke follow up i le mea lai whai mai ai le staff. Mo se fata ita inga. Ale flight center. Mo se fata ita inga fo lele avatu. Male in New Zealand. Ia sa o leo tu la fono ana. Avatu fo lele o se fata ita inga fo lele. Pa pe o le mfaina o ai nisi o fo lele. Ia pa pe lo ia o ai o hau o Maori o sirila e matu po tu fue e fo lele te piki e halu lo pa se ta fa sa mo. Mo se fata ita inga. Oi te piki. I'm not answer your question. Yeah, lei. Yeah, but I tell I'm not answer your question like that. Yeah, sa wa finga tana piki to afama to ye le tau vai passes. Yeah, I have to tell lava Rachel, manuia for ne yaso. Yeah, okay. La fatu Rachel, pasi fu. Pasi fu. Yeah. Ja, ole. Allo. Na. Ja, ole wa to lua se full tolu minute, lua se full 5 minute na tane ole tu lai. E fia. Eva. Ja, tare va fa vole tatu telefo. Ja, ma tala mai sa mo. E lisi va ngale na mona foi na mari na fa lo tu mari na mai tatu. Ole tu langa sa ile tu langa ta longo fa ngol va yaso. Ja, na mai foi telefo. Ia na fo ia fo ia vai fo le lo tala no a pe tanga tani usila ai fo le o to mana tua mata no sta se fo eu so na po ai fai mai le tala ala I o la to fainga luenga au kilani e usu atu la songa fua matua le fia fainga luenga au fainga luenga ia tua fei tanga ta I fo le il talonga fa ngol vai aso talonga o peleki ma fa fa mai sole
le mata o whainga luenga. Fato a mata na whainga luenga ina wa tarse food. Fato i sea, amai. So le na usu atu ana o le tala noa i laka pi e oi pala langi fo e ona le company. Matua le fie o e whininga luenga. Na o le tala noa le whaia na o le tala noa le whaia inga le o le pereki wha ingon vai aso. Wa aira i le a fianga o mo meo volele o taalonga ma me. Ai me se a whaia ina le o pereki. O whaia tu le o isi uso le na mata noa na po sore. Mamai sole. Mau te uso atu a mata le fitu. Tā le valu le ai mani ngā ruenga e whaia na o le tala noa i laka pi. Tā le iwa whato a mata na whaia rato ngā ruenga le se fut. Te lo la tu uso lwa. O la uso wotna. O tiro whaire o iti ka ruenga na whai wot ni tai au taru talo kana po. Ia, na. Sa o le le. Ia o te ilo se longa e umalta alonga whai whai aso. Fato ato e a mata le ngā ruenga le toa tele. Ia e aua pole. Fai pia tatu ngā ruenga. Fai lei pia tatu ngā ruenga ma auni ngā ruenga. Ia e iroa se iroa foi pala altu langa le elta longa fai ngona vai aso. Ia le la fa au atu tatu pese lea. Ia ona vatu leo nai fa fia fiang nai si ona nga fia fa lau iloa. La foia le tanga i whanua ua le vale po. Ia wha atala ia. Ia wha atala tala. Au mai se tala mai le uale sie. E ua fo i mai. La umalala. Sa e ta amilo ia Samoa. Anu ia lava o pe ango le sami e anga isi sifo e anga isi sa e aele. Ilo ama ilo tilo ama te. Malo fa tu e mo i le ulai langani te o. Anei ama lepe si a taso, ma si a taso. Ia fa atala ia, ia fa atala tala. Ang mai se tala mai le uale sie. La malama sa eta amira ia Samoa. Sa omoe matamanga i le vavea oe. Sa ulo uamo whawale ia oe. Sa omalu ma pea lua i le ana pe e pe tawi ai. Ta uma i le tafa mai o ata. Ta mo ema e ita i le ana i isa sa e. Pe tawi matanga te toe mo i ana i isi sipo. E ta ino i sia mea pa awale wa mea wa ina mea tele i le laule. Le pafianga mai le sunga tau langa tangaloa i na ua toe lua se fulu lua minute o na tā leo le tu la iwa, ia lea ua i fulu tātou wala au leo tau mwhai mai, tā lo whala wala au. Aro le fuara sunga tasi ma. Mari. Malo se Alo fua. si fua. Ai fulu Ni tai suafa. au. E kau whaia e... Ia rufa ku ito ia we o tu fuera vai e rufa ia ito a. Sini foi lele na fai si tina ya Rachel. Po ai o ma tau foi lele alu lon pase se pe fa pe fa tanga foi lele mo se fa tita inga. Ele ni tala foi lele ni me mo ino ni fa tita inga foi. Ya e ma ne foi tari ya Rachel ele fa tari bai. Lo na winga la lo fa o ma Rachel ya ma tau to fa. Ya. Malo. Ya. Ia o le... O le bere o le afu.
minge ia meio sema inga deva não fio malanga se bea no que dor de porque ninguém faz a caro que me dá ninguém vê eu vou fazer malanga macaca mo se daí ana como sai se cau coi kiki da kiki a se cau umare le vesi mal pisi ya sa olele porque aka ro usonga ringa makala moa po ilang faga kaba kafuenga kinga ainga eu masanga kamba eu a kamba kai ele se kulo kamba kai ele vê ara se kamba kuwa fape kamba kusulu al makua ale kiki ko ai va kasta ele vê as kamba kuwa do akula kinga su maralo le folo fa ele kamba ele vê as kamba kuwa ai lá o va fo faule makua ngala vê a facia vai ele kinga alo la kiki ndo ko skamba kuwa ai ro la aikia kala aka bela uso I mokabai Wera ko fa kurolia ilo ko fai foi ga kabaia kola ko loki ngala fo ko su fo ya kwai fo le kiki maku ai le lo le kiki lo mo fa dai ki maku ko kinga ko fai ko si diram sa la ko fa si ke le kiki fa no ko fo ben maku mami eu acordo já só queria que eu caia eu lá que poderia lá que tinha só daí que ela de sua falou queria que eu caia ele vai já só mano nunca vi que sa olele ya que ali aku yang o ficava e com a maduru e que sa malo ona twenga luenga Dito malo oi oh malo so malo le wala mai ya ai wala ni fofuanga ne yaso ko na so meu saga kali foi ya uma fotia caiu oi foi le mana le telefone Lui oi sole lui tamo sa o hata mo ia sole ya malo va tai pero mais foi assim cara foi do a fianga de caiu ya malo va tai tele la mai ya mania foi le yaso ela fase foi malo va tai o tato fa fisili ni tai ya tato te o isa mo I te fa pe nei e o fele lo mo meta ulima meta ulima tato wa tunu ya sola mane ya fa pete fa fonga mai o le fele le leitele o le ase meta ulima fo le tato wa tunu sa fia e fa isa mo o sa nei wa fi we su ni me fa ye e ma nei o va fa pe wa ya nei ma tu fo ye le fa fonga ma te mine wale o to e wa misia va enga yo so fuanga isa mo le fausia ina o mea taulima ia e pe yo ato lau fala mo ili ma va enga mara fa pena ia ai tato leina na fa pe o le tele lau foi le fai mea taulima isa mo a wa sau nei wa e fiu e su eni va enga fai ia ma nei foi lau vala mai o hani mea taulima foi le sa e fia e fau isa mo ma la langa ma fai fa pena ya ma ne fu tatu tal noi fo ni time ia to fa manatu ai ma ama po hani me tauli ma tatu tunu ia o e si fia ai e ia me tauli ma fo le wa ma ta ona ngalo atu ingo ya nga mo o to ia sa ola ni ne tunu mari ia e fa manatu fo ia e ne fo time le ta ya ma la mai to va lima lo fa tasi ia e te wala mai tatu lena na ya ai tatu tata noi lea ya le la avatu nai
ne unanga I fa la ulo ia matata atu nei pese ia fa talo fa atu ia te uto malava yo lo mai lunga le Facebook mai lunga le tato YouTube ia mana tua ia share tato Facebook ia ma subscribe le tato YouTube ia ma futa mai pe le tato program le atol ta yao ia ma tanga lua tu masio se mari ia wa fo le tato program le ta yao oi mari ia tau ia le tau tato pese le ai sa ulo malava talo fa la Hi. Hi, Auntie. Hi, Mari. Malo sei fuatasi. Malo sei fu mali. E fe we. Malo nei. Malo nei vai aso ele langona ele fu le lo atu e wo. Fu le ai fu we pisi le. Fu le apalai atu lea. Tele flat money ya na wa amata ona tari na ina fa mani wo ai tanga te ai nga ai wa apalai fa so ato ya malo mali me sina mo e tinale malos ya tasi ai lai lo ia ba lo forma ko le enga lulu e le polo ke kile wa fa ya skadi e ka ma fa ye fa pa lo ka kanga kang yu si da ai le sixeng oi sole ya la o ke nga lu e ya fa nga pe pale ale malo e fian ya claim ne yaso mali ne tao fian ya claim na fian ya claim ne yaso ya ele ai ele ke le fo ya pe nga te ko e nga wa umang u fa ku aku ya mari ya fa ku mari ya kawa nga olo fa longo ya o ke fa ya malo kusika mo mari o tasi sawar kala ko ingol mako maya mga yal makamakale mga salong malo le usu malo fa talo fa ko fo ile atunu e se mga yo do si fo fonga ya le foi fa talo fa tu le atunu ya oe mali yo e mo ifo ya le au dia o fota ya mga ya do ya malo manu ya fa tai wa mai nai Australia vai ngolo e PCL claimina o flat money ya malu lu fo ya lai lo le fo ya fa ya ma nga ko le fa ka wo ko nya ka mai ki tingi malo ya ne ase vai ngolo e fia tano mai ai ate oltina mali ya le afu ya kala wa ku po ka kai le lo inga po ko po kala me ngi ka ai nga le fa malo ku ya o dua malo ya fa malo ku fo ka fa lo ku fo yo o a fo lengo o ve desi mai o ko wi ka lo ngai de ko umar ko kinga le ai ona o vai nga fa ale o so fuanga wa tawan fa metal no ta longa ma vai nga fa pena yo waka so fuanga tasi mama mo wa fo ikala fo wa over mal milionga kanga ka fio ese mangisila na ole wa over mal milionga ka fio ese mangisila le ka o fio sa idi manguia ya ko ifafo ya pe folinga mai na pe ai mauskalia ya mangku foi e ala nga ka so fuanga o pako mali ole ku ai fu o isi me ele mga o mia kelenga ya ka ko pakeki pe ole amali io fa ka inga ya e ele fo ya isi ol fa ka inga fa pe fo yo la inga ola e fa le la bal fa so ai e ula kapa ya pe ai pe fo ia se sira inga ia fa fo ka ki pike isi nga me mali ya fo ile vai a fa bele nga fa kia fo ile sky manga ye fo le makamaka ilunga le internet ngai lo wala ko kongi le internet ala fo ko ya mal sky mana ya fo ile mali ngai me nga ka ke nga lu fa ta se o mo ka o me fo yo ku pe la lu le ya nga ta inga ko kongi le internet wa ola wa nga internet it fainga o ai fo le ngo me a nga ka mai ki so ka inga yo nga po ya lu lo isi me nga mo hobbies
Yung ay mianga wa kang kali ulanga sa si mamari. Mon. Ia mai wa yai fo ngi vai kai mi ka ke lo aka kai a mari de ko manga fa se ko lu o ngo kang kali ulanga. Mana ia foi la wai kia le na fai mai ai le si tai mi len tatal no ai mali. Le na fai mai mana ia foi ia o le ia mo telefoni le fale. Mana ia o te face telefoni le fale wa le wa ia vai nga foi le o penga te fai o penga te fai langi tai mi nei le o fa nga ia telefoni foi pe o Facebook ah. Le na tal no mai wa le va tele na le to face telefoni le fale ai. Le ia o etasia. Mangku la so. Sale ai ngai meu internet. Ia. Ia al ke fongil fale, pelo al fa ke ingo ma ko ngai. Ia. Ile I ma ko mo pal singai. O ma fai nga bidia ku ai ngi usila so se ngumela so se mo pal ma so se landline tang usila. Ai nga fast food kala ile ma singa le me ko kongi la mo pal. Ia nga kilo la ile ata so se provider la ba ngai Australia e vidi le mo pale nga ko e mafai nga e check spe vidi ngi sila I so se ngumela ngi sila ia mai sia ko o langi so o sili la le nga landline ia sa pole nga landline ia aku foi la pole panga o mia foi nga fai ngi mo pale so ngi ngumela pe ai kilo ngai ile mele o le messenger o tau me kawa mo ia ke le lo foi po o lo le me foi le app foi le duo vai so le vai ai wo o I mali le nga app nga e tai lava ia saulo waka ia o le ke le nga wa ia le si apple o le Kawasaki ia va ile ke le nga le o fa nga ia te ala ia o le ia te nga le landline man ia ma lo al su e mali ma ia telefoni lo tal no mai o manino foi na ia vai ta ke doi ila so tasi o ko waso sa peia sa ka ua landline o nga so ka inga mai ngia ku ia le mele wa iai o so se kai mi a vi mai sa mo yo le foi kai mi wa ese foi ngo ka manga o ma wo so ka inga manga ia inga sa mo o ko manga o fo ia ko kape awai ai ka ke kilo aku tasi ad mai la ka messenger ese si pe ad mai ka Facebook ia nga ko dua I kula ka dua saule ad fai mai e ia sau me nga le se fa la vai ma ko me dia sa mo wa le me ale ad mai ka ia sau me nga le se fa la vai ma ko me dia ia nga ma wa ko ka pe lo ka ika manga ia se ma ila ile so inga so ifuanga le mane fo ile tulanga na ite na wo o ye ila u ye lo malam lama fa so mai fo ile u malam lama to tele ye fa fonga tu mai mo atu ila u fa so mai mari a me sial telefoni la telefoni wa la tala ya ma mari e luas fulton sa la le na tipi la telefoni le to fa ya sa landline yo sei tu le na mari io e me si me ka kilo fo le le alme la ko konge fo nga lu sul ko kala o la ngal kau wa ke fo ngi ngole wo ia na ma na ia te ba wa fo le ia nga le ya we lu se fo wa nga ki pe se fo lu dima ma lo mari ia mon ia la mande ya so ya te tina fa te tele la mande bala mai fo ya o lu manguia ma fai ma ya ki pe por ka vale ka vale nga le pe por pa si katasi Mania ya. Kama tu fue ya pa foliación ya masanga mga ikingi. Tai. Ngani dito ko wifi. Do ka ya si dia la Ya, tai la mari. Ya do por kalame. Tai la va. Ya foi, tai tele fa. Ya pa kumari awat ka. Ya, malo, tai la mari ya mania foi ya le. After foi lo wanga lei nai tangata na ya watu ya oi, foi claim la to flat money. Ya mo foi nai famunianga inai stadia. Yo. Ma nei va nga le na tau noi ma li tu langa le o tau nga tau si fok. Ya. Ai sa o ir report o va mar miliona tanga te fio ese manusila tu va. Ai si tata noi stai. Ya. Talo fal valau. Talo fa. Ma lor sei fu. Ya. Dan mama ko mo e sungai. Ya wa. Ma lo fa tai. Ma lor sei fu.
Ya, no le ufaro ngolongo ku ngai kai au yo. Ba ngai lua po kala me se da le lua ba se lu. Ba no, tai ya mole. Nei chala mana yo nei chai. Toi nga chala ya mari foi le fa hoso afia ai ma. Yo. Ba tai ya. Tai. O pa ngolongo ku. Ya sima o mari. O la foi me si di ne fa. Tau lima sa mo. Me tau lima. Po ole. Moa. Ia, ole ase. O la mai ma ki si e fai laso. Te ro o yo me tatu ai ya. Pa wanga me la ver o ma ki ta ko. Ia. Ole, la go ma ngai si lima ngai vo le ma ta pu fa so nei. Fa tai. O usa o vo la mai sa moe. Me la sa man tua le fanten maro foi no e ki crei nai vai nalo. Ia, ia. Ma sa mi lava la tua o nga matu ngole ma tu na mu se mai. Ma tu la le me foi no kama foi o lo pau. Ia. E talo pau. E lo pau ngo makala o tama foi wa mata na mamano. E ma ola sala la na vi fole fala la. Tama umana matu ta no file o tipi mo meu teu pe fai fa mamanu foi. Ia, su i la leo o meu o ngale me mo ni kusa mau e su i mo leo ato foi nei metau lima ato metau lima. Ia. Ia, o se ko nga me foi le lo sia nga tu sa o ko ai metau o tia me ile o langa isa mo ai. E so se tu pe to ngere pili la onga. Mali. Fela na ave nga ia, na ave nga fa tani malo leo e ki ia nei vaenga na. Ave fanten malona o ekiva ta se manisi la fo ia o fale sa fa ia me ia sa la to marketinga sa la to marketinga me ia o metolima avela bila le mai tau na vai tau e tau lia tele nei tanga ta fa o ta fo po na tau tu lisi ia mo tu stala i temina ia wa fo ila e o tangata ia tu nei atu ngore fa fo ta o tu isi pe fo le la tu va aina me mo ia pe mela na o la mai ai ia male o la ngala vai ta tu ta mo pe nei fa ai ngo mo meu koko o ni o fan u o ula o salu ia o vai nga o mai sa yo o le po fa ngo fia ia vai me tangata su to ia fai tanga ia matui teni lo ta ofu teni wo maua se rumana e maua e usa o nga maua mo se nga luanga sa mo ai sa ni nisi pa pe tanga taie awo lola ata no me tanga te o ke le te yo mai fa sol menna ke fai sa ia o nisi fo ia o nai wo sa o nga bata se mai se amu ia o so ia wata la tu nei le market sa vala lo mal market funga le ala o me mama e o va tu la fai ma fa inga na inisi o so mai amu ia o so le amu ia ola utala na fai yo telo va amu ia mai ana te lo ale meu ma fu na mi nei peni tanga lo to fu na te lo le ola ngolo me ta to yo fle ainga ia le tu na ngale le ia le tu le vota ia le ia ia ai yo fa tala la capilla te fa lo le sui le ta ma le ia ia yo le mo fai ingol meti moni lo ta to pe ya lo la ya o ta sa mai nei sa mo to le te ia la sala ta o to ala o mal te ya la fai ingal mang sa mo te te lo mo to nga to o se lo pa o le se ngo pelo go exactly Tawa a fai sa isa le si tama lo ia te o fasi fo la na tori pono na fin ia mo fo mai e fa lo atu itala lo mai a fa lo mai le o ki me o ki fa ki au exact o fa lo atu la o la uia maule au le ia ni sila lo pele o la utala le te suia e tu lo le au lo pele ki fai na o tanga tama o li tanga palang ni sila o la utala e le se me mo ele ai me se me maua e tu sai alla la mana le leila o ni sila uma ta ki la o tilo tanga tai ta to mai South Sea Islanders
E misi lo matangata tātou sa moa tonga mafiki tonu skola ngi usila tau sanga uma. E fua moa ngi usila reise me moa. Yeah. Ma. Aba bai pola ia si se fa uma. Ia ole me fona no mai tau e o ia de mele mta po de fa longo toi nei I tala fo na mai me sabalina kasiana. E moni le fa sia ni se tanga to se le fa uma se fi linga le ma fo fa ale pulenga ile ave tuo arisa ve male to ia mavanga fa fo eta longa. Yeah. Na to tonu ma jaurio arisa ve yo se ta silo tu pula lenga iluma le polfo wesier man fo ila le o black. Ma le fa le tele ana ia ta sia ia no amra na ile si ta longa le e lo mana ile la fa mai nei tato tele toli pol tato la siamo il ia la europe ma lo va tai tele la wala mai ia ma lo na fo ia o lua le ai pa o me ia vai po sa on me vi le sunga ri ma lo va tai ia mania le ia va se va ja, le o tala iwa, ia se me fa foi, tala mai Samoa, ia ma tala fou. O te te whātalo whali tātou tunu nei fo I o ngā te tono le vaiaso, mai tiu te whao mga adwengo whenga iai. Ia usi mai il whaafonga se whao poponga, o nisi o tātou tala I meolo o te tupulu tātou tunu I Samoa. Wa tali manino mai le whionga le ministawa o ngā ta alonga maanganu. Wa te seima le ofisa sili o le ofisa le pule whaatonu, le whionga le matua ngisa fuatai Purcell. E le mata upu interneti moa awa onga wa tele ai atu ngalungo nisi o le atinu. Whapea fo I mātua I whana wa onga. E le porka lambe le whaonga aina leo ni satelite, mai se tasi o kompani tutonu a onga te itasi le atinu. Pe o na yei popolenga, leo no sao atu leo whanau lungo I tu lau e le te tau o na mai mua o iai. E awala tu I satelite ia wa fuafo ine le malo. E tu inatu I le kompania le network. O lisi foi la me tau o na whamanino. O le mawhai o na filter. Pe mawhai o na abe ese tūlanga ia mai te tono polkala mea le aonga. A o taimi foi nei, o le foi ngā lue le malo, ma le malo New Zealand, e whaatu e fausia se polkalame lea e mawhai ai o na filter pe e mawhai ai o na tu ese mai ia awala o whaamatalanga se o whaamatalanga le sao ia ai mai se lava o ata e a foi e mawhai o na tilo I ta maiti na whamanino foi le matua e le isi ngā luenga tele o le ato e whai le malo anga e le whapipi no nei satelite. E na o se vae ngai titi el whapipi no nei satelite. E mawhai o na launga te sia au ngā umale atu nui upolu masawai. E leo o ole iai o le interneti mo le whao ngai nei whanau. On o le telewa o le teimile nei. E le o iai lea au nanga. O le satelite foi. E leo whapea o se ngā luenga te tele re malo le la whau whaatatu satelite tua I bei o aso ia. E le ai. Nā o le porkalame lava ina ia olai interneti tonua onga. Ia mawhai o na whaia onga pe a o le taimi ua tā puni atu ai foi. Ma le te o tamaiti lea onga e pei foi la o le soifua malolo ina. O tūlanga foi na iai. E mawhai la e satelite o na olai so se mea. E mo I lava o le tatou cables ia matato mobiles ai vaenga le tunu e matua le ola I se ilungo satellite wa satellite ia le ilungo le o le bani manima le ofisa sili o le pule whaatonu le whionga le matua angisa fuatai Purcell. O le vaia so nei le wāloa I ele sai nio pepa o se fsoaswani le malo Japani mo sa mo le la whainga pa anga. O le whaamatui no mai eile le malo Japani o se isi foia na fsoaswani e tusale ma le tasi tesi ma le tolu miliona tala a Amerika. E fsoaswani atua I se talo sangan tu inatu le malo Samoa. Mo se vaalo na pui ngana ngati whale a o le se ledi wa fo ina. E fsoaswani I se vaa se fulfitu mitalo na umi.
E pe o ngā ruenga sa whaatinoina le wao le nā whanua, a o le i whaaleanga ina. Pe o na sila fio le malo au se tā lia le whailo inga le minister le vai whafo, e lana malanga mai sa boa ma le taitai o le atunu. Na ia fola fola le toi au maia le malo au se tā lia o le isi sui o le wao le nā whanua lua, le wale mawhai o na toi tong fitia, e pe o na awina tuai ilo lato atunu. O ia fisosoa di wha au wau o le malo Japani le ngata ia onga ai wha pia fo isi vaenga o le ati na o le malo Samoa. Mo o se whainga pa anga le leilea a Samoa ma le fo i atunu. Wa tele lan fisosoa di wisa saa mai mo Samoa. Wa manu ia ia na ati na e malona tamawa inga. O le fionga le minista o leo leo falpui pui ma le toi fuata ina. Le fionga whawalo Harry Schuster. O ia le na whai masui o le minista o le vai whafo me whaatau wa inga, masui o le whai lau tuse le malo. Nā te sainia pepa tu alo ia mai ei lea whesoa soani, ma whaafitai le komisindo le malo Japani i Samoa, e lea whesoa soani whaa wau. E wina le imau mai se tali mautu ma le matanga duenga le soifua malo loina ta wala mai le whionga le minista. Ba wangata le anga i ilunga le numera o tangata a fia i Samoa le COVID-19 furuiva. Ai wa maita wina o telefoi pe po whaam talanga lo awina mai. Le mawa lalo fwoi numera i la toa whaama wina wa a fia. Le foi e pe ona whaama wina le aso iwa ma le aso se fulu. O le masina le neo yu lai. O i la tau na a fia na o le toa se fulu maliva. Tu mau i la toa maa le liu le whaama e le lua se fulu maliva. Ai wo atu i le sefulu lima afe se lau tau sefulu mali wha, e lato wa afia talu mai le aso sefulu mali fitu o mati. Peitai o lo tu mo pesa mo le tūlanga o polo inga, o le pui pui mai le wha mai, e ala le wha maalo si o le whai o tali whafonga i no whanga whai tele. Ai maise o le foi wo mai le atu nuu se isi foi fulu e ese atu lo na malosi, ma wato tele alo ma whanau whapea foi tangata mātutua, waha a fia i le temi nei. O tale mai telefou le fionga le minista wa onga ta longa manga nuu se ula yoane. E le i o atu ia te ia sua foi lanto e to se fulma le lua i watu stalu sangatu. Mo le ava no le ofisa sili o le matanga luenga wa onga. Pau le tūlanga nei a wha ai loa. Wa te tau o na iei se tangata na te tau aveina le tofinga. Pei tai o le tuai wha asale lau o le ava noa. Ono nisio vanga te tau una wha maea, a le komisio ngā luenga o tangata whai ngā luenga le malo. Na ia sau no manino foi, wa le no tia foi le ava noe toi tusi tano sanga i le fionga a whamasanga, lea sa motu sia le whai ngā malo lana no fo inga, na avea i o ia ma wha urulunga o le fo i matanga luenga. O le temi nei, e le wha ngā solo ni wha tala noanga mo i lanto to se funma le lua o tusi tano sanga, e sa ilia ai se tasi, o le a avea ma ofisa sili o le matanga luenga wa onga. O tala fawia mai sa mo manuel ni yaso, whaasoi foia. Tui whaatalo whātua le whaapoponga o talafoma le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le aso. Wa to olua i nei tangata u whaamaonia wa afia le whaamai o le monkeypox i tutono New Zealand. E pei o na whaasilsila na mtanga alwenga o le soifua maloloina i le tae awa na nafi. Na taa ua le mtanga alwenga e le isef ta ingo le tangata lo na lua ma le tangata lea na afia mua peo na lipo tia i le astona. O le taimine olo o whaanofo i sea lea tangata i le itu malo i mātu masa malanga i atu no o i whafo. E le o iei fo i se whaamauninga ua pipisi atu i tua i nisi tangata mo le taiminei. Mana ta wala mtanga alwenga e maa walalo lava situlanga le ono pipisi atu i tua o lea fo i whaamai i le atu no o lau tele. Na ta wese tasiana se whaleoloa au roma o loa tautau tino taungatai au kilani e whaapea. E le vaal tolu se la wafe malfa se la wafe tala le tau ni o loa. Iena ngā uia le awa ulu la songa fua. E to olua ni tau le ana ulu fale le TJ Handcrafted. I botany, mani sa malama whaamata awe la ufai ngā luenga. O na te taele o pusati o tau lo lokai mama ma fili auro. Ai ngā oi le tele o ia o loa taungata. E o mai ana poe le inisi walokai na mailea ngā yoinga. Ai o lo ufaa waupe
le su enga leo o lo su ina foi se nga o inga na fai e papakura i le pola stona o le asonga fuana lo kaina i leo ni tupulanga talavou se to se fulu sa o lato fai se o se fa inga mo lato nga o yeini o lo mai se fale o lo ai Belmont e to ono ua aveanga i le fisosani mo tupulanga talavou a e to fa o le atu la il fa amsinonga mo tupulanga. E ona sifululua tausanga se tina au kilani lena whailoina e leoleona na filona suafa, na maliu ona o se whainga wha o li mai Kraylene i lea soto na taula i se taule le alfa msnonga whaitu malo o kilani lea songa fua, e tali lona mulianga le fasio tangata wha moimoina, sa ta uanisi e la tane i le One News, na o lato wa i se tina o ta oto a oa a fieni manuanga, i se awala ta avale se ainga, ma wane mafisosani iai, ma na onga a fianga ilo na ulu, sao lato tau mawhaifo i pui le tina maile tangata na whaia i ele whainga whao o lima. E se 10 miliona tala se vai ngā tupe uatu ina atu mai le whaaputu ngā tupe a Jacinda Ardern mo se polo ketia fiti a wawaenga o lo o a fia isu winga o le tau. O lo popole Australia mani usile winga ia saina, ai o lo usile atona popole atunu o le Pasifika. Ia afianga mai le suinga o le tau, ma o le whaanaunga, ia vele vai ngā tupe ua whaapopo ina i lea whaaputu ngā tupe, mo le suinga o le tau i le polo keti, ia whaafetau ia i le lata ato saina le Pasifika. O le vai ngā tupe ua fo ina ato le Balmio New Zealand, o le alu i se fale su e whaafai mati na e aitu ainga o la au ese, e si le ato na tatalia fesuisu ia inga o timunga e palasi, po ulolonga matawhenga i tala whātai o atunu o le Pasifika. O le fono malo o le Pasifika leo lo whai e sova, o le asauno ele sui peristene o le United States of America, Kamala Harris, ita i o le Pasifika ini whaatinonga, e mawhai na whaatino e Amerika e sanga whaaloloto ai, lo la tauso o tanga, ma le Pasifika. O lo iei atu ngalunga i le mafuanga le whaamaamulu ese o Kiribati mai le fono, whaapia le whaalapo tuputonga, ma o lo masalomia, pele o saina lea i tu o lea whaai unga, na taue David Panuelo o le Federated States of Micronesia. E taua tele le toi fo iane o Kiribati le maafutanga atu moto le Pasifika, o na awhai e tutu ai fafo, o le awhai ngofie fo i ona i le Pasifika ini tūlanga la matia, ma ini so o tanga i fafo atu le maafutanga, o malo po atu moto le Pasifika. E yele talitononga o le taimi momole ua ofi se sui prestene o le United States of America. I le polo kalame le fono atu moto le Pasifika, o na ultulanga i masani ai, e fso o tai matala noa ta itai o le Pasifika maana pa angai fafo atu o le nei tūlangi pe a mai a le fono aloa ia. Na awa i atu le whailau tusi o le United States i le lua fisfulma le lua, Hillary Clinton, I le fono malo le Pasifika i Rarotonga, peita i sa awai whaatalanoanga ina ua mai alfontanga aloa ia, e tolus 10 minuti o le atalanoa i le sui prestene o Amerika i le fono i le so, i le malilienga o le US Tuna Treaty, mai le taumate o le awha amausali e fo i le taumaunga o le United States mo le Pasifika. Ua maliu se tasi o tangata ilonga I tutono Wellingtone, o se tasi na avea mapule nu o le ai, o Sir Michael Fowler. O se tangata tusiata mo le whaunga o whale, ma sa avea mapule nu o Wellingtone ma le tasiva fitu whae o atu le tasiva walu tolu. Olo na suafa le whaingwa I le whale tu tutono le Michael Fowler Center I le taulanga. Ma o se vaenga te lele o lana tau whaama mao, ina ia whaatula I mai se ai, wa Yesu inga whaona po nei, na tatala ina le ngalwenga le tasiva walu tolu, ma sa whaawa ulava na fausia e ui sa iaini te. Sale manuia na tau mwhainga mo le pahalemene le vaenga whaapawhai le National. Maana ia whaua maiki o le ai o Wellingtone mo le tofinga pule no ultasiva fitu wha. Mai a Sir Frangets o le Labour le sata ue whaapea titi sana ngā yoinga na whaia mo le anga inga iluma o le a ai o Wellingtone. E maliu Sir Michael Fowler wa iwa lua tau sanga o lona soifua. E to asfulta si afe lima se lau fasful walu tangata fo o whaamaoni ele vairusi, pio na yei whaamaumongo le solua, ma le to asfulu iwa o tangata maali liu. E to saima reporti al matanga lwenga o soifua maloloina, e to ofitu se lau se fulu tangata o lo taufi e whale mai. Au lo o afia al COVID-19 iwa, ma uasi itia mal to ono se lau walu sfulu iwa na whaamawina, ile asonga fua, o lo mata ituina le leibea le matanga lwenga o soifua maloloina, ma
ma le te whātu ora po le Health New Zealand. Le whaawau peo na si iti alfoi numero tangata ngase ma le COVID-19 ai maise o tangata o tauwhia I whale mai. Sa whaalia le Minister Soifua Maloloina Andrew Little ua whaafafonga I au ngani a fōma I e whaatitau le tōlanga wai el Soifua Maloloina o le lava o whaingalwenga I le ngata I lea. Wa la tau whaafeanga I fo I masetau malulu pito sili le nei o na leanga talwai le COVID-19 ona ole vai tau le fulu peona yele ne tau sanga e to tolu se lau sfutasi tangata fauna wha amawina na afia le virusi o e na tau no o mai atu no o I fafo. Wa whaalia I se saili lingal whianga I o pule o whalwhai ngalwenga I New Zealand ma le tele o tusi talo sanga mai tangata mo ngalwenga peitai e leo ni tangata yanga wa apeona ta wele asosio whalwhai ngalwenga ma whalenga o si o loa. Na whaalia se whaito whailonga mo le tamau ainga Cameron Bagri I le AM show I le solua o le whaafai o awala ulu whale mai e tangata whai ngalwenga e mtoa mo umia mo ngalwenga I New Zealand o se itu le au na tangatanga I ai le malo ma o se sasi fo I le musua al malo e toi whaatulanga hai e inga mo tangata malanga mai na whaalaulo I nei le asoana na fele EMA le ungo se saili linga le anata wai se lau pasene o whalwhai ngalwenga e yaya lato wa vano whai ngalwenga ai o loo whenga I mawhainga tai le sa ilinga o ni se whaatumuina I a vanoa ma le 5% o whale whaingalwenga. O loo lātou tau li maina ni tu stalo sanga mai ni tangata ele I lava tā pena e ala I to mai. Mo le whaatino ngā ngalwenga e le vaolas fulfitu ma le 2% o whale whaingalwenga sa o lātou tā ua. Ele lava sila fie le tustusi ma le numera. Whaapea I to mai mo masini whaatekonolosi o isi tangata I olo tu si talo sanga atu. E matoa maulunga fo ilele tala whianga I o to mai mo mia mo avanoa I e whaasalalau. Mato mai o tangata olo tu si talo sanga mo I avanoa whaingalwenga. 5% o tu si talo sanga mo I avanoa e maola lalo to mai. Mo I lava ngalwenga peitai e na ole 2% o avanoa whaingalwenga e mo tangata e maola lalo. O la tauto mai whaatino ai a ngalwenga. O ana nafina whaatau whaatu ai le atunu o Japani I le sa avea mapale mio le atunu o Shinzo Abe. Ma sa whaiona toi sauninga I se malu I tatonu o Tokyo. Sa whaate ia le atunu o male lalolangi ina ua tangata vale ina Abe le ana whana ina stangata le asfari le taluai. Ile taimina whaiesa na saunuanga o whaatau sina mulwhainga palota ile a ai isisifo o Nara. O le pale mia pito umila na nofua inga le i tatono Japani. Mai uina se e ese male nofua ili lua tau sanga taluai peitai. Sa I longa lava I tono Japani na olona whaletua manisi o le ainga whaapei malpale mia Fumio Kishida manisuisi ni o la lato vaenga whaapwhai sa awai le whale lawa singa I le malu e se ase au na yeni soltula fono Japani e whaonga I naini whana ma o se os whainga na matua whaate ia I le atuno lea e ngō se malo pito sile na saunga le mui le lalulangi ma o se tasi fo I o atuno e pito ma mawhala tula fono matuutuunga mo whana I le lalolangi. O la safareile na loka I nai Tetsuya Yamagami. Lena masalo mia I lea o sawhainga I o atu li tolu vai aso I tawhi ai a o whaia se ilo ilonga pe whaia aloa ia ni mōlianga. I ta'alonga, wa iole whaalapa tupotongo le lakapia le lalolangi sa se le whaiunga I la tona whaatautaina le ta'alonga le olpeleki ma ayalani ina ule toi whaatangaina ari sa vea e alu I tutono e whaawau le ta'alonga e tu saima se reportel TV tasi. Na alu I tua sa vea ina ua te aleminu te lon tolus fulul ta'alonga a e sui atu se tasi I tutono ina ua tuli I tua ankas ta'avao I sana ta'alo le ta'ala whiangai o le talutonunga sa ye I sa tatawana toi whaatanga sa vea I tutono. I se taimi mulimuli anu le ta'alonga peitai na tāu fi la tau na nafa malfa atau taingo le ta'alonga po o officials ui lea ua whaangalo le olpeleki lea mtaupu ai uanga I ta pena mo le ta'alonga le astona inei Wellingtone. O le whaitionga pito sile o na taatele mo le olpeleki I le whaia ina lea na iai le ta'alonga ma aia lani le baya staluai o le lea I lea o salatau ta penanga po o se fuafuangalo na lua. Plan B na ta'wa Dane Coles le numero lua le olpeleki I lona manatu e sa o fo I whaasea tangata. Ava ai ta'alonga e tolu talua I nei alo olpeleki sa le I whaingofie mai le I le fo ilo lātou tali atu iai. O le aso nafi na whaalaulo le whaatulanga ngā fau ua iai le lakapia lalangi le upa ua toa I le olpeleki le numero 4, numero mo mua falani, lona lua ai alani, lona tolu a Ferika I saute.
Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Sele mama papau ira upele ole abro samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atioata emo emo Tasi oe ai ono na selo O oe le la au paolo Le Susana Eso solo Tapule na e ofisa Ole solo Ata alolo Maisi au si valenga lola Fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma le afia fia moa Ina ua o tu ua le abro samo ua va i le vasa la loa si awa mio vai vai e peia seki ona ua liu vai ua lama fo i lea e kai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai Sala ea la umana mea le mata mo fiona yo colina asulu mia ele masina la utau sala ea la umana mea le mata mo fiona yo colina Solo viene masina le matano fiana io folina Solo viene masina O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaaftai. Malo whaaftai, nā ua mai atu fo i ma le whauponga lona lua tātou talafou, le nei tai au, to e mō whauponga le tūlai se fulma lua i leo nei, ia ma tātou tala mai sa mō, le lua se fultolo minuto o te ai nei le iwa, te whonga lau mua i Wellington e ma le tātou polame ato le tai au. Ya to te latu tātou leina ona olea na watu tātou telefou ia e to tere ina wala au mai
ia to la tu to tala tu la tu leina ia pe fia tal no mai ta upu pe no matal no to me le sa mari ma le le vai ngale na mai ne le no fa no to ta tu telefo o le vai nga fo le o le o tele nga luenga ia ai wa to tele foi tanga e foi tanga ta a pala nga luenga a o le fala lave pe ona popole fa nga luenga pe ona mai o le to tele o tanga tai a pala e maulalo ia le to mai ia il fatino ia nga luenga no nge le ise e la titi lava le nga vai po le vo se nga vai nga luenga o tanga tai tele a pala nga luenga pe o le popole ni so fa nga luenga e pe o le whawhitao le nao i le te mini te le na ngā ruenga ai o le lango tangata e whetau i man ngā ruenga le o lo i ai e te le ngā ruenga o lo i te mini te le fwoi whaniwhanga ngā ruenga o lo o fia sa ilia nisi o tangata ai o sa ilia lo tangata e whetau i manga waa i ngā ruenga i pe o whawhitao le na te mini e tau o fwoi le wanga le wa lo mo awa noi me o fwoi o apprenticeships o wanga fwoi e mwhai o nā ngā i utatu tangata e o e mawaisi na si poto foi le i to mai vanga nei e o i nei mo le vano foi le i singa luenga wa o i singa luenga to tongi le ia ai pe vanga na on e tau foi fai malu ta mo ne ta tu fanau me so le va ai tu langa ni ia ma fo fo ma o tu langa ni i tu nga nga luenga o te mini o te nga luenga o pe vanga na o lo i fa fitau o le siva ngale na mai o za foi le lo mai visa fa visa o ngaluenga ia pe la o tangata na le te na tau fa atu muina ni so o va noa i lo mana o mia ni so fa ngaluenga ia pe la o le fa vita uli na pe ona il te min nei pe ona mai telefo ia o na ni so fa ngaluenga mani so company o le mana o mia tangata fa ngaluenga ia o tangata ia pala yatu ia ele lava le to mai pe mawala lo fo ia to mai me o fo le fatino ino ngaluenga po le mamla mai ngā luenga whapea ia sa oi mana ia le alu e fulele mo se tausanga po se lua tausanga ina i unanga ia po whalau i tele fule le to mai ia ona mawai leo lo sinau tuspasi ia le alale si mei ia whai ngā luenga lo i kampani ia leo tele ngā luenga ue le temini wana mele ue i tātou inei a me se New Zealand wa tele ngā luenga awa le intangata whai ngā luenga wa tau le intangata fule le apalai ia o au tulanga le moni le sa luanga tu tulwa wanga voi le tulanga le i tangata ia mai fafu me se ata la foi mai a onga foi wa to tele yo tala vola e fai me yo outdoor experience la mai saina mai sia tulu asia e pela o to tele la tele wo fe ngal venga ia le wo le fai ona fa tu muina ta tu tangata la vai tunu o New Zealand e ta wo yo le va wa lo yinga lu venga o lo i foi tu o le si tu o tangata e pe le fia lo fe ngal venga po tistu langana e tele yo tala voi o sa ile ni ngal venga o lo in ngal venga te mi ne ta wo sili vai nga nei o lo mo la no ia le a foi le ia o fitau ia foi ale tam mata o pule tal no te mi nei ma vai nga le talo mai mali tu so le mana o mia company ma fa nga venga New Zealand tanga fa nga venga ona wo uti nga fa nga venga ala wo tele na mata ona nga solo tanga New Zealand sta ia mai sia tu no lang e sa ole tilaya mali tu jolva e ile reporti o lo sposi sa ili linga fo le su ngale na fa ile MYOB e ila le va ngale fa pe wo tasi miliona kata New Zealand o lo o pole va ai tulanga le o le anga e ese New Zealand mo vese ai fa sila tu pole ase ma fu anga mo mua e le le tu tongi atu no fafo lua o le la ngamo si fuanga e tau ngofi i sia tunu pe o vai anga tauana me se awole tu fia no fu New Zealand tau fa mai le na ye mai ma tu pe ma me New Zealand i sia tunu o la langi e pe o vai anga ia e fa su tasi ya fe tangata New Zealand le wa o SM New Zealand talo mai fa mai mi lo su maliva ia o pe ia nei ma so salonga e ona si tiro numero le e pe fa miliona la vanga ia lo mai vile le report ia au te lo le to tele o le tele pasene o tangata na wa anga i sia tunu o sia tu New Zealand e pe o tulanga te tonu nga luenga mo o fole le senga o tongi e mo New Zealand ma tongi o nga luenga le tasi sia tunu pe o te lo le tele na o tangata ia wo sia tu ma
O New Zealand ona o tulang whapena. O la sa tulu uvoi le tu te wape ala whai whati te inga voi le e te mawhau whau ai e te ue o pe a whai voi le pe a whai stulanga o nai te fufu. E leni. Alua tua New Zealand, misi Australia, misi Amerika, misi Hawaii, alu sa wano fu e leni. E leni, ia. Aisea. Mana i tamana e file mu e le aise toi poto tangata. E fole le atama mai te le tangata ina e leni. Ya malo ma ta ia le o to talatu tato laina ya mili mai e vala awin tam fai mai ona wa wo te mi tato telefo ya mili mai fa so mai ya tato telsa no fa ta tianga tato programe o le ne yaso o le tulai se fulu ya e fa manu atu le programe o le atu fe vai dai o le fa tano ina tato programe na ya ona o le ai tato programe ia tāua fo i le tūrai se fulu leo le atanoa tuai le whionga le lipule a whamasanga te alu moresi ia ma le whionga i le komisina sili ia po le komisina mawalungo sa mo i New Zealand nei ia le whionga ia le asi papali i Tommy Scanley ia i le tūrai se fulu la ia uini e misia le tātou programe na ma le whatanoanga na ia tālo le se fulu maritasi o le mori o le ava ia tālo se fulu lua tāla fau ma tāla mai sa mo musika o le auli ia ma tātou e vai vato i la fo i se i pa e le tūrai lua Mana ia. O lo tatu te tanoa tu te lava i mea voi e mea tau lima. Samoa. I tatu visili na o lo tu ni tae. Mo, ia e. Ia, na a whapea le tele o mamlama le tatu whaafisili, ia na o mea tau lima i Samoa. Le hase mea tau lima sa e fia fai, ia, awa e sau nei pe o le lio antele e liva wangalo. Ia e. A whatonu le tula eiva, si whonga la mua Wellingtone, matu nei whaafia fianga nei. Ia, tatu talatano ai lea. Tali malo I taimi umau au whai ngā malanga Whawhetai lo ua whio lo umo tupele I lea nganga A tonu ua e whaalongo I le a ave atu o tala O pule ono I sala whai e whai lea ma o mita Ole upu amali e tua I unga ole I asa Le matango fiele taatia mai ona tu maunga E la foi a ona tata I lunga olona samiti o ata Maona lima ma fola e fa velo a iso se tangata A e fiata fawa fio mai loa isala fa Ai Ona fale tali malo le lei e te tofa Ai Ona lima lo fa e tali sa paia lo fio mai Sabili mai loile manu olona tala fatai E manu lona ea e mo o mia lava e tangata E moli mau I leo la fia ilona sio manga Sei e to foi na lelele Pona tau mafa E felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava O pulenga ali mawhai pule matua malosi Fai le alofa male fa amaoni Ole tofa male utanga e fa amalu maluai Aua o
te whaafia fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ualo umo tu mana tua I ta isa la whai. E se mai lava Samoa I le nei wasa. E tau sa fia e lo fatu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo ufa vai o lo umalu a papa. A e fiata whaua fio mai loa isa la wha. Tali malo lei e te tofa ai ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai fa sa vili mai lo le malu lo na tala fazai. Sa ena male ainga sale sa ena susu ai po io lua fatasa na malo fuatino suite auto male fa avaonga ai no amale fale anga fulu atsilibu ole vade merfetsa laina ya supa ilesa. Samoana Nalala fililo ai tama matau ole taua ai no ale amalona tulanga la Eliu liu ai o ole afio anga Alauli mafale to sale sa ena uila susu ai lua fatasa na malo o fuatino sio unu ue o te mitai tuana io le numera tasi a fio ai sa ena male ainga sale sa ena susu ai po io lua fatasa na malo fuatino suite auto male fa avaonga ai no amale fale anga fulu atsilibu ole vade merfetsa laina ya supa ilesa.
tele turisi wa moli mawina o sio ubai sio unu ue o te mitamitai tuana io le numeratasi a fio aisa e na male aina sale saena susu ai po io lua fatasa na malo fuatino suite au tu male fa abaonga ai no amale fale anga fulu atsilibu ole vade mul fetala ina ya supa ilesa so e po I tamau le ala la mafanga le toa ben mai au tero ani usila tuana ine ie tau mateina ita o a ulava na fofoa mai o ele sa se atu sio unu ue o te mitamitai tuana io le numeratasi a fio aisa e na male aina sale saena Pati whera whai pesa ni teimi o le tai au to se fulu wale minute i o na tā leo le tū la se fulu ia ai saulo man tātou wala au ia whātala whātu wala au maroro sai fua manu ia Maro se fua. Ewa, koe vidi aku o lui. Oi, maro lui. O koe vidi aku e kako eva e po pisin maro le atunu, wa. Pesa u ko pai e nai palu lui. Lau ia mere loa fasili leo me kaudi machamoe. Pare se me ke kaudi masaufaia paunea o sa sosoangi se utina e whaingo ngalau whala ma whangai oia ngalau whala wa teime whaia ngalanga whala ma I etong. Basa uia sosoangi se utina ia ke aka I tamapo le uso ngalinga e whaia I ringan kakua I o koe mankua I roa ia ke misoa o gai tau pasko I beio viri ngā makakua I o loko a o ga pia whaigi. Ia sa watasi na o nga sa ule matatu ai fue le vili vai a. Tama fue le vili vai ai tu le tu popo le matalo matatu ai. Ia ka ila nge kaimi po whaia sa le ke mi gacha iai pe o denga mo ke o mo verele a makai pe ke mi kwa wa ko le a onga ia faço solo era ia isi me o aia como que se um carro foi se manga verele o a que sai oi le o le te se tu le sima tata se le sai sa vai I aso ala yuta pe o te se me o longo I pulotu sa ele mta sina sta o le tale mata le vai oi ia sa ele mta ta se sina sa o ngai o leva la tama le o te mai mana tua ile na lo tu le si ali ina le mata u male mta tua ile na e fai ile sa fai ile o ngana ma o le tale mata le vai sole vili lai vai e vili vai ia le fo le mta tua I fo le ai tu la ia le tu popo I lungo il mata fo ia na vili ia pe la vili le wila te roi ele umale tu popo tasi ai fo le ai male pe mta tua se tu lo wa fa fo mai le tu wa vili fa a wila le ia man tu vili le mu wa le a vili fa a wila le ele umale tu popo tasi ai male pe sta tu mta tua ina le te mana Ioi esa o te mana tua le mta tua ina e vili vai ba ia le faso ki nga ia vai nga o fa lo longo koi foi
e winga i le sosoangi marusua ko ku kam ka so fuang o yo mali ioi ia le si vera ke sosoangi ko foi pe e fragi si mere o YouTube o le si wala le ya nga i me ye a mi sa me fingo fie pe o me ye o e mga mi o ka vale sai me rai ki a fa ya lu fa o fa ye mal lo se ai no ama fa ai ka o ka lu nga ye so se me o ka vale YouTube e mo wa o ma nga o le su e se fe mai fo i si ara nga ku tema se fe mai fo i comme quand c'est fou moi ça c'est bien là moi on le tout bébé il quand il a rien à monsieur mais c'est c'est na malo ai what faccio tai la quel lum ta punita ya va te la tu si ma nia fo ne yaso tai la va ya va ji va ja, malo. Malo, va fo mai tu 5 minute tals fulu. Ja, mo la tu fa fo mai mai. Ja, ole tals fulu, ja, ol programe. Ja, eta no atu le fionga ni pule, ja, ma le fionga le komsina sile sa mo ni sila. Le fionga ja le asi papali I Tommy Scanlon, tals fu matasi. Ja, ol programe le moli ole ava pe ona masani. Ai. Ja, ol tatu programe ni sina tatu programe le ta yao. Ya le o savali vale atu tatu taimi to se fulu tolu minuto na tale o se fulu ai to fa ya ina lo mal tatu o le maoli o le peleki po na pole au ai lani ya o tulanga na I talonga na po tolu se fulu le na malo ai ia le au ai lani I le maoli o le peleki talonga le sa fa ya Wellington o le Astona Ineila ya o talonga muli po le talonga lo na tolu I le vao ai lani ia ma le awal o peleki ia ma su e lo po ai champini ia o la ua I le talonga ia tolu walu tai tasi ia malo pero tu volta talonga al po ana nei tu le vao le state of origin tasi le talonga blues blues ua pe le ua tai tasi uma au ia tai tasi fo ia lani mo Black Speo ma ni ata longo le vai aso mo mo le aso mo ma ni ata longa le fiafia nei sa o le fu ama tu atu ta longa fai taulia na le fiafia nei ya le of my mari le toninga le ale Queensland ya le tu ta ofu atu toninga plus ya si ta tu fai po ai pe inta tu pokala meta ya pe ma fai ina plus ya ai ona po foi oi tu sa le na malo ai lani ya ni ala ma o peleki na po to ma lo fa un va son tene ia ale ma lo ma tatu au kirkiti le au ai lani ta long kirkiti tolu ai tu tolu va le sa ma lo tatu our black caps il ta longa no lua le I Dublin ia lani ia so es ta longa ia be sila ele bo pe sili nu sile sista lo na ma ya o ele sta tu va au saluta tu va muli le ta lo fa va au malo se fu ma nu fa tai ya ai ala vale fele te vidi mai ai oi por ro oi at finga renga yo o oi semo oi sole malo semo arola ia ma ngai ele pokala me nga ka wa kasima foi mare usongai I me yo me ka ulima ia me ka ulima sa mo pesaka assignment ta o ngenga fai me nga o nga me ka ulima ia ai sa pe mai ia I vai kai mi o ka lula o me fai o nga ia o le a alu fai mai la me ka ulima por ala me ka ulima fa porque ma no me ka ulima nga usidi ai le a o ia ole melo le fai ole tu ka ava ole le ia na tam fai ngofia na o wala ia ka ulo ka ma
wa ora le kau di male fio fai o le kau ava ele fai ngo fie foi fai ngole o le kau di male ali sa olele e alu so ka mama va ai le ia le niwe e foi le la popo foi ngai o nga popo ia o mai la ia le wa o al popo ai sari e pe foi le ai sari o le wala e mo kwa ma ngai ia le pulai ki foi le ma ia ia e alu le e pe kolu vai aso e alu kakao le pu foi ngale le le pala ho ngale ia fai nga sa nga o ese uma me foi le mala mole io e sala mole ia ko mika ia ngale ke la kula o ngai e ma ia la ka me ka ulima wa ele kasi se me ka ulima kele yo me ka ulima e si ia a umanga fa ngare le ka ava la me ka ulima ia wa fai me fonga o pau ka me o ka mai pau mai me la iti vo ia sa olele ele ser ka o foi o me nga pe ngo ka o vo ka pokara me e ko fa manga ko me foi me sa sui o lai foi ngai kutulanga nga o po au ngai ma o sa ole o lau sili mua la le toa o ngo lau ipsau ava le pena sili ai voi mata upum ole que de sili ai Ia. Mai be nga ka wasole ava ko inga i me foi pa fa so. Mana ia te leso. Ia. Ese ganga mika ia wo ngela nga. Mo la ko nga lo umara wa nga la ko ko fo nga le ko ble. Ia. Ia o nginga wa ko fa nga o ko ava ka wasole ava ko in. So. Io, lo ko bite kanga ngape manga yole ka wo pokara me ole ko fa manga ku mai na tonu anga le ko fa manga ku mai ye me ka uri ma ka ke ngalo ya kai ka nga ko ma ama yang ia le nga sili ya la ia no kale le ya la ia la ka ku ava ko le ia ko ka ia ye wa la ka ke fa ngala ka me ka uri ma ni ko ka sili mana ia sa ole le mana ia te vai lai leonga ia wa sa le ya oi o le fainga o le fa peace si ai na le salu ale pu fo le se na umaya le e ave tau fo le mi se vai po se sami po vai fa pena ina tau fa ala mole fo le tin ia le la mane ia wa nga fo tau tina si o tama fo le wa si ai la ipu tau avale o tem fo ni la kai kala ia ka ya le asi le men ka o la kai pu po fe wa ma ko ka piu su e so le ma pe o mo malo ma tai la se mo tai la mai ma uia lu aso tai la fo se fo tai fo vai lai io sa le ia tasi me tau ni mai se le ma nei fo le pa o me o putau afo mani io ia mari na tua mai alta to programa ona le wata pena mai le ta fa ta noanga ta ua o le nei ta hao ia ai e festa fa fta il ta tu tu sai ma fta fo il ta programa ato ta hao ia fa ma lu tu fo i se ma u fo i wole lo ma lie ia la ta to ma futa pe nei taimi ia se i pa i taimi o le aulia na nei ia le la vatu nei fa fianga nei ia ona sa ni me le ta to programa ia e pe ona fa tu langina le tu la se fulu Wa ma wa lu ngale au ina ole masina
o te whatalofa atu malo whaaloalo le whafonga le tinu i le nita iau. O le suingo le tato pokalame o te mine o le atu whainia ia a le ua whaonga le te mine i tautanoa i fo i ma le fionga i le matua le fionga ia le asi pali i Tommy Scanlon. Ia o le o vea ma le a fo i haikomisina sa mo New Zealand te leo tausanga. Ia ma le fo i wale si le fia le malo le atinu wha ma vaenga fo i whaitu sai fo i ma le teimina au na tono le malo ni ia a le ua pia mo tala le fa popo na isi masina ia le mo ne le ava no tata no ni ta ia mo le fionga ia le asi fa talo fa mo lo fa lo fionga le asi ma lo la so fu le ni ta ia ia so fu ia so wala le lo fionga masanga ele por silio tato o fonga la mo ia ve le no fa talo fa tuai ele isi mai ma fa forma i fo ia Samoa tu fa lo langi ia o to sa pa ia ma fainga ia ole ale o es fam talanga nei taia ta wiena vele nei ava noi mo le 12 ta rofa mal fa fe lo ia tu lo to pa ia ma mal na rofa le fo fa tai fo mo le fa mo fa no ino lo ni taia o mo se a fa singa lungo tato ala leonita tel noi fo te le ia ngaluenga sa e tau i fo i mo le tunu i tonu New Zealand ni ia le mo wasi ava no tata tala no i fa pese ia ia stai ia le la e mai ale li fa ia le li aso ava no fa pene e tata no e malo fiong ai pi ale mo wa tu to fa popo ia nei masina e ti tau tu e fa wa pel tau tu mo malo samo io ile a fiong mai ale fiong el palmia te mata palmia le malanga lena malanga mai ai di to vestal wai ia sa tala e fo ile tato fale fo ia sai ele fa mo e fioma le pa mio mai ele le tato ngalwen ai petai ono afianga le covid sa afia ele au fenga le ngai i konkalate ia me se fo ile ia mo building materials sa ele afianga le mo wai o me fo fale ono le covid ia o le tolanga na sa le mai ele ile fatino ile o tato ngalwenga ia sa tau sanga ilo le fionga palmia se fa mai le banga wenga ma ona fo ile sa mo ia le la mo mai le fatananga foi po le fai unga le fionga palmia ma lo e to fa wol ma tau tu se mai e fai unga se tema Malia o ngalwenga te le fa pene o mo fa fonga ngale tu me so to lo mai mo mai lungo tato social media o le fale nai tua ma ua pe nai lungo le background le tato wata. O le fale nao le matano iai, o le tato i kumisina nai nei le laumua. Ia o le whaia nai singa alwenga i wha mai ale, ia le sa tatala le fionga le pare mia peon sao no le asi. I le tolu vai aso vai atu. Le asi, i ngalwenga wha pene i fo i tele ai ngalwenga e whai ta tele na sui. Ala e mo meo o mo konkalate fo evanga konkalate tau na fa mai a sa uni sistema ta fo e sa fo tu tau foi tau ma konkalate ma tau si e manda ye fa wa pelos la fium e o le tu langa na o le fa tai pe no ta wele fa palmi o no le e te le ai la vela ve ninga venga ele ngata ile fianga ia i mo konkalate ia al fianga ia vo i ma tua oi ia mai o le e o se dilo le fangata la mataina mai o lenga venga a mata mai le rua fes fuono ia a efto a mo wal pe mita fa sino lenga venga rua fes fuiva tolto sanga fa ta mi lo le ma fa ngai le fengol pe mita fa sino lenga venga ona o fangita ona o le e mana o mia ia madienga ia ainga o ta fa to le tato fale ia efto a mo mai le fa tananga mai le council Wellington. Ia o le whangatai o na tula. E o le paenara te mine, o lo ia iana i hawhitau i o lo whenga i e pēr ma ainga la tarata i fōr tātou ngā renga. I mea mana o mia fō. Le whare le mo tua oi o lātou whare. O na sai e lātou maue, sai e awhianga fō i le o lātou mauta po whare i le whatinongo le ngā renga. E le rana mea e le tingi mea te tere fō i au mea rā i tia mwhaiau na whaangai oi. Ia ai mana o mia iana le mata wale no ia pe ele e te fata no ma to fo i mari nga fo i mai matang
ina ia mautinoa ia ua ne e ini i tūlanga whaingata e wha umale e ngā renga ia e mese foi mo le anga i luma mo le komisina fō mai lato o mai e no fuira tatu whalfole Malo, atunu mali futata no i le taimina lua so tonu mai mali faltu ya chos atunu ese taimina o le siaba no e su mai le faltu ya chos i tonu tato por kala miltai o nei fai unga ai le asi i mo tu finga fa peni o ma fo wa e to inga kolinga o tangata fa pe e ni training pe me fa fiana no wa isi career diplomatic a fainga luenga i tonu foreign affairs ma o serve ia voi pole assistant pe fainga role officer mai ma fa pena ia lo fiong ia le sa e ko van le central bank Samoa pe ona le na sa o mai Samoa e o mai le tu finga le na mai ala u ko se late por unha venga ele fa tu pe tu tono Samoa ele lua fe sutas fa unha lua sutas le dos fulu e na to sanga o vea uma ko van fa tu pe tu to a le matanga lua fe fulu na to fia ya o kabineta e to avere to file o le ha komishino Samoa tono Wellington ni New Zealand ya ele i matele i malanga sa mai Samoa sa o walu mata to no fo mala fionga pa ni na vai te mile sunga tulepa sa ile malia le ngoi no fsil e po la tonu la van ngar venga ai komishina fai vai pela ta o yo la ngar venga na matamba ya o tonu lo fiso tupe ma fel tupe tu ya f o le talia le fionga parlamento mai e o na to titi a to fast food to sanga e to tu ele malo los fundo to sanga e ko van fel tupe tu ya al fa ngalo to enga haptara fa palangi use your common sense apa Samoa ya fa ngalo ma fo e to senal pawal na ole ma to fa fo mai mal si sa mai ala tuno pawal na ole a nga ole no mo wel tu langa e taule e to final ne ya mai le na vai taimile lua fes fulu o mal taimine ya ol tele ala fa tino nga venga ol fa nga na la vole ole ala common sense pole por ma fo ile e me e tupo mai le aso ya me se fo ile va fenga ia o tato ma malo no sila ma ole au tu lava ole to finga o komishina e la uva ia e me se dai tonu ni sila nei ole tam finga le ia fa le ia tini tato va fenga ia ma malo no sila o ala valanga venga fai al felt ale komishina ia taula muala tu langa na ia le leima ma tili ma lo sile tatu va fenga iai va aro lu ma lo lu sil o lo no rua o le tam faile ia ma tu ia ma fa le ia til fo il tatu va fenga iai ma tu no ma isia tu no o lo ia la to office tono ni sile nei ne me se la ia e to lima se fulu ia la fa io o missions po passa ma ha komishina tono ni sile nei o la do office o malo o lo tono o Wellington e o desi lana au tu nga venga le komishina o tam faile ia fale ia tili va fenga ia ma tunu ia o le sini au tu lava ia ale le ta to va fenga ia ma va la ta ma tunu ia me sina ia la fatelina ia ini sosani mo atu se ta to tunu le nga te to langa tu ia sosangi vo te langa tau o loa ma o nga mo e ta to tam fana ia o la utulna ia o le telel na o manga venga e fai o ile lo tam fenga na ia mautinoa o lo le lele va fenga ia ma malo ni sila ma ministro kabineta ia ma be se fo ia fa lo ngam tanga venga ia ina ia mautinoa ai o lo mo penso so ani mo atu se ta to no o le ultima fo manga yo le job description po le saunanga al palmia e tu se e le se di miti o me fa nga ya lo o creativity lo ma fo mo le fingol nga renga e fai o me e tal fe nga i mo le taimi mo le lu cha ia wala ina ia fa mo le ina me na pe na cha o le va sa mo e mo malo ni mo si malo io am salo po le level now le general o le terms of reference e mai o le fiona al palbiel sunga tu le pa
Wai salo lo sila fia fo e mino fenga venga ile malo. Ia wa tau ona ia so i tolanga fo ile experience i le ngata i tonu ole o ngā luenga whai i le tolanga tau tupe. Ia tonu fo ile va whea i le peno ta ua marisa tunu. Ia ole a maingala na ole General Terms of Reference. Malisi fau tuanga na alparamia. Ai vai atu se mea le leia le tunu. Ele ngata i tangata anu Samoa tonu o New Zealand. A mo se tato tunu Samoa. Ia whai. Ai pa wale mea ia mai patu pele whataranga fo ile le mai mano e whatino ile. Il tulanga na. Ia ole tulanga na sa tusala ole Terms of Reference ngā le sa whatau tai ai ma tapasa ele. Tapasa ele na renga le sinesful tausanga wa tuana iatu. Te matua le si malanga mai le fiunga palmia le atisunga tulepa. Le sa tato fere fo mi fai le interview a le sa fatala no lo ina ia faita lunga mo mo o peleki mo mon sa mo ia na nei on tau no on fo na o levana tal tal no le ma lo sa mo ai le fai al o peleki. Ta sile na me sa ta u ma ta talanga fa tan dana fo fa si sam sama no ma le fiunga palmia. Tau fa ia mai o peleki ta al sa mo. Ia. Ia, e o tonu mai lai i New Zealand nei. O tasi na taluanga po la u appointment na whai i o tonu mai. I le mare fionga fo i le CEO a le New Zealand Rugby Union. Na vai te mi a Steve Chu. Na wano talunua iai fo i le tulanga le betuni o na manusa o le peleki i Samoa. Ia, e ngata fo na e teni fo i si fesota inga sa whai ma le Rugby Union, masuia Rugby Union. Ia whaatasi fo i matau whainga sa awai ia to tele o le tunu i New Zealand ma salo o le tu whaatasinga o mo tamu whainga nei le ngata i le tunga fo i Ryan Williams ma Michael Jones ma mai lato ia ma le whaangarein fo i le tawana marosia a John Campbell i lana polokarani. E mai sia ma malo le tunu sa tamu whainga nei ia na manuia ele o ile va tuina o le peleki Samoa ile tausanga o festival ia sa ma o to fo ima ma le tina i Samoa e tapu el tato au na mai tem ia nei mani tele vai ngana ile tulanga o lo to finga sa ia a e to te pa i to le fu tausanga le se lo ia ma tus o ani va ainga fo ia ni me tula i mai fafifi nei o lua i fo tamu whainga nei ai. Aftai la vina mao tanu mai lua festival lua. O le sa fafifi ina la ma o ma fa. Longono vo ile matfanfano loto ile fafelo inga sa fa ile e tato community sa moi Wellington e amba o le sa ta ile fono fa fotua e me se foi maftanga ai kalesia ia sa o fafelo inga na sa yamba o ile lo la mona ia le mafanfana male ma reassuring fo ile le yamba o ro ia ia le langolango ale tru e me se i tono Wellington nei ile ma o mai ia ele ngata fo na le mato felo inga ma man mato o fenga venga ti almana e io ma fafelo inga sa fai fenga venga yamba ia ona fa wa wa le o tulanga fo ile le pensila fiele lo afes futolo na amata ilo ona fatino ia fundraising fo ile nga lo fatasi al tato office ia male fo tua mal mafta e karesia le suino chelengi vo ile le taliele tato man Samoa ia ma tu tulanga na le lo afes futolo o tu lo afes fitu ai lo afes valu avele le talonga i Hamilton i nei mau tau sanga e wha pedima ta whahe tu ngā tupe ia o le tere hala o tupe sa mua na pai temu e o atua lus fluafi sa ave le pulenga ma le tamata alu wae pelu sile fia ele i lava tupe i lava temi e tau sosoani i nai tamata alu ia o le tere hala o ngā tupe merisi tu langa sa iai matango fefo i lava temi me lua furtolu o lunga luva te sile rato ofisa dia male ofisa tu lisi Samoa le nam fa tanga ile le malanga mai o le tatu tau sala Samoa ma tu na vai temi i tau sanga nai le misera le malanga mai o tau sala Samoa e fai ma fa
ma fo ile o ia sa avea ma traction ele tūlanga fo ile i nā te fundraising ia o sa whani fo sa whai i tono Wellington fo ile te me ali whaera tā longa ia sa iai i le tātou Miss Samoa tu so ia pere sa avea ma tātou promotion o le tulisi mo Samoa i tono Wellington le ngata fo na le te me sa i Miss Samoa le avanua sa lang mai foi le interview no le tio le ngata fo na sa fai fo i fa afia wai le ar ma to va fe ngai na vai te mi male ampaso Argentina a fai fa afia fo ile al ampasa Argentina i tavara ulia fo ta ia le to mi Samoa ia il hotel o la afia sai ia ma tilia on fa la wilo asio ta tu no ia ole tasilna tu langa fi sa ia ma ona vai te ona ole nga lu fa tasio o le tato ofisa ma ona ia me se le tato maftanga a fai fa ma fo fo tua ia au ka community fo ole lango na vatu le fa tona ino na ta mfenga na vai te ia se mata mo fi ia ole si foi tu langa sa o te tau hape o se si highlighting ia te au tono o whengol ngā renga o le whaia komisina. O le whatuina leo le whalapeputonga tau o P-Homes, Port Pacific Islands Heads of Mission. No tonu mai, ere se whalapeputonga whapena i tono o New Zealand nei. Sa ere whalapeputonga al Asia, nā tunu o Asia, ka o ASEAN. Ere whalapeputonga a Latin America. Ere whalapeputonga a tunu o Europa. Ere whalapeputonga al Pasifika. Ia no tal nono le ile komisina sa iwa te mina ni we malantonga. Ia ona fatu lo le ia ole fabutonga le ta ol P-Home po le Pacific Island Heads of Missions. Ole o tu la vala ina e tamu fa ia fatal tan no ia mata u taua ia tunu ta itasi Pacific. Ia ma tulanga voi le i te tonu al Pacifica as a region. Ia ona vele o le mato leo tu fa tasile e tal tan no ai ele ngata i le malo New Zealand. Ia artata noa e voi ma isi whapatonga na ia isi sub-regions i tono o Wellington. Tasi lea na tātia pe o sisi sa whai i nā wai te. Ia au isi fwoi tūlanga pe o na ia o le tūlanga la le ta Walman Samoa. Ia asa ia voi le awa noa sa malanga tuai i Samoa le noa fe sulfitu ma le afionga al parimia ia Pure English. O le avianga wa ia lua le i o tū mua. I lana malanga mua le inu ua avea maparimia o New Zealand. Ia le lua fe sufitu na sa mato malanga tu avea fe ma ua ma choice ma suia la malanga sa mato wa tua e vatu ia le malanga ale la fionga Pure English ma le faltua ia Mary. Po o le Lady Mary wa la ua whaingonge ia sunga ia beo le se beo ia pose lelo ia ole faltua ia Mary ia ole tau songa wa we ai ngai i fale ula ia na to malanga vo ile il malanga parmi ia tasita atu in o tura e mai tofi parmi lo sul fit sovalo ia sa wa au ia fe au musu ia malanga ia le te parmi atu na vete I tau sanga umana o le si tūlanga o le whawhiwhina ma o le a o le tūlanga le whelo inga ma tātou tamaiti scholarship mai Samoa. I amatanga o tau sanga umai e tau umai o tamaiti scholarship mai Samoa. E ona whaile o le mato whelo inga i le ofisa. E whawhelo ia tamaiti fo. Ia maalogo e vo i tamaiti li tuai fo i le lato i unga o suenga i waitemi o tuanai. Ia tawai nei ona ole COVID. Ia o wata o sanga le whaia le whelo inga. Ia o se mea sa pese tūlanga fo le sa lo fo i tamiti. Ia me se fo ia mato lo ofisa fo i le whaatalta loanga. Mato e whamanhatu i tamiti nei o lo i le ofisa. Tato ofisa po ani me le fia social aid officer. Ia ona longo mai le o mai mate tal no ia o tulanga na ile ia malesi pine fa mawale ia ma o ia o le tulanga le ile o ile fatuino le
le Golf Academy le fa tu lo fa sfutto ia mo so so ni mai la fio mai ia tu po e se temin ta tu ta no ni le tu langa na ia ona I tu langa na foi le fa pe o fin pe fa ba ia ma o ia ma ta tu fa fola le pe ona tanga I mai ele ta tu tu no fa fo se o se fale ta tia foi ta o te lo tanga ta no atu le so nai le ta langa o ta tu fale por soft opening linga fa ia para mio ia sa la tu ma fo ile ma na yo le ato al fale e mese tu to tonga e tono al fale o ia ata foi ma tu singa o fa manatu mai ia la no o le culture ta to no e tono al fale le ia e fo fa pe o va so fo ia ona mai ele ia ona sifia tu le o fa ngal venga tono yo na nga venga ia te la isi me I le o ave foi o fa ta maoli o le fangasa ia e tau sa o mala o te awai atu ai fongo fa tau sa ngal fangasa ia o stufinga e se o mita te ona o le ia te awale le tau o le ngana sa mo malanga nu o lo fa tau ai na ma o ina le fangasa ia ma ve vai ia va no I fonga ni fangasa tau sa ngata tasi fai ona ma o atu male te na ia tu is ma o atu isi pitonu o ta o New Zealand o ia o la papa o ia il mamalo da tu no sa mai fontanga sa fai in Chicago fontanga sa fai Dunedin e lo peto fontanga sa fai Christchurch Palmerston North ia o Kilani ia mai nei sa vai fontanga I Samoa sa mo foi o te tautalai mo o ratu e tala ia fontanga nei ia o se mitamtanga ia te o mai e whataua te le te alo tu finga le o le patron ia po whatamā o le whangasa ia whatamā vo I le maftanga le lakapi Samoa I tono o Wellington nei ia whenga ia tono whono ia nai to finga la ia e se mai ai mai le ngā venga mo I lea wha le hei komisina le e whai e fontanga ma taloanga ma sui o le malo anu sila ia me se fo I sui malo mai whawholo o ia la to fi se tono Wellington nei malo whaftai o la vai I foi se I mai el vanga le on tatan no lo le lisi vanga le Dean of Mission for the Diplomatic Corps ma ne fo I tatan no le vanga na ia ma fa fonga le tru a mai ele si vanga le pokala me on va vai rola I o foi ai tatu tala no I le tulanga o le Golf Academy lenta o le fionga I le asi ia ma fa tasi mai fo stasio tamali o le tunu on levana langolongo su I tulanga o fa tupenga o le fo le Academy le I se taimi o mua ia ai se va tama tatu pese le I ona to fa o to le tatu pokala me to e fatalo fatu le fafonga le tino lo mo fatasi nei male fionga le komisina ya le asipali Tommy Scanlon e tata fo ini so nga wenga levo na tau faile interview le lifto amo tata no inga wenga le komisina ya me se fo ini so
o vaenga ia na o i sau noanga le vaenga mua i mea whawhiwhia ina ua mo chose whaltua ia chose ngā wenga. Lea si le sata ua me mana ia o le ngā wenga au te loa e tele fwoi whawhita o le tele challenge si ngā wenga whapini. Io ia le matanu mai o le whawhita o le tele a sa whenga e maua o le tūlanga voi le whale tonu o maota po whalea a sia tātua tonu o Wellington nei whale ia o le malo. I Waitolu ia maota po whare o le malo i tonu i Wellington nei o whare lea o le Haikomsina, maota Haikomsina i Karori. O le whale sa no fwai ia tātou o whenga renga mai Samoa i mara tātou ofisa. O le tūlanga sa iei ona o le whaisina e whawhitai e fo i le vai luma le tātou malo mai lātou na moe malai. Le whatawina o nei a seta mai le no o tonu o mai le o tala tātou ofisa le tasiwa fitu. O le mana e o whanua o lo i tātou whare. Ai pētai o na o whaisina mātua po o level whi o nei whare. O le whare o le maotala o le komsina i Karori o le tasiwa tolu sa furuna whawai. Ia whare i le sa i le tātou ofisa mar whare le sa i le tātou o whenga renga. Ia wala tata fo le varsa futa sanga le umia. O tūranga sa ia i sa matamu mai. Ia whaurolo ana i li potina tusi fo i la tūna o mai asi nei whare. Ma vai fo i le tūranga whare tūno iai. Sa whatua i nāna le toi whale le ima toi whai o maota le. Ia ai o le whai lage nawai temi. E le lawan se le ni whatino ni ngalwen. Ia ai ino o matau mai la. Ia sa mon mo wina le whatele ino o le whare tūno. Fale me sa la fale le sa no foi ia tatou au whenga renga le mai Samoa. Ia sa talo sanga toi le i kabinete Samoa i le se te watawan whaatino le ngā renga. Ia o le whaftai e voi le whionga le pandemia ma kabinete na bai te. Ia le namo mai se le ni whaatino mua mua i le fale fogu fale le sa no foi ia tatou au whenga renga. Ona sa mun mawina le maa lulu tele. Ia ma sa iei foi ia alo whanau sa ia le lei tele fo le sofu mo la loina. Ia o nana fausia le fale na le lua fes fulima, lua fes fulono. Ia and o mai lo ma le avo e ma le mafui e voi le lua fes fulono kai kura. Ia na to e fale anga ti de lo le tele o ngal o fale le tatu ofisa, o fes kwai. Ia to ta sanga fo le kabinete fe fa mo le se o fia faile le ko sul fare le ofisa o le anga o fai ma foi le o unsafe mo le o fenga re ia ma tutul le fale ia sa fenga tala ona o le tutti for se le ni na vai te mi lo afs folono e beta ia na to e mali le lava kabinete mal palme ia o tablo fanga yo na venga ia ma o le tupela sa mai le utos le sa ma tolonga fanga yo ile nga venga le tu singo le ata ia ma fenga fo ile lo se ve so le nga venga ma ia no mo le fo ile mo le approval council le lua fes fuliba ia lua fes fulu lua fes lo se fulu le ia yo lai na ma tai lo fatino le nga venga ia fatino nga venga ia sa to ta sanga fo i sa mo se mai ni se le se to fa le mautole o komsina ona o fes le malu ma o tuai fo le fale mai tele me tanto e fai ia o le fai ona mai ia fai me ne ia ele se tupe fai e fai mai tupe o se fe o to paketi ia o le tulanga na sa ta tipe roisi na venga fo le office ia se fe me te ni le te lo le tipe tongi o to Ora me no tipi o ta foi le a me se le ho ia e fe vai malanga o le tono travel tono New Zealand ia mai sia tu langa ile pensingo tavale e te lana i mena se fe bene e la to fatti no nga me te le o ile moto ile lo fi e la la mai ne o mai o fi fianga na ia ma o ile o to langa o mai o to fa le moto le come sina fai fale fo no fo ia tatu staff mai Samoa ia ma ole o mai tatu office fo ia o tulanga na to sa o tulanga pa na tulanga sa po le nei ma o mata no mai a o isi me o le tau ngal venga
o le au whainga wenga, o le mafutanga ma whakapatonga po ia sa moe tono Wellington nei ma New Zealand. Ia marwa ma maisi no ia ele ingi whawhitau ni sta tupu mai ei. Ono le tulanga nai. E la vale le avo le pena stanua le whanaro ma hofau. Se ia me whangai paribia. E whafoi ei ninga rea. Ia o tulanga nai sa ia ai whaftaia nai ia loko le toa. O imu manuia nei te whatinoino inga rea. Me hefte whaftai e vo i la whionga palmia. Nā wai te, ia mana whionga palmia lo i nei. I langonong mai mare, wai mai fo i tali o tau sanga e avatu. Ia o le whangwhangu lawa mata talo ma. Ia wo mo i nei, whamoni anga lo tue whaile ia whale po mauto tatua tunu. Mana, atonu le mata watula, o le so le whanolongo to i wa whailangi fulaunga se Michael Fowler. O le ele mai ko o le si fo na tanga tana fi na uma faia swing ai tonu Wellington le la ele fa le o fo yo tun o le ma wa to le fo na fi na ye mo fa bola fo la le awa yo ma lo fa tanga mai fa tu penga ye o le utava ye tu le background o tata nonga ta o le o le tu mai le ato le o le ngal venga tele le no fa ye ta ye lo afio i fa tai fo il pane mi lo ye ni to mai le ava no e fa o le ngal venga i mai awa nga luenga tele nei e fainga tai ona fai alu ese listi tanga tana mata ai sui mai se wa sawere malama le background history e vai nga moia ya tonu mena e mane fa no longa tu la nga luenga ya tonu lo legacy vo i pa fa nga le pertania e po se me ta o vo la nga luenga fa pine lo le terminal lo ya tonu ya Wellington ni vo i vai tau so fanga le asi malo la ole tanga ia tula i le vaenga le team of diplomatic wa le si vaenga na telefoi ia alonga i le fo sia onga posita ia lo nga luenga fa pete ia utu fia o ia ve mo ta ia usima ia o mission ia e no tama mission o tama billionaire o ma a la tul sa mo la tuta ita ia o to fingal nei ol di ave ile avo ile am passa por hai como sino spirito silencinia i tonu le o le van tau tu tonu ia o le lan o le lua fes fitu la tanga lua fitu ne to fia lo a e fa ma tino o le diplomatico porta italia le ia telefo ia tu tongi o le ngarbenga bawa o le tin ku sa perta italia tonu le maftanga le am passa mai como sino elimus fu o ia la avea masui o am pasa mai com sina voi maftangan malo pa faini ni function sale malo voi ele me fai ona vala o dia o mai le limas ful tanga tene o le tin na fai masui ia lo to finga la lo tu mai ia o malanga o foi o vetemi o le treaty of foi o Waitangi a fai le Waitangi foi le celebration si longa i Waitangi e vala o dia o malanti diplomatic ele ngata i nei ele sui ngai Wellington a sui o mai o Australia vai to tele o sui o malo mai fa folo o ia la to fisa Australia e a credit mai ngai New Zealand e mai la New Zealand te mi mo foi la mai la vanga na ambasa na sia mai i Wellington pe mai presente la credentials e tawara no mai vai le tin le si voi la to tele o ngarvenga a mai le si fe te mi pa mai ta to se fu o mai e lua aso e to fape e to tolu ta au mana fe o mai e vai le tin ta sila na ngarvenga au to foi la tu le Waitangi te amatu o lunga i Waitangi o la te tau tala foi le marai e aveva sui ole matu diplomatic le ngata foi la na fa fa afele al kam de general i lunga i foi Waitangi ia o foi la tali fafta ia i fa afema ia police minister foi vai fa for New Zealand ia totala isi time io isi aso i Waitangi te pe torpe fa totala mai fai foi le io non aveva le tin ia ai foi la pa fai ni naftanga ile morta foi le malo il capo general in Wellington ia Masagnona fa totala o tu la fa le o fa tu era mato va o tu la fa e o stai o tu la fa le o tu o ona ia pe o le fa lo ngai no o le talwai nei o le matariki ia
Ia nā sa fwoi sa tala e tali le sa noanga fwoi ele fionga ele kofna tini a Tem Cindy i le mauta o le manu. E o le tele ala o le hanga marisi me fwoi e ta uai mo sio tatu atunu. O le tino tipe merikoa. O le lona lima leo fesa o lona lima ele o tangata pilo silina foi le fatulanga mai maulunga fatulanga mai maulunga o le kovana sili o kamna general mamua so le palmia no so ele ma le chief justice so ele ma le speaker of the house parliament fon fetalai no so ele le team a fai ala po ani ni farolonga foi ele malo e fai no fora le tini lo mo ile le mare ma malu le ole o la toie menu sele ia o te tau fai ala e fai o foi le sa mo fai ula ina ia wai o nei fatasinga ia o te tono lai ele TV ma o lai lo ma ia sa mo ia so fai ia na ia te o le ngal venga nei o tin o me fanga to anga i po la vale vai o si po te tonu vala o dia e ora si na lu tau ia ma o mai le si vala o dia ini e tau fai ona ia i foi le vai me tangata ora era tu le ti o mai e pe ar si le fia foi por asa se fata si na fai vala o dia par mia le la tu e se sape to te lo tangata ia i monila ele pe ele tau e me se na ia fata si na ia ma tu ti primary ko po ai vai mai lo le ti ia pe se e la to vai e mo la lo le ti ia la to e ta wala ma ia ia le ne wa ba le lima tau sanga o fai al nei nga bena o le tam fai e matio i valauria ma lo fo tuanga fo na fai pa o tu ia sui ni o maro mai fa fo le mato talonga o le pa te fai la tu te sikos a mecha mato vanga pacific e fai asinga o ta te le o mato pacific fo le o tu me fa pene io fo le sa fai matariki e na o na ye io so lo tu a vela tu si fo le mato vanga fa matala e o so tala ngale sa fa il matariki sa tala mo pacific e o inga sa fa matala nga o le matariki o matali i sa mo o le sa o ta o le pacific a naire o tu ni so ba te fa tu ala e fo le ta ua po le ale le la base tu lo e te tawa na ia e tawa vai mai la ngai la u mai tau le nes futo sanga vo ile i ampasa mai komisiona nei ese le mai tau mea ese le lato avai mai lo le lato se sifo le o tangata i le lato function e fai e fai tinga ia lato per la se ia me sala le tin io to la na banga venga le i le tong fai le o tau ole o ravanole e o vai la i mo ba fai mo amara tuina mo maliu pe on NCD ia mai si tau fo e Korean War Vietnam War yo charwa la avele le pare fo le ave ma su le ole diplomatic ko e le reef fo le tina le maru lo ista ya sto na ipo po asa fo e fai longa nei fai ni fa lo fai longa ia tau no ro ia ia na ole to langa nai ia o le la o sila fiane fo e si vanga nai o i pokea memorial ia malvanga nei o la wan ia o to fa no a o le mai la fa le matanga ale la to io no to la ngana vai me o tel wat was po da se me fai fo le o le misia ro wat ia e fai ala o la fala fo le ia ton fai ia fai lo atu o sa mo o le sia na vano te le na ma kiti ia sa mo ma le pacifica ili telo malo ia wana fai tau mai o longa lima le tūlanga le ia le tin i tau fo i te tonu se mitanga fo ina le malo sa mo le vai mai o lana komisina e ala lo fiong o le sa te ia le telo o hero missions ina un po diplomatico ia o le tūlanga na ia e mese fo le nai i vai o tele fo la to o lo ia la to ofisa nei am pasa nei mai komisina o lo credit ti Samoa e ta wala no Samoa fo le presenta la credentials ile ma amatanga mai ni mata no mai ma fa wo fo me to tele ni tangata o te mi ara o to nei tangata nei fo ile me se ia ila to e fo e ma te lo e telefono so ni mo mai ia
e longan ma fa na sa mo i fu a fa tina ia ave fa tina ia ma o le uso o le tina ia choice e trovo ile faltu o le famsin sili o famsino ia sinia ia vui Clarisnes o lo faltu ia ni ia eva tu amor ia le tau sanga tina ne ia choice e alwe ave se e mo mo le meta o survival package ia o le iso solo o le ili o le famu se tu lo men e alwa a mo ia i nei tangata ne e fo ile e fatau e mato e o e se tu pero fesa vai e so so ani fo ile ne ia e a un paine na tangata fo mai oi ora me fa fia la fia ma desi ele minto mai tu fio o tu fio samu fa ngal survival pack le na me mo le tu ia o me ana fai fo ile fai ma o ai fo ile ma o ta fai ele ngata ia ma fana la tiri ma ftanga ma tu nei ka wala mo se so so ani mo samu ia o ma tu ma fa tangata ma nai tangata ni e se le ma nei o ma tu ma ftanga e tangata ni la o fo ile wo fo wa le singa venga nga le tin o te tau tala fo le fa tu fa pa fa ma venga ma venga ma la tu la o tau tala tu fa ma mi ai ia tau tala fo le fa fi ro ila tu o mai ia o le maftanga na e tinanga o ni tangata ia o lo maintain la le contact fo le tu sia ia ina ma e lava no te o malanga tu o atu ia tu ia o lo o fe ro ai no o le lava vai I foi a mo lo tata no lo le ia le kof ia ma se I te fata no fo I di te mali o le atu no le te le la to sa o le so so ni fatu penga le kof ia se vai foi ta ma sta pisilia
Toi fatalo fatu le fafonga le tulu ya atonu mo fafonga full time ni ya le wa fatasi mai po fasala ni le tasi tamali o le tulu ya Vernon Wetzel ya fa pe fo le faltua o le komsina le fionga ya le asi ya o choice ya le sama tata no tu nei male asi le tilo nga wenga fo ina fai ai tua to le asi o le tele yo tau tua le faltua ya choice me na te tono lo silfia le fo le to tele ta to fa nga yo nga wenga pisi ta mai rumba ya al faltua le tele no fa nga wenga ya mai pe fo yo no mo sa no nga ale asi tele temi o ye te ye ma ftanga fo le tin li te malo ya choice te pe al faltua fa fe nga o ye va ye le tu pa ta te mai tai e faltua yo nga wenga na fa la to ye mo fatalo fa tu choice malo la vo te lo fa ya sino matamuli te su mai tonu le por fa sa la wa fa te le wa su mai se ta to fa ta si fo ni fo ya va no ta wa ta lo fa to le sunga tai lava ta lo fa lava ta mo malo venin fa te mo la va no ta to fa ta si fo ni ta ya ni por fa sa lo si fo la mo ta lo fa Samoa. It's an honor to be here with Afamasanga a fiongo le asi ia ma olo kasen leo choice ia ma we matamudi ya fai ngo fianta no ende si fongo la mo le se mete una matamudi ai fu lei atono le tawa se mo si le fio le la matano ne le Golf Academy e te le yo le sa o ai ngo Vernon e non to a pc o si famta langa stem ele fa tu penga o le Golf Academy ai lo fionga le asi mane fo tata no le vainga le wa le o man fa ilo fo ina matua le tulanga o le swing o le fufuanga we ni ia pe ona o ta wole tata no mo mo o le Golf Academy sa fa tu ina le wafis futo pe no ia tu ta o fa tananga mai de fionga pa mi sa mo e ta ona fatule kan bi pe no foto tu mo ta sanga tu ye ile fe ngal palmia o ba bon ba wina o ile tu la ngai sa tu tatu alom fa na usamo el tele o te ne ti o ta alo le po a tele o ta mai la kapi e po istu la al tele si fa na usamo ile ni sa lo ngai ya sa o ta lo ngal ta polo e pa wala fa ta sa ye o le o ta o ile le o ta alom yo na sa fa tu la academy sa ta no o ile fe ngai ya tu pol tu ao o Vernon Day o te mana fa tu se Golf Academy ya fa reveling tu ya a tu ina foi pe si le fio Uncle Fred e se loto malos ma o ia no ta inga o alu fa na pe ona ia Samoa ia ma to ina al fa tu e la fa le ma so tu pe fa ia ya nana amata mai Golf Academy sa fa o le major sponsor al ACP o la fio nga tu pua sa so Sony company e lua o le le Golden Bay Cement ia ma le PTL ia ma ia ma nisi sponsor sai ia na mafuta mai le ma sto ina na vai te mi lua futo o ma ia vai te mi ni o ma li o fai la ni le malanga tupua ia le ai la ngona mo ia ona no ma fa na e ta fai la va ia fa vaule ia le academy pe ona na ia sia so la tu ya o to langa na ona o le ua la ma o mo le mata tua I New Zealand se e mana tu fa pe si pe a se mai lole ile academy mai le official komsina wa e tal tonu o le ua mau tu o to tele I alu fa na o le la tu ta e fa se tu tua ile
community mai mo le tu fa tele la fiong ma sanga na tu la ngai na no mai va fa ole le academy ia le fo ina na wa ia fiong ne ia venen ma no so ma tu fine sa mo ia fa o pele le so sa ni mai le ke la na wa fiong mai ne ia venen ia so mal tina ne if so sorry shona kasen lo po if so sorry if so sorry vele ya la team le wo mai tal no ile academy le malo faftai ma ne fo na tina e o le sa tata no isi vaenga ia sa o e fo lo tong fainga ma onanga ma fa to ya choice ai na ua amatele golf academy o te mentua sa te ua wala o tasi o lo o fainga venga pe me fai ona tala no mai se o tau fa vai ngole trust ya o fa fe me atu elo mo fo me ama se fa ile trust le ko fa ko se me le tel me na tam fa e mai manel va il fa tu pula ia fo ile le fo ile le o alum fa na le ia fa no ki i tam te ne wa isi na o le ya handicap o te o sili ma lo handicap le te tai o te mi nei a ye o fa ma lo bangala ya o ele si me pa fa foi ele amata o tato academy o ia lo spa fa ton o le tato academy la tanga mai voi ele lo so so ne atu le amata o i tulanga i aron fa na e fast food to to mai o i temine ia is full lo la to o tu longa le ta o development squad o la tu la na o la o fa masui o New Zealand i ta long fa va malo ia ma o su fa masui o Wellington ni makalapo lo members ai tono Wellington nei ia ma tono New Zealand o le si sui fo ile matua po nga amata mai le tato academy o le sunga ia Jaden Ford le alo isi Ford le sui me polua o la American nei o la alo ta alo i tournament la ia na o balon tamai so ni i tournament lo fa tinu America o le handicap fo ia Jaden plus 2 fo o le zero o le plus 2 pa ta o le ia o le mitanga na mau me se fo ia e fa ngana ia vene ma na to ai o la vai tu le o le ia ta longa ta mai o fai masui o Karapu Wellington ia me se fo New Zealand ia ma le si mana no ta ingana i lumanai na ia fa ra tu masui o Samoa ele nga te ta longa Pacific i golf lava ia o ta longa fa fu o ni peka pa o ye ia o le no te nga ma fi fianga na ma no fa ftai ia mo ma to fa longa mo te mine mo ma to fo ye ya long fa na o le va fo fu volta sanga le na fa ye fa mo le a ongo amata tu le lima fu van al teme ni wa tu me te fo ye la lo le fa ta sanga ia wale ta fia wala lau tu la le fa ta usanga o le matou va ai voi le a mata na la ruta mtiti pe la kwata ta voi le mala ema ma ur kala puma por fa ta usanga por fi ya matu ai fo la u ma sanya ya ora la to tu la fa ta usanga su fa ta usanga ya mata ya wa to tamai ti fo le fa ya mata ya koleni ya atonu mo to matua a misi le tono le academy le termine ia o lela taula mulsi u fongo la multi mine in va ingol tato kofle fa wawai ia mane fo so ta email officer name lista la o le ai le interest o le mena le mo mo fia no a ma tu ia la to alon fa no fia wai fo ia o tulanga fo ina lista la mai ina talo lo le stato fo no ste mo ia ma vai lo le ia fa tulanga ngol por kala me multi le afol tau sanga le wa matali nei a fa ta ia lo fionga le asi mo amata me fo tulanga le mane fo va ia tu mo fa no lo ile anga i pe lu mo alon fa na o le si de sport ale le yel tama maltene o le te de yol mo lu le ngata ya ia ale ainga e mala tu no ia mata tu mo lava venen fa ta yo ta mo lava no e felo e fo i se awala le di te to ma futa ne ia tu no o covid na no malanga ba le lua felo sfulu ia poloka ne le o te to felo ia ane fo felo e lo sungam tato masani i tulanga pe na ye fo i ton la mo fa tai fo le mo tala na te fi la va le tulanga o le kof mate e mana tu e lango pe fa wo pe le lango to ainga
i le tūlanga one of le sponsor whaatuinga Sosoani tūlanga tau tupi e mele mo le 12 whaftai tele lava i le fo i vaenga e vei alo sunga whaisitala i le vaenga i le Sosoani e ona na maile o tato siaki o tatonu le ieri siaki e tatu e po le tahata ia ma tau au ina le ofisa nei le mea lofa fo i le tau a inga. Okay. Whaftai a whamasanga. E lelo o whapetaka ngia Yeah, that's fine. Yeah. Sasi kako nganga ia. Yeah. So I've got a little speech here, and yes, our affiliation with Leasi here goes back many years. Yes. Before he met my cousin. So. Perhaps it's through your relationship, your friendship. No, we knew Leasi. Okay. Our family knows Leasi from many years ago when he started with Treasury. Yeah. So I don't know what his words were to Joyce that we've gotten to know Leasi very well, and he's a true gentleman, and he's done a lot of good for Samoa, and as you can see, the nice building that we now have that we can all be proud of. Yeah, so it's a big achievement. Thank you. So Apia Concrete, we've been with the Samoa Wellington Golf Academy since starting in 2013 as the major sponsor. And as you know, the aim is to help the young Samoan boys and girls that might otherwise have not have had the opportunity to take part in a sport that can be financially challenged. It's not like a rugby ball, and you can just buy the ball and there's plenty of grass and fields to run around in. Yeah. With the golf, it comes, as you know, you've got to get a set of clubs, and there's green fees, and there's coaching fees. So the academy has provided coaching for our very young, and since starting they have seen the rewards with several players now older, playing and winning in a lot of tournaments, which is a credit to what this academy is all about. As you said, Jaden is +2, Leasi said Jaden, and I am 22 plus. Join the club. Yeah. So maybe I should have started when I was coaching, young. So yeah, due to unforeseen circumstances, Apia Concrete Products unfortunately will no longer be a major sponsor, but hopefully down the line we can come back on board. As you know, this was started from our father. Unfortunately, he's not here, and now there's 3 of us to sit around the table. So, as you can imagine, we all have to agree. Yes. So, but I am going to go back home and work on it, and hopefully we can come back on board. So, on behalf of our late parents, Tupua and Cynthia, and the Wetzel family, we have a departing gift of 4,000 New Zealand dollars for the Golf Academy, and in the hope that there will be many more of our young Samoan children that can benefit from all your efforts. Thank you. So, whawhataitele lava e manuia o tau tamwhainga. If you can just stand that here, it's Yeah. Tairawa lo suma renewally. Si pun matata lele, mangane. Yeah. Thank you. Training, Whaftai. Nā whewha popo tō whaftai la whia. Ia wene tūlanga nama, ole tūlanga i training a kamiki le whai te mine, o training for ile in groups. Au umana tongi o Mala Academy up to the end of the year. O tūlanga lana mo le one-on-one training for ile kamiki ia, wale le ala tō tā alawa, hamuta ia ioni, ona wale ese se leni o iai. Ia, ma tauzanga nā atonu e.
ina mo fiona le ia masanga male ia tamo pe pe to fa o ia to le ko le na to meti nei one on one fa sota Ole le whaktai tele la nei mamoli atu le whaktai tele la sunga venin o le heftoa a mata le pasi mai le polo le academy a le pasi mai marsiaki o me whaingo fia la whaingo fia whanga yo ngā ruenga pe o na samno e le asi tūlanga lea e mata tonu e fo sia no lumana i wale o mo fa maula ma sina o November le fundraising golf ia la tam foi vai se awale tawana e malanga mai tatu felo i le temina i ni sile i talong fa pia ai moli 12 5 lo fiongo le asia wa fo tatan long fa tol ta nei i la nga ruenga mo choice fa to ya choice ni fenga kom sina ia te tonu na mo le temi mo le to fa bo se mai le nga ruenga pe una e am tai tonu fa fo sangol falilea Venen o leo mau atu na foi la to te diu malanga mal fatu sa mo fa tai lo fo le to so so ni pe mes foi lo fo to pe si mai ni New Zealand te tonu e fa ya vale to ni ala lumna ya wala fa ta to fe loi ai to mo le fa fa te le mo le me lo fa ta wo le wo ta au i ta o ni ya wala vol fa nga yo ngal tam fa ngol le ko fa alum fa na wo sa mo i tonu la mo atonu isi asulu mana iona expand la yo temni ye tu pe lo to fale tonu nel capital city se fa mo nei ona de to va yele mo le nga iluma ye mo le 12 after tel ya va tu fa so longa fa mai am fa mo le ye mo su yo mato o mana nei mo le 12 after tel la va fionga msang ya me se fo ya la se to fa nga rena tasi ma mari ya ma saberina i le ngata i a venga mo ta longa lita ia nga ringo foi pe pe no ta vole las fana vole so i fu le fongo lo mo e se ta volo to nga venga ma ro mo vina le te leo le tup tu wa ele si fongo lo mo i meta tecnologia le ngata na ia tu langa fa fia i meta musica ia le o to so ni mai ile tu langa le ta longa le kof ia ma Hama na atonu lumana ia lava ni sponsors ia ona expand tu le i isi ta longa o e o fainga na fatia e matua e le taua ora e fa na ai mo le tu fa tila volta tu maftanga li ta ya manuele tu nga venga o fenga i pe mo la fiona e mai se tai te fono ma komiti fa foi so fo la mo ia ma via foi sa mo e la to fa fo anga ni ta ya ia ma arol se fo la aftai mo lang mai ngal ve fa ia la tatu officer ha komsina ave vol ne mo to mo la fa aftai tele le mato fenga ve ai fa fo mai mo si se mai ni ta ya e se ta u mo tele ngal ve nga fenga i mato fenga ve ngal so so mai manga ve nga ma pito la ma tinane ya choice mo le to ya te to uma ia mo le to le se fo la mo ia me si ta to tu pe no sa mo o lo fa fo mai la to lo fa insi se fa fo mai ia me se ia tangata no umo sa mo lo fa ta ia o le tato por kalamena i manvia fo ia la sango nei aso mo le anga e fo ile fa fo le lo to tali watu venen sa mo mo fatua ai mo se lo fe lo ia te mine mo fa fa nga le tino por kalamena to fa si ni tayo mo le long pui li on malu le tino mo se no to ta no te mine to fa so i fo Mai
te whaatalo whatu le nei tai au fōu. Le lofa maleanga le lei o le tātou ta paulilangi. Tātou ta pai ono le tātou. Po kalame fōi o le mōli o le ama. Ia po le mōli o lo emo atu pēa i le aso ma le aso. Tau ta mai ei lo soifua ma lo wola whaleanganga. Ia wale ta pasaina i tātou le tātou whainga mlanga i le tu mau i le nei lalolangi. La wamataina i tātou se te talo. Mato iai lo mātou ta mai le nei tae ao. O lo walofa ma lo wanga le lei wa mātou whaalongoina. Aangi maile matangi ma le savili o na mātou langona lea. O lo e moli mai se fe au mo i mātou. Wai le i tupufua nei mea. Ai na whaia ono lo fina ngalo mo i mātou. A o mātou iai fo i le nei vai tau ma mātou whaalongoina. Wha mai o le maliu ma le oti. I le fau le mātou whaalongo. A wā o mena e te tala mai le amatanga. E toi fo i atu lava le tangata i le fuefu e pe o na whai ai. O tau sanga maso ma masina wa umana tu umtamanga e lau fio. Mo le tangata soifua ia matala mai loa. Le nei tai au, ia, vi ia lau fio. Ma lei fua lo watu nuu lo wanga lofa lo wanga lei. Anga le lei mai le mato pol kalame. Fa manuia lau fio. Pa i mai le anganga o oe lo mato watua. Tala noa matufa ia maua lunga so vi inga. Ai titi au auna. O le tatalo e alatu ia Yesu le li ima le whaola. Whamaluia le whaafonga lo watunu. Amene, ma amene. Ia, mo tātou to iai le nei tai au fōu. Ia, manatu o le a tātou sa ili atu fōu ni nai whaitau mo i tātou le nei tai au. Ia, whai fōu ima lu i tau mo oe mau. Ia, iai fōu isi taimi. Ia, ona tu atu fōu leo la wanoa e tātou te tufa whaatasi o le tātou ma tā opo e whautele. Le ase fina ngalo o le aso si le fia, ia, mānaia. Ia whapea na so soani mai le mana o le atua. Le ngata i lau tufa mai, ia ase tātou whasoa. Tofu whaarumanga ai tātou le nei tai ao. Whaftai fo il nei ala leo mo le nei po awanoa matango fie. Ia wale upo le atua. Wala maua se u tu se tātou te taltala noa matufa i nei tai ao. I le tusia le evangelia Ioane, lona mta upusfulma le lua. Ia, la utango e whaita watu le Ioane mta upusfulma le lua, tolu yo le valu. O le ale atu atoa ne mta upu ana ni whai upu. Ia, au ngā mo i tātou, ia pe tātou te whelafua i matufai foi. Ia, whafongaia i le awhionga pa i hale atua. Ona tango ai lea o Maria i le litara o le unatu tau tele. Ua ia uai vae o Yesu. Ma so loio na vae i lona laulu. Ua tumu fo i le fale i le manongi o le u. Ona faiane lea o le tasio na soo. O yuta le atali o Simona le Sekara. O le whaalata i a te ia. Pesia le mea na le whaatau waile nā umanongi i te nari e tomselau ma watua i e matitiwa. O le whaapea ane ina ua lofa o ia i e matitiwa a ona o ia o le ngoi. O ia te ia fo i le ete. Mana tau ave mea na whawhau iai. Ona whapea mai lea o Yesu, tu pea ia i a te ia. Wa teu e ia le nei, mea mō le aso, o le whaataimuanga o loo tanunga. A wā tau te nonofo pea mai matitiwa, ai tātou te le nonofo pea mau.
Ion whaitau i o te manatu e. Tai na ai le tātou moli o le awa po le moli e mo le nei vai aso. So soani ai i tātou. Ma tātou whetufa ai ai foi. O tō whina ngalo ma o tātou manatu. Wa ai au le i le neitusi. O na iele ni nai manatu tō mua foi lea e whapea. Pe sa le mea na le whaatau ai. Nai saudu whai upo e 5. Pe sa le mea na le whaatau ai. Le nau umanongi. Mua e mawaini te nari se tolu se lau. Lona lua ma avatu ai i e matitiva. I wha maunga uma a gospel ne e wha. O le mata upu laua lunga lava lea i le suau ule nei. O le li poti fo i lea o loo au mai. I le tele o tusinga. Si tatu watula ya mareko malana ia tala. Sai peta nia o ia le fale simona le pela. O ta oto le tau mawhatanga. O na saule o le fafine ma le fangu al pasa. O ia waiai le uu nato tau tele. Wa te tae le fangu malilingi iai ilo nao. Sa iai nisi na ti ngā ai o lato loto. Ma lato whaapea ne sea le mea wa mai mawai. Whaapea le uu manongi. O le manatu lea o lea e taa vili vili tu tonu o le au soo. A utango la e toi tu umai se fai tau ia malama te isi ai mata upu. Why this waste? Ai sea ua mai mawai. Ai sea ua faa mai mawai. Mana tua lea ua fai mai ua toi ono aso. O na o lea i le paseka. O lona winga la a fai o le aso faraile le aso na whaasa tauro a Yesu. O lona winga o le aso to na i ona tua atu. Sa fai ai le ainga lea i le afiafi. Na e ta ua e le vangalia ma taio o Luka o le fale o le tamalo Simeona le pela. Sa au uai a ao o Yesu. Fai mai la o ta otoe a ai alu atu le fafine ma le uu. O iai isi tala fai mai ua ti ngā nisi o le auso. O lona winga e tasi le tangata na amatainga le ti ngā a ua ti ngā whaasolo atoa ai maisi. O lona winga o lo o maua o yuta le sekara. O ia le na mua yosola na tala. Hale me u wha mai mawai le uu. O na amata loa lea o na wawai mai manato le au so. E te lea mea tātou te wa ai i le tūlanga o le nei mea na tupu. A wafo e iei lo tātou taritonunga. E iei le tangata e whaoso mea. E mumusu isi e amata. Ai alu o e amata. Ai te tau fo i la i e o lo whaalongolongo. Se aua te tau muli i manato le isi tangata. Aua fua te tau muli o e fai whaale lei lau fina ngalo. Fai whaale lei lau whaamasinonga. Fai po o sao. Aua ale mele wa tupu. Fai mai sa ti ngā ai nisi. O lona winga. E lenga ale tasi le tangata sa ti ngā. Ai o le whalave lave. E le i mapunga mai lungo la tau fina ngalo. O le tasi lea o onga tāua lo o maile ni tana. A e ti ngā.
ia whaali, whaasao. Whaasau I lunga le tinga, ina ia malama tangata I lo finangalu. O le soo lava o yuta le se kara na mua o na tau whaitala noa I lo lea maisi soo. Taluai ono le wha au tū leo le mata upule nei I leo manongi. Sa o manatu ai, e au maini nei manatu fo I lea mo I tātou. E au fo ina tātou, wa tātou malamalama le lei lava I a yuta, wa tātou malamalama I le tala, wa tātou malamalama I le mena tupu. Ai o te manatu, la avatu nina I fesili tātou te tufa mai ai. A maua mai so fina ngalo mānaia. Ai tau na tau teu wai ma tau whaasanga tonu ai le tātou ma tā upu. Fesili mua e mawhai ona o avatu. O le me mua, pēna sila fia Yesu e whaalata o ia I uta. La so manatu. Aua o le taimi tonu le ua tū la lata ma o le a o Yesu le taimi o le a pu e ai o ia. Ai o le napu e ina, na a fua mai le taimi tonu lea ua a mata o nai loa le a mi o le line o yuta. E a laso manatu, na sila fia Yesu e tupu le nā mea, e whai e yuta le nā mea. Ea a mausau tali nai mana ia fo, a le ai, ia wa ai lesi tala, lesi fasili lea. Po se tangata whaatua ea yuta. Pe moni ele wala a wino le nei tangata o yuta. Ma nei le au mai o le tala ango le nei fo I au auna po le nei fo I soo. Ia e whaatusa tusa fo e mas tātou fo I ngā yoinga, ia po le tātou fo I ngā lulue. Se tangata whaatua yuta. O le lona tolu fesili. Ua whaitio yuta ia Yesu. Nai ta ua le tusia luka. Mantua o luka lea. Lean tusia luka. Lea fo ina ia tusia ngā luenga. Whai maile mori maua luka le nai ai ili mata upoe fitu whai upoe tolu se fulu ma le iwa. Mai ana o Yesu o se profeta. Po ua I loa le nei fafine o le fafine anga sala. O lona winga atu I sesi upu. Sa te tau ia Yesu o na ta ofi fafine lea e te tae ina le upu. Ona o ia o le fafine anga sala. Laso manatu iai. I le whaitio a yuta ia Yesu. Fai mai ana o ia se profeta. E so manatu. Faa. Wata ua yuta le whaatau suau e ave tupe I tangata matitiva. O le wingo le tari atua Yesu I matitiva. Mantua nai sawa le whaitau whai mai ele I manatu yuta e ave le tupe I matitiva. O le ale tali a Yesu na ave iai. Ia nai le mta upul nai na tātou whaitawina I le mtaupu e le Ioane o le mtaupu sifuma le lua. Ia oni nai manatu na o te manatu. A maua Yesu fina ngalu le tele. La tātātu sin tātou pese tovaha I lau tala noa. Ia mwhaatari sau wala au a uma lea. Ia ona o whaasosola tupe lea o nai manatu. Ia a o whaatalitali atu sau wala au mai nei tai au. Whamunia tele le atua ia te oe. Feel
Fai mai ia yuta. Ai se aua wha mai mawai le nasu au. Sole, se ranga kakai le mafaufau. E kei loa au whaitau mo wama ai. Pea oka se kangaka sole inga ale fau kua inga pea o oina. O ngai loa o le kiriso lea e tala noa iai. Hawa sau o leo ua whaile ngā luenga ua se saa leo ua soloi a ao le li. O kalingi kala ua whai. Hai whanau whaila le li poki renga au mai o ile. Ile tusia a luka. Whai mai anga se perofeta. Enga ke malama le tangata lea e sa inga suau. Se tatu toi wawa aia ni eka ngaka o yuta. O le mea maa lia ia yuta. A wawa ai le lisi o le au soo. E mua pe teru le lisi. Na e wha mai fuila i o le wha mau ninga o ia. O le te le o alo ma whanau e wha ingo ia pe teru. Pe teru. Ai muli ai le tos fulma le to lua le ingo o yuta le se kara o ia foi o le whaalata. O ia ta o mai ai. E se a iai se matua e wha ingoa so nalo ia yuta. Te leo ilo awhai o iai so watari ipo so wafawhinoi so watari o wha ingoa ia yuta. Ia, mo sainga e whainga e vidi mai mka o mai po le alo na mafuanga. Ai o lesi lea vaenga e ta ua i tele. Lo tato malama foi. Ingoa suafa e whai suafa i whanau. O le tele o taimi. So se upu tātou te tala noa iai. E kupu. E tupu. Whai mai ia le whaaparangi le na o whai atu e tau wao atoa aile. Why this waste? Ai sea ua whaamai mawai. O whē le tala noa i le suau. Le tala noa i le suau. O yuta. Ia le ua mamama o le tasi o le toa se fulu ma le toa lua. O le tasi o le toa se fulu ma le toa lua. O le li lea na ia whaalataina Iesu. O ia Iesu malona au soo. E le taimi o le latou te talo i Getsemane. O nā luatu la ia o le li nei o yuta o ia wata i nā tunga le au fo ile na o te pu e Iesu. Na ia ta ua le upu rapi. O le upu le nā e tau mawhai ina ia malama lamai ia e o le apu e ia Iesu. O le tangata tonu le nā le la tau teo mai a watu. O le tangata la ia pai masongi iai. O na ua whaisi pou liuli ma pongi sao le meile. I le tūpō na pu e ai le li. O yuta nauti Jerusalema. E loa o ia o le betrayer. Po le tangata whaalata. Atu tatala noa pea i le nei tangata. O fia tatala noa ia yuta. Ona le tele ma le anoa noa ai. O winga esi o lo nofo ma le tama lea. Pea no fatu o ia o le tasi o to se fulu ma le to alua. O lonta ma o isa o se kara. Ioi. O lontina o ke le lor fa sa mo o lontina o saipoa le ingoa o lontina. O ia lea na ia
talitonuina i tātou na whaalataina le li i kolsfuru penge siliva. A tātou atu la i pe ona o tō lau atu le. Nai motu ngā awhai ana whai atu ai. O le tama la lea o Utah. E ta ua i le. Mai nel mo tuspile, tusfole le King James Verse. O lo ta waile upo le protection or destruction. Ia se Italia tula tato wala au lea. Ia na toe whao matua i leo si stala noa. Whatalo whatu i le wala au. Oi ia, a kongua. Sorry, wa misiaku ia le. Le wala au lea, ia ai a whapea e. Ia na e toi tanga i mai la ia, ma e toi taum whai mai. Whai mai tu spa ia le nā o le King James Version po le NKJ. O le upu protection or destruction. E translatinga pe koe whaaliunga le nganga wha Britania o le waste. O waste longa winga o ia o le ilo ta mo la pisi po me o tatou le mana o mia. I le ngangana foi le malama te isi e tatou. Fai maila ai siawa wha ama i mau le sua o lona winga. O le winga o lana tala. Mantua o le tangata o le a pese i e ta uae o le atali i o le kangaka. Fo ile le whaaleanga mea. Destruction. Pese kangaka fo ile le e whakupu whaalawe lawe. Ai mungi le lei lava. O le tangata le nei o Utah. E ka ua o le ile ngangana Latina. E ta ua o Secaris. O lona winga o le corruption ile ngangana Latina. Secaris means o le mira po le assistant. O le kangaka ngake fasioki kangaka. Po ngaka fo ngake sai kia kangaka. So, o le kangaka la lea o Utah. E belongs i le vaenga lea po le au vaenga lea fasioki tangata. Po tangata fo e whaatupu whaalavelave. E iei le kurupu le te tonu Utah ia ka ua tourist group. O resio. O kangaka fo le whailunga tangata. O le ko o kele la i la ko le ka ua o terrorism. O kangaka whaakupu whaalavelave. Ia se i totu lava noi tatou wala au whaamulmona. Ia sa mua mai. Lor sai fona leila sunga whawhengai. Ia langi mama. Ia vi ia lea li. Mana ia la fionga pa ia lea tua whaaftai. Mo lea fionga lea tua pola na upofo ile nei tu la le aso. Ia vi ia i te lea li. Amen. Ia. O le tala i le tina ia Maria. Ia male mea sa ia whaia. Pe iona se tala ia Yesu i le whaiunga. So se mea ia lue li tala le lei. Ia e alua i male mea le lei wa whaia le nei fine. Ia vi ia lea li. E uia i leo langa o le tina. Ia atato wawa enu sa upasuta se lo manino ina. Le mol maua Ioane le tina ne o Maria. O ia lava lea o le tuangane lava lea o lona tuangane la sera. Ia o ia lava lea fia ia no foi vai o le li. Whalongo longo i le upu whamai e so mare tae wa populo lo soi mea le nei lalangi ia a o le mea tasia e ao lava ona tasa ufaia. Ia lewe mai e so wa sili a Maria le mea lava le tasia le toi ave sea fo i maia. Pei fo i le upo le atua. Ia o lo whalongo longo le nei tina. Ia wa manuia ilo na loto a tono le ala le tali tono le ala le na ia whaia ile nei mea le lei mo le li. Awa le pe ona fetala Yesu. Ia wa ulu le falele i au mai ase vai e mulmulu ai ona vai pe o tua i utai.
ia o le ua fai le nei fafine ua tu atoa lona loto o lona laulu o le mea pitusili ona maualuga i lona tino ia ua o le tagata o le faailoga ua faamaualalo ia le gata i lea fai mai ua tumu le fale le uu manogi ia le alii e faapea foʻi pei ona tatou faitau ia feoga pai a le atua ia so na faatonu ai le atua lana fanau e ia le mea taʻu o le mea manogi e faamu ia fa mai alu atu la taulaga i le atua ia fa mai faalogo i le atua pei o le mea manogi i ona luma e faatusa i le uu le nitina ia o se uu foʻi e taugatā ia e mai mo i tatou e ese le manai o le galuega le nitina tate faafetai ai foʻi taʻitai ai le atua i le avea i o taʻita matinā ma lo tavaavaai nai nitina i mea lelei sa latou faia ia o loo aofia i te tono le tala lelei ia le matou foʻi tupā e vi ai le alii e o te fia taumafai atu i fesili pe ona e tuuina mai o le tatou tusi lenei taeao pena silafia iesu e faalata o ia iuta o le afia o mai o le alii faaola i lenei lalolagi ma lona liutino tagata o mea ua uma ona faia i le lagi o mea ua uma ona silafia iesu pe ona fetalai iesu o mea uma ai o te faia o mea uma foʻi ia tau te vaavaai mai ai ia te au o mea sa ovaai ai loo tamā i le lagi o mea la ia sau iesu e fai le lalolagi o mea ua uma ona fai ai lona tamā i le lagi o lau mission lea o le mea lea te alu e fai le lalolagi o le alafio mai foʻi lea o ia i le tino nei na ia atoatoa le iloa e tagata sa se lau pasene lona tino i le itu i le tino sa ia lagona le lava sa ia lagona le tiga i nisi o taimi ai petaʻi o lona ono saʻi ona o le alofa iā te i tatou le pe ona ia ono saʻi ai auā na ia silafia lava e iai le tagata na te faalataina o ia pe ona ia fetalai ai i le mataupu sutolu i ioane lava lea le evagalia lava lea ioane pe i le mulumuluina o vae ona soo ua leva ona feoaʻi e silafia lava iesu ma iesu i le ioane le sutolu lusu tasi ia le tagata o tau na te faalataina aʻu ia talofa iā te ia sa tasile i pena aua neʻi fanau mai ia a o se aʻoaʻoga tāua femai le o le fesili lea po le se tagata faatuatua e ai iuta pe moni ea le valaauina o iuta avea ma soo iesu e ese le te leo le aʻoaʻoga e mai e iuta iā te i tatou o tagata ua faatuatua ma auauna i le atua tatou te o le lotu tatou te vivi'i ma pepese tatou te sisiva ma avatu le viiʻiga i le atua tatou te galulue toititi mea uma e ave uma i le lotu a o le fesili lea mo tatou o moni e alo faatuatua po o le aso sa na o le aso sa i te faatuatua a asogofua le asotona ai ua ese le me faatuatua iai ese le manai a foʻi ia o le a foʻi e pei o le parable muamua iesu sa faasino le mea o le lulu saito ia sa ia taʻu ai tuaiga ele ma mea tuaiga mea sapaʻu ia i le saito le upo le atua ia tasi lea saito le fealo lea ele o le fealuaʻi nei ia o fetinaʻina ma le vaotuitui ai sea o lailona loto le mea o le goi lailona loto le faalotolotolua e i le lalolagi le loto ae alu na o le tino i o se aʻoaʻoga tāua mo aʻu ia ma laʻu faitau atu ai le tusi i se le aʻogā o le aumai o le molimau ma le tala le afioga paia le atua ua o le upu e aʻoaʻo ma aʻoaʻi e aʻoaʻi e faatonu ai tatou na ia faapopoto ai tatou i mea sa faia lenei tagata o iuta sa iai le tofi e ina ua o le tusi agaluega ia lau valaau peteru o mai tatou o mai e faapotopoto ma tofi sesi e ave ia le tofi le sa ia iuta o le apostolo talo fae mo le tagata e auauna ae o'o atu le taimi afio mai e iesu aua le teitei faia le alii faaola taupou e sefulu i o le lulu saito le teitei amai le alii ia nei faataoto tatou te mafaufau loloto iai ina ia ua neʻi lusi le tatou auauna i le atua i le taimi afio mai ai o ia mavalaau iā te i tatou ua latalata mai le alii ia tauana tatou tumau aua tatou te pei o uiga o lenei tagata e alu i le alii ia e fai mai iesu o oe aluga oi iuta oe aluga oi e o'o foʻi ona manatu mai lea o fai mai le fesili lea o le faitio a iuta po le aso manatu o le faitioga a iuta o le manai o le fesili o le manai o le faitioga e aʻoaʻi mai ai oe e se foʻi le manai o lea mea o le faitio ua o le sia lea tagata o lana ia le taleni faitio
ele tau tala mai ai fai tio na ola na le me fai ol fai tio ia te aula ia ele se me le anga fo le fai tio it's a challenge la au mai te au le tangata fa tu le fai tio nga ia le fe me le upo le atau ai mai ti polo ia tangata mai fa suka inu le tangata la na te amio ai le amio talo fai ele o le fai tio nga ele o se me le sa tonu wa ole mea ole faitio ia ole o penga le alti apolo wa le tau tala Yesu yuta o e ole ngoi ia ole ngoi ma Yesu ta sial mesa o alti apolo le fasti ngoi fa umatia ia lana mi ole ngoi ia a se mele le ia te wa mai le faitio ia mana ia le o inga Yesu lo fa ia tu ia mana ia le tali Yesu lo fa ia tu ia awato tena nofo pe mai mativa o le sile mea ya te tatou e ile taime au mai ai fo le manato le tangata va ile le tala ayuta se ave fatau e mai e tupe ave tangata mativa ai te lo e sel mana ya le ta tele vai taime nei e fa se ya le fa mai oi mana ya lan manato tangata la sel mana ya ya te ita a mai nofo lalo toi mafau se manatu le vai mai le manatu o ka se mana ia lau fa longo a to tonu la ya fi ile le ngoi la ya fi ile mo le loto fa loto lua ele o sona manatu ia lo fa ye mativa ai le fa mai Yesu ela na ita tala ona o le ngoi ia e tau fo ia ta itale au mai ele manatu no fo la lo ma fa ta u le ali te moni ele nei manatu wa mai ia au mai ele atua le tali fsosoni mai lo nanga mai le tali ya te tato ya te o ma u te afai e o sofa ia tato ni manatu fa apia ia i te wata se ai le si taimi ia mana ia la le tali Yesu lo ave ia to te nofo pe mai mativa a tato te le nofpe ma ia o la langi le tato ia na mata na sala le ulu i tangata ia na mata mai ina ona fa apia pe ia la lang o e mativa o e mau o e middle class o e o matua mau o tele o e popoto tele ia nei mea uma ole upo Yesu ai tatou tele no nofo pe mana ia le upo Yesu ole a fasi sile ale manato Yesu i lo loto malo loto ina i o tatou talia o ia e avea mali i mafaola ona tatou no nofo lea a lawa nofo tupulo tatou ali e ala ilo nanga pa ia i o tatou loto ia tatou te au na mai ai te tonu ma le loto mama ma le loto wha losi ma le loto le lei tatou te whai ai mea uma waso na vi inga o le whaasisi linga le o le tala Yesu to te nofo mai mativa to te wa ai tangata mativa ia so umorto wola e moni le Yesu o Yesu o lo whaasisi li lava ia te ia ina ia whaasili o ia ta tala mwhaatanga o tatou loto tatou te talia ai o ia ina ia no fotupu o ia te tatou ia sa umalava ia si au le afsosoni atu whamania tele le atua i le suafo Yesu amene whaftaile tu fine ia pol whaitua fo i mol tufa mai nei tai au i ele li mana ele tufa mai al tina lea ia pole whaitua lea pe ona auto lau watu ia le tangata le nei o Utah ia e sele me tupunga mai e tupunga mai to inga tangata fo i fatupu fala velave ai e se fo yanga le atua pe ona fatu le fesili mo le la tato a mata tuma batuni nai nga manga tue mo nei tai au pena sila fia Yesu e whaalata o ia Utah. Un tua pe ona tō lau mai le tina le ama au mai uma le tala ato ai pe wo oto mai na o le tala le suau ia po le ngaluenga na whai e le tamaloa lea po le apostolo lea o Utah. Ile tusi a Mareko lona mata upu e wha e tolu. Se full farmers wiwa lela utango e whaita watu. Pena sila fia Yesu e wha alata o ia Utah.
Ona tō fia le e ia le tō tinga fulu ma le tō alua. Le ua tō fia le tō sifulu ma le tō alua. Ina ia la tō whaatasi maia. Ia na awina atu fo'i i la tō e tā lai i le tala le lei. O lea o fia i te tonu i ia yuta na tō fia i Yesu. Sifulu ma le 5. Ina ia tu ina atu fo'i le pule ia te i la tō te whaamalo lo ai mai ma tuturi ai te moni. Oka le ngaluenga na tuu i tangata nei i le tō sifulu ma le tō alua. E a fia ai ma le tama lea o yuta. Sa tu i ai le pule ia te ia e whaamalo lo mai ai. Ia se i le o mō mailo wawa noa ia whatalo fatu. Ia whatalo fatu i lea tulo i lea ngangar whaalo lau sunga whawhea ngainga. O ile sau no wha mole mole. O malangi manuia. Ia lea li. O ia sau no mai loto maa. Ia whawhitai lava o lea lava watu le whawhili. Ia sau no mai whawhitai. Ia le lava tu mua mua so utamai langona. E no tali lea ua lewa whanolo aso na umau matu piso nuia. Il mana ia fo il mutau pun nei tai au. Ai estel matango fio nei tina i lau sunga whawhia ngai ngā. Mana ta whanongo atu. O le tina pe ia upo le susi. I tātou foi anga no. O ai e si tina i se ainga wa atoa mea uma. Pe le se tama pe utulo e leo tau utua uma le upu ai pe whapupu atu. Ai ai se tina i tonu se ainga. O se ainga fia malmanuia. Mai le ali. Pe a whaia se tina e ola mamasau. E ana foi pe o ne tina o Maria le maksal. A wale whai mai le susi. O tina whai mai o tangatanga sala. Ai wa ai le mea le lei na ia whaia. Na ia ali o na o whatasi o tunga mau. A lea whai uto e tau mai i. O lea wa au mai ai. Whai whitalai e su na o urwhale mai le whale nei. Awa. So. Na o urwhale mai le whale nei. Ele e mai se mea solo ai o na au. A lea wa whai uma e Maria se mea whanoi. Mea uma. O lea wa whai uma e sina lea. O le sua uma nongi. A veatulo na lau wau. Wa solo uma ai. Masa ngo fie mea uma sina e masa ala. I lau sunga whawhia ngai ngamar whanolong. E lea sino. O ka se mānei se sina e masa ala. Masa ala I me tauanas masa uwhaia. Sa uatu il whanau. O so ta mao o le ainga. Ma le ainga. Le ola e whawau na maliu ma iai lea ua solo iona I lona lau wau. Ma ia se ta e elfang suau manongi. Sili lona manongi. I pe nina e fia ua sau iai e yunta. O le vi inga na o le atua fitalai e su. O fea lava e o ia le sala lei. E ave atua I lava ma le ingoa nei tina ma le mea le lei na ia whaia. O mua fwoi o na ia whaia le mea nei. E sa I mua I lona tanunga o na o I tātou o le whanau o tangata ang sala. Vi ia le atua. Wala fwoi whai mai ia upo le susi. O loto I o le whianga le ma tai o fwoi le ono le launga mua le li ilunga. Whaola ilunga le maunga. Loto maulalo, loto alofa, loto mama, whaatupuina filemu. E ui ai na iwa whaamu ia lai mai o. Ai pe o whaamu ia le au mai loto e le angapa ia le atua nei tai au. A maua me ia, a whai te le loto maulalo, e te le maua se alofa. A whai te le loto alofa, e te le whai se me le le mo le a ingam, ma le atua mana ngā lue inga lue ai. A whai fo e mamalo loto, a le whai mai. Na oe ai loto mama la tau te ilo atu le atua. E whaatupuina fo ia oe le file mu, e tupu le file mu I mea uma. Pe ai iai se tina le lei, ma tau maava. Whaalo alo I le o lo au na iai I stono ngā lue ngā le atua le lei langi. Ia o masango fie pe ia fo ina I sau noa I le sangata leo yuta. Ele la pela basta sina fatali il fisilo mua awale o falongo atu mana ele ang mai tina vai atu o mea uma pena sila fe Yesu o le afa lasa o ia e yusa ioi ale au mai ana sa o mai ai o fenga ngtswai a fo ile na fitala Yesu le saimi ina ia fai ele pase kamuli o le o ia inele sangasa o so o le na te fala saina o ale sila fe Yesu o le na te whala taina o
on fesili la so o tupu le ite o la so rosu ai fesa lai fo Yesu o le fui fa tasi melona lima ile tanoa o ia le na fesili fo yuta ale fai mai Yesu po fa ia Yesu o au ea ale fai mai yuta o ia sorry ale fesa lai Yesu o lea lava o lea mato titali tono e mamene o le ngaluenga lea na fai ele atua o tangata fo ile na saunia ele atua tu lo le upo manatu na te faala saina le ali faola au soifu ai lungo le fonga ele o fesili fo ilo na lua po tangata fatu atua e yuta amen ioe o le tangata fatu atua ai fatu atua pe ia upo oi ila o apostolo mai awane pelo to fatu atua o le pe au le sami awa felo e so ina fe malu luai to te le tu mau se metasi ai atu maulo fatu tua tu lo ma lo fatu tua o lo so fuale tua o ye o le malo langi ma le o le fava ta tono ma amene ta to te o ai le o le fava pe atuta le fina ngalo le tua ma la ua mio la fa na ma lo ai fa fitai vi ia le tua ai a fa esta falta fa sau pe o yuta dan sau alu le lotu sau fai me na i te stilo man va ai tangata ai le o yailo na ngona man fa ma ta lo fai o le afia le to ungo i lato uma ia familia le tu ne ta ia o lava fo ia mlato e ton o yenisi mnato o tau fo mai lunga le o le tato por kalami o le avatu mo fo mnato mai o le mastaio o lato evangelia umaya pe estel mastango fia ne mta o mawango fia ni na ngona man mnato ai fa mole pasta familia le tu ai la stunga fa sorry la stunga fa fia ngainga ia familia ngale tu ai mnato malangona fa unga le nganga pa ia tupu pe la ngona mnato mai le tua au wal so seino le kale si o lo luanga lue mat falsua ia familia ngale tua tele ni nganga le leu tutu ma mo le ola fa va usa to va ai wala sala mai wai fa to ano na to fia mai ia vi ia ile tua il sala le nganga le ava mal fa alo fa stai tele le tato le tio tu ina mai lo wa no nei tu le tu fa stai fo ila sunga man ta upo matango fi ona swafa isu keriso sa sala ile nganga le ava mal fa alo fa stai tele to fa sai fua ya to fa sai fua no to ma ya fa tai mo le tina ya no to ma mai au kilani ya le wa lava le ya kasile welengkonge kasile au kilani ia te manatu ono le taimi e tātou pupu. Ia leo la le toi tala ina tuai le tātou leina. Au na nai fesili na len tu ina atu. La oto atu aini nai manatu fo le tau teu wa ili tātou mta upu. Pena sila fia Yesu e whaalata o ia yuta. Leo no ufai tau atu ina. E sele anga le lei o le li. Na ia sila fia le lei le mea yuta le awhai. Ai te lo o na lua yuta fail fa malo longa. Na wa umana ave ye le pule. Wa alua yuta fai le tutuli o te moni. Na wa umana ave ye le pule. O se ata fole ya i tatou. Tele yo taimi tatou te ye ai ile fumala awa le atua yo tatou o langa. E tatou te musuwai le tele o taimi. Ai tatou tele usila fimo tatou iloa. Ua uma o na wala wina i tātou i o tātou tiute e au na whai. Lua ngai pēsi tangata whaatua tua iuta. Ale na alu iuta whai ngā luenga. E tolu tau sanga o ngā lua iuta mai Yesu. Mai nā tau sanga na whialua iuta e au noa masi tutongi. Na i eilo na whaatua tuanga i a Yesu. E ui ai na pe o na ma tele le nei mta upo neta o le umanongi na tala noa yuta. Ai seawa wha mai mawele ne yu umanongi. Ai le ave. Ma nei le ua uman tala mai e na iti nām wharitua ia le ano ato nei saunoanga a Yesu. Tau tino nofo pēr mai matitiba. O lona winga e le i whaise ngā luenga a Yesu. Whai mai le tala yuta. Ana ave e whaatau, ai ave mai matitiva. Se ua umana whaile ngā luenga alu tātou wali. Ai ala na ngā luenga patino
sa pa iatu, sa pa iane, pa ifo, na pupula ili ta waso, na savali le pipili, na malo loa ili puna toto, na malo loa ili maivivela, na fafanga ili motu tangata, 5 afe, 2 afe, 3 afe, na fafanga i tangata ina wa umalea, whaatasinga malea, whaatasinga, mana wala au leo Yesu, whai tangata nofuna, ai oi au maini mea ai e tausi ai, ia tangata. O ha ia ngaluenga le tangata alofa, ngaluenga na whaia ke viso mo i tātou. Le nei a fiafi ma nei tai ao, i au te whaalalolalo atu ona o le tātou taimi, ai te le mana noai le nei mata upotu ina mai mo i tātou. Whai mai uta ai se au wha mai mawai, so se upu tātou te lafo, e turi te tau i tātou, te ilole i ungo iuta. E o maua atu, ua nofo, ua maliu, ua oti, ua taatia i lungo le palapala. O le ale tala tātou te whaia, e ma whaia on tātou whaia le tala iuta. Why this waste? Ai seawa mai mawele ni tangata. Le whafonga sa moa ni taeo, aua ni mai maua i tā ua. Ma aia tā ngaluenga ma mewa mai le atua mo i tā ua. Tā ola ia whawhanga ia tangata matitiwa. Whamalo lo mai o le tiute le nā oi. Tā tia iuta ua halu. Tā tia Yesu wa umana mai le whatita inga. Aua mai le pule ia i tā ua. Ina ia tā whamalo lo ai mai tuturi te moni. Aua ni whamawina i tā ua. Wa me o whaalu le ngaluenga le atua. Tupe oa o ainga, ta mau ainga o a umamea. E le vale sona taui, aua nei e whaapea, ai se aua wha mai mauai. Whai mai iuta, why this waste? O lale mena tupu, na tupu ia teia, wa tātia, why this waste? Whamanuia le atua ia te oi, ia longo maalia iri, lona finangalo tātou talatala noa le nei a fiafi, ia alofa mai le atua toe whaapupula ma toe wha. Longo i tātou, lona finangalo whaasina mo i tātou. Lau whaia le talo o na whai ulo tātou mawhatanga. Le atua le mātou ta mātou whaafitai atu. Sa e whaia mea siri mo i mātou. Mo i le mātou le loa o se mea. Se i ho o mai le nei tu aso. I lo mātou le ava i ate o e ma le mātou le whaia o mātou tiute. Lo mātou tua i fua o nisi le mātou la lafi mai mea mātou te mana na o ai. A o lo iai mea o lo fisasia i o mātou o langa. Mātou atu i ate oile nei tū la, wha mā ngalo i mātou. Vala au i lau a fio i lau vala au i ai mātou mo mātou tangata i a whaia lau ngaluenga. Mātou a vatu tala i atu li tala le lei tu li ingo le lalolangi. Vala au i lau a fio ta i to lua mai mātou. Ta mā mātou mana tua le nei tai au, ye o lo iai lau vala au pa ia, le maliwa le oti, le tuunga mauma le tuia le tua. O lo whaatalitali mō mātou, wala au i lau fio, o oe lava mātou te mapu i ai, e maliu e se ai le ti ngāo le oti, e aru e se ai le ti ngāo le tuunga mau. Wha maise ma wha mawhanawhana ie o iei lau wala au pa ia. Wha manuia lo watinu, wha manuia le nei ala leo, maua so mātou wola mō le au auna i ati oe, wha mangalo mātou wai wainga. Tulu inga umale lalolangi o oti iei lau fe au, o atu ia lau whaamalo longa i mai ua whea ngai male nei lalolangi. Ia sangavi, ia oelo mātou atua, whaamanuia mai, ona o Yesu le li o le ola ua wala au atuai, o i sisi le nei tai au, o iei se nganga furi ia te oelo mātou atua tu ina atu, o atu ele mana o lau upu lo mātou atua, ta lia ai o e whai mali im whaola i lona loto, i le nei tai au, ia manuia ono lo suafa Yesu. Amene, ma amene. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafau ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli.
O saililinga pito la tamai la consumer snapshot mai le MYOB. Sa fesiling ia tangata ese silia manto 5 selau ile atunu. Ma e 5% ila tau na fesiling ia ina e tutu samali lua selau wafi o tangata ni usila. Wa iaila la tau fai unga le atu ua le atunu. Ai malanga atu i fafo e no nofo mawhai ngalwe ngai. Wa ole o te tala toa o yo le atunu. O ni wainga lo matua mata i tuina lelei. O le 20% fa opopo ila tau na fesiling ia ina. Po le tasi le miliona ma le 25 e fua ilungo fa mamongo le faitawa fa yo le atunu. Le ana o la tau ta ua. O lo o yailo la tau fa moe e malangai e au mau ya tunu o i fafo. Wa matua ese malto o fast food ta siafe. O tangata ni usila na tu ua le atunu o mole sifululua masina i le tau sanga ilua afe sifuluiwa. O ia fa mamongo lo o fa avae ilungo fa inu meral faitawa fa yo le atunu o. Maile Stats New Zealand ina ufsilingia po le ale mafua anga uafia sifia ya tunu o i fafo. O le afo ila tauna fa apeane o le fia maua oni totongi le lei. Fastful fa pasene na taa ua i fa apea isa ili seisi o langa i sili atu. Pe sili atu fo ile taulu soifuanga i fafo na iloni usila. O le tolus fulfa pasene e mana na o tofo ile o la isi atunu mga lulue ai. O se tūlanga o le amtua whaina i ngalwenga i tutonu la vau New Zealand. Ona ole to ngao tangata whai ngalwenga ma ole a tili whainga taili telo pisinesi ona wha amaliaina le mana o ngao tangata mua lātou au nanga. O mātua ie no nofo taito tasi ma tausi a lātou whanau ai mai se lawa iti nai le ini taito olua o ta uese saililinga le University o ta koe whaapea o lo whea ngai mawhainga taili tau singa o lātou whanau witi o le saililinga salo miaina i le Royal Society of New Zealand ma lo ta waile whainga tau whea ngai matinano nofo taito o tasi ona ole tūlanga le lava o tau mafa ma le mau o le avanoa a wātau mafa e tala whea ngai mole soifua malolo ina o ni saililinga talua i nisa ta waile se 10%. O whana witi ni usile no no foi ai ngā whea ngai matulanga matua o ngā onga lava le lava o tau mafa. Ai o lea fo iwa si itia le tāngulu soifuanga wa matau nā tili whaatiteleina lea whaafi tāuli. Mana tā ua Dr. Chris Magoli e ta iulu iele so enga o le iunga mai le saililinga e mtualango nai le whaanoa noa e yeiti nāne i e misi si tau maftanga. Wa whaatoa na iei fo i mea mo o mia e peo tonga fitinga ma le whianga iei male atu ngalu i le saililinga on tau mawhai whanga pe tau siele a inga. O le to ono tinana whaatala noa i le saililinga na o lātou whaamatala ina. Le tūlanga whainga tai le tau whaasosoa o lātou pāketi. O awaenga o whaatoa nai ina ia mawhaio na mawini me tau siele a inga i le isi aso e soso o ai. O to olua i nei tangata u whaamaonia wa fial whaamai o le monkeypox i tutono New Zealand. E pei o na whaasilsila mtanga alwenga o soifua malolo ina i le tae awana nafi. Na taa wala mtanga alwenga e le isef ta ingo le tangata lona lua ma le tangata lea na afia mua peo na lipo tia i le stona. O le taimine olo o whaanofo i sea lea tangata ili tu malo i mātu masa malanga i atu no o i fafo. Ele o yeifo i se whaamaoninga ua pipisi atu i tua i nisi tangata mo le taiminei. Mana ta wala mtanga alwenga e maa walalo lava situlanga le ono pipisi atu i tua o lea fo i whaamai i lea tu no o lau tele. Na ta wese tasiana se whaleoloa au roma o loa tautau tino taungatai au kilani e whaapea. E le wālu taulu sela wafe malwhasela wafe tala le tauani o loa. Iena ngā uia le awa ulu la songa fua. E to oluani taule le ana ulu whale le TJ Handcrafted. I botany mani sa malama whaamata wela au whainga luenga. O na tata ele o pusati o ataulo lokai mama ma filifili auro. Ai ngā oi le tele oia o loa taungata. E o mai ana poe le inisi walokai na mailea ngā yoinga. Ai o lo whaawau su enga leo o lo su ina foi se nga o inga na fai papakura ile pola stona o le asonga fuana lokaina i leo ni tupulanga talavo se to se fulu sa o lato fai se o se inga mo lato nga o yeini o lo mai se fale o lo i Belmont e to ono ua aveanga ile sosoni mo tupulanga talavo ai to fa o le atu la il fa amsinonga mo tupulanga. E ono sifululua tau sango setina au kilani lea na whailoina i leoleona na filona suafa. Na maliu ona o se whainga whaa o li mai Kraylin i lea soto na. Na taula isa taule le alfa amsinonga whaitu malo o kilani lea songa fua. E tali lona muli angol fasio tangata wha moimoina. Sata wainisi e la tane i le One News na o lato wa ia setina o ta oto a oa a fieni manuanga.
i se awala taawale se ainga mawane mafsoswani iai mana onga afianga ilo naulu saula atu tau mafaifo e pui le tina maile tangata na faia i ele fainga fao o 5. E se 10 miliona tala se vai ngā tupe ua tu ina atu mai le whaaputu ngā tupe a Jacinda Ardern mo se polo ke tia fiti a wawaenga o lo o awhia i suwinga o le tau. O lo popole Australia mani usile winga ia saina, ai o lo usile atona popole atunu o le Pasifika. Ia afianga mai le suwinga o le tau, ma o le whaanaunaunga, ia vele vai ngā tupe ua whaapopo ina i lea whaaputu ngā tupe mo le suwinga o le tau i lea polo keti, ia whaafetau ia i le lata atu saina le Pasifika. O le vai ngā tupe ua fo ina atu le Balmio New Zealand, o le alu i se fale su e whaafailele mati na e aitu ainga o la au ese, e si le ato na tatalia fesuisu ia ingo ti munga e palasi, po ulolonga matawhenga i tala whātai o atu no o le Pasifika. O le fono malo o le Pasifika leo lo whai e sova, o le asauno ele superistene o le United States of America, Kamala Harris, ita i o le Pasifika ini whaatinonga, e mawhai na whaatino e Amerika e sanga whaaloloto ai, lo la tauso o tanga, ma le Pasifika. O lo iei ni atu ngalunga i le mafuanga o le whaamaamulu ese o Kiribati mai le fono, whaapea le whaalapo tuputonga, ma o lo masalomia, pele o saina lea itu o lea whaai unga, na taua David Panuelo o le Federated States of Micronesia. E taua tele le toi fo iane o Kiribati le maafutanga atu moto le Pasifika, o na awhai e tutu ai fafo, o le awhai ngofie fo i ona i le Pasifika ini tūlanga la matia, ma ini so o tanga i fafo atu le maafutanga, o malo po atu moto le Pasifika. E yele talitononga o le taimi momole ua ofi i se superistene o le United States of America. I le polo kalame le fono atu moto le Pasifika, o na o le tūlanga i masani ai, e fso o tai matala noa tai o le Pasifika maana pa angai fafo atu o le nei tūlangi pe a mai a le fono aloa ia. Na awa i atu le whaila utusi o le United States i le lua fisfulma le lua, Hillary Clinton, i le fono malo le Pasifika i Rarotonga pe ta i sa awai whaatalanoanga ina ua mai alfontanga aloa ia e tolus 10 minuti o le atalanoa i le superistene o Amerika i le fono i le so i le malilienga o le US Tuna Treaty mai le taumate o le awha amausali e fo i le taumaunga o le United States mo le Pasifika. Ua maliu se tasi o tangata ilonga i tutono Wellington o se tasi na avea mapule nu o le ai o Sir Michael Fowler. O se tangata tusiata mo le whaunga o whale, ma sa avea mapule nu o Wellington e mali tasiva fitu whae o atu le tasiva valu tolu. Olo na sawafale whaingwai le whale tu tutono le Michael Fowler Center i le taulanga. Ma o se vaenga te lele o lana tau whaama mao, ina ia whaatula i mai se ai wa Yesu inga whaona po nei, na tatala ina lea ngalwenga le tasiva valu tolu, ma sa whaawa ulava o na fausia e ui sa iaini te. Sale i manuia na tau mwhainga mo le pahalemene le vaenga whaapawhai le National. Mana ia whaua maiki o le Ayo Wellington mo le tofinga pule no ul tasiva fitu wha. Mai a Sir Frangets o le Labour le sata ue whaapea i titi sana ngā yoinga na whaia mo le anga inga i luma o le Ayo Wellington e maliu Sir Michael Fowler wa iwa lua tau sanga o lona soifua. E to asful tasi afe 5 se lau fasful valu tangata fo o whaamaoni ele vairusi, pio na iei whaamaumongo le solua, ma le to asfulu iwa o tangata maali liu. E to saima reporti al mtanga luenga o soifua maloloina, e to ofitu se lau se fulu tangata o lo tau fia i fale mai. Au lo o afia al COVID-19 iwa, ma usi itia mal to ono se lau valu sfulu iwa na whaamawina, ile asonga fua, o lo mata ituina le leipea le mtanga luenga o soifua maloloina, ma le te whātu ora po le Health New Zealand. Le whaawau peo na si iti alfoi numero o tangata ngase ma le COVID-19 ai meise o tangata o tauwhia i whale mai. Sa whaalia le minister o soifua maloloina Andrew Little ua whaafonga i au ngani a fōma i e whaatitaulutolanga wa iel soifua maloloina o le lava o whaingalwenga i le ngata i lea. Wa la tau whaafeanga i fo ima se tau malulu pito sili le nei o na leanga talwa i le COVID-19. Ona ole vai tau le fulu beona yele ne tau sanga e to tolu se lau sfutasi tangata fauna wha amawina na afia le vairusi o e na tau noo mai atu noo i fafo. Wa whaalia i se saili lingal whianga i o pule o whalwhai ngalwenga i New Zealand ma le tele o tusi talo sanga mai tangata mo ngalwenga peitai e leo ni tangata yanga wa apeo na ta wele asosio whalwhai ngalwenga ma whalenga o si o loa. Na whaalia se whaitau whailonga mo le tamau ainga Cameron Bagri i le AM show i le solua
O le whaafingofio a wale ulfale mai e tangata whai ngā luenga e mtoa mo umia mo ngā luenga i New Zealand o se tūle e aona tangatanga i ai le malo ma o se sasi fo i le musua le malo e toi whaatūlanga ai e ngā mō tangata malanga mai na whaalaulo i nei le asoana na while EMA le ungo sa saile lenga le anata wai e se lau pasene o whalwhai ngā luenga e iei la tau awanoa whai ngā luenga ai olo ofeanga i mawhainga tai le sa ilinga o nisi whaatumuina i a wanoa ma le 5% o whalewhai ngā luenga. Olo o la tau li maina ni tu stalo sanga mai ni tangata ele i lava tā pena e ala i to mai. Mo le whaatino ngā ngā luenga e le walos fulfitu ma le 2% o whalewhai ngā luenga sa o la tau tā ua. Ele laval sila fie le tusi ma le numera. Whaapea i to mai mo masini whaate konolosi o isi tangata i olo tu si talo sanga atu. E matoa maulunga fo ilele tala whianga i o to mai mo mia mo avanoa i e whaasalalau. Mato mai o tangata olo tu si talo sanga mo i avanoa whai ngā luenga. 5% o tu si talo sanga mo i avanoa e maula lalo to mai. Mo i lava ngā luenga peitai e na o le 2% o avanoa whai ngā luenga e mo tangata e maula lalo. O la tauto mai whaatino ai a ngā luenga. Tala fau ia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Te te whātalo whali tātou tunu nei fo i o ngā te tono le vaiaso mai tiu te whao mga adwenga o whenga iai. Ia usi mai al whaafonga se whao poponga o nisi o tātou tārai meolo o te tupulu tātou tunu i Samoa. Wa tali manino mai le whionga le minister wa o ngā tā longa maanganu. Wa te seima le ofisa sili o le ofisa le pule whaatonu le whionga le matua ngisa fuatai Purcell. E le mata opu interneti moa awa onga wa tele ai atu ngalungo nisi o le atinu. Whapea fo i mātua i whana wa onga. E le porka lambe le whaonga ina leo ni satelite, mai se tasi o kompani tutonu a onga ta itasi le atinu. Pe o na iei popolenga, leo no sao atu leo whana ulungo i tu lau e le te tau o na mai moa o iai. E awalatu i satelite ia wa fuafo ina le malo. E tu inatu i le kompania le network. O lisi foi la me tau ona whamanino. O le mawhai ona filter. Pe mawhai ona ave ese tūlanga ia mai te tono porkala mea le aonga. A o taimi foi nei, o le foi ngā lua le malo, ma le malo New Zealand, e whaatu e fausia se porkalame lea, e mawhai ona filter. Pe e mawhai ona tu ese mai. Ia awala o whaamatalanga se, o whaamatalanga le sao. Ia ai mai se lava o ata e a foi e mawhai ona tilo i ta maiti. Na whaamanino foi e le matua, e le isi ngā luenga tele o le ato e whai e le malo anga e le whaapipi i no nei satelite. E na o se vaenga i titi e le whaapipi i no nei satelite. E mawhai ona launga te sia aonga umale atu nui upolu masawai. E leo o le ia i o le interneti mo le whaonga ina e whanau. On o le tele wa onga le teimile nei, e le o iai lea au nanga. O le satelite foi, e leo whapea o se ngā luenga te tele re malo, le la whau whaatutu, satelite tua i bei o aso ia. E le ai, nā o le porkalame lava ina ia o lai interneti tonua onga, ia mawhai o na whaia onga, pe a o le taimi o ta puni atu ai foi, ma le te o tamaiti lea onga, e pei foi la o le soifo malolo ina, o tūlanga foi na iai, e mawhai la e satelite, o na ola iso se mea, e mo i lava o le tatou cables, ia ma tatou mobiles, ai vaenga le atunu, e matua le ola i se ilungo satelite, wafo satelite ia le ilungo o le bani manima. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le whionga le matua angisa Fuatai Purcell. O le vaia so nei le wāloa i ele sai nio pepa, o se fso soane le malo ia pani mo sa mo le la whainga pa anga. O le whaamatui no mai eile le malo ia pani o se isi fo ia na fso soane, e tusa le ma le tasi tesi ma le tolu miliona tala a Amerika,
E fesoasoani atu ai se talosaga na tuuina atu e le malo Samoa mo se vaalo na puipuiga le gati fale a o le se ledi ua foaina e fesoasoani ai se vaa se fulfitu mita lona umi e pe o galuega sa faatinoina le vaa o lenā fanua a o leʻi faaleagaina pe ona silafia o le malo au se talia le feiloaʻiga le minista o le vaʻifafo e lana malaga mai Samoa ma le taʻitaʻi o le atunuu na ia folafola i le toe au maia lea le malo Australia o le isi sui o le vaa o lenā fanua lua lea ua lē mafai ona toe togafetia e pe ona auina atu ai i lo latou atunuu o ia fesoasoani faaauau o le malo Iapani e le gata iaʻoga ae faapea foʻi isi vaega o le atinaʻi o le malo Samoa ua o se faigapaaga lelei lea a Samoa ma lea foʻi atunuu ua tele lana fesoasoani ua sasaa mai mo Samoa ua manu ia ia na atinaʻe ma lona tamaoaiga o le fioga le minista o leoleo falepuipui ma le toe fuataʻina le fioga faualo Harry Schuster o ia lena fai masui o le minista o le vaʻifafo ma faatauaʻiga masui o le failautusi le malo na te sainia pepa tuualoia mai ai lea fesoasoani ma faafetaia le komisina o le malo Iapani i Samoa i lea fesoasoani faauau e uina leʻi maua mai se tali mautū ma le matagaluega o le soifua malōlōina tauala mai le fioga le minista po ua gata le agaʻi i luga o le numera o tagata aafia i Samoa le COVID-19 ae ua maitauina e o telefoi pe po faamatalaga o loo auina mai le maualalo foi numera i latou ua faamauina ua aafia le foʻi e pei ona faamauina le aso iva ma le aso sefulu o le masina lenei o iulai o i latou na afia na o le toʻasefulu ma le iva tumau i latou o maliliu le faamaʻi le 2 ma le iva ae ua atu i le 15 tolu 14 i latou ua afia talu mai le aso 17 o mati peitaʻi o loo tumo pea Samoa le tulaga o poloaʻiga o le puipuia mai le faamaʻi e ala le faamalosia o le faia o talifafoga i nofoaga faitele ae maise o lea foʻi ua o mai le atunuu se isi foʻi fulue ese atu lona malosi ma ua toʻatele alo ma fanau faapea foʻi tagata matutua ua haafia ai le temi nei ua tale mai telefou le afioga le minista o aʻoga taaloga maganuu se ula ioane e leʻi oo atu iā te ia suafa i latou e toʻasefulu ma le lua ia ua tusitalosaga atu mo le avanoa o le ofisa sili o le matagaluega o aʻoga pau le tulaga na ia faailoa ua tatau ona iai se tagata na te tauaveina le tuafiga peitaʻi o le tuai faasalalau o le avanoa ona o nisi o vaega e tatau ona faamaeʻa a le komisi o galuega o tagata faigaluega a le malo na ia saunoa manino foʻi ua lē notia foʻi le avanoa e toe tusi talosaga ai le afioga afamasaga lea sa mo tusia i le faiga malo lana nofoaʻiga na avea i o ia ma faaululuga o lea foʻi ma tagaluega o le temi nei e leʻi faagasolo ni faatalanoaga mo i latou toʻasefulu ma le lua ua tusitalosaga e sa ilia ai se tasi o le aavea ma ofisa sili o le matagaluega o aʻoga o talafou ia mai Samoa manuia lenei aso faasoifua ia musika o malōloga ma taumafutaga o le auauli siʻufofoga o le laumua faamalo faafetai na ua mae atu le faaupooga mulimuli o talafou o lenei auli ma lenei foʻi aso e pei ona saunia ma tapeneina Severina Kasiano ia maise foʻi tala mai Samoa ia le tautua a le uso iā tasesa Lam Sam o lea ua 22 minuta o te nei le tula 12 ia o taimasani foʻi nei e tau te faatalofa atu ai ia ma tou faatalofa mai ia ma tatou evaeva atu ai musika o le auli ia a o feai foʻi le toʻatele i taumafutaga e maisi anai matua i tonoaiga tali foʻi le sua lenei taimi ia ma malōloga le augalulue lea lava laugaluega na sa e galue e le taeao lea ua e malōlo mai lenei taimi e tali lausua ma fai foʻi sina faamalositino ia talitali malia lai o le sua ma faifai malia le taumafutaga ia ma faafofoga mai tatou faafiafiaga ia ma tatou evaeva atu ai ia ma tatou fiafia atu ai lava foʻi ia ua foʻi le feagai au tatou i feʻau magaluega o lenei aso faamālō ia ma toe faatalofa atu lenei taimi ia le ngata i tono aiga o tono galuega o luga o le auala tono taavale luga foʻi o tatou upega tafailangi o loo e maemoa mai ai e faatalofa atu ma le agaga faaloalo lenei taimi ia
o tatu mafuta atu sei pa ele tu lai lua ile uli nei lunga le Facebook mo lunga le tatu YouTube talo le tasi ia ona mai foi le tatu tau masani lunga le frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia e tatu mafuta tu la foi ma fa watu tau ati fonga la mua lunga le Facebook mo lunga le tatu YouTube sei pa ele tu lai lua ia i le uli nei lua su 5 minute o te nei le tu lai se fulma lua ia ai se mai loa ya ma le puni ala va ya ma le tato fa fianga ya sila ya se fa ya tu la mato stala i tato fa fianga na ya u e fa talo fa mai foi fa talo fa mai sila ilama Sila ia itanga le teineo le vaela ala fa amane ene eta fiti fiti solo teneo so awalangane ie toi ofo ia ufaina e feolo fa fianga ma sio fong mari le puni ala va sila i le matou siva ia nau tau fai atu le matou siva mua ma le matou fa fianga mua ia e amata foi tatou fa fianga ni foi au ni ia patal vatu Erika ma oe ma lo lava ai wa vela se vai atu fa foto le tatou visa fa sala la o ka se ma nei o le tau lau mua nei o Wellington ia e mese lava i nei por rua o te le loi tai le tulanga lo ia le taulanga ia po le city foi ia o nei lava ia po rua ma na ia le fole le paolo mai o le yaso ia ele o fai fo isi na tau malulu ele malulu tele ma toi po rua ia a fai fo o na fa timu le na va enga te mafuta mai ai ia o le fa manatu ma sani lava ia le tatu tautua nei tautua na sa o ngale mu ai mai se fo o le watu ua onga ia pe fa pe fo o na wa fe ave ai nei tamaiti e fa ta fa fao ia fa mo mua sa o ngale mu nei fa na ulungo le wala ia a fe ngai foi la to ia i malo longa i le lua vai aso le ua mata o le la to malo longa ia ai ava pe fo ia o te tamaiti fo ia ave lo fa le o lo tangi atu le i le mea tangi atu le i le mea tangi atu le i le o lo ia mfatinga ulo ia te oi ia ole tonu ala tamana le au le te alu ma ave fatangi si o fa lo o le tu ua le fale matua fa tumu le ulo le kopai fa tumu i puka ia
aluala ia o le aso ta aloi tamana i puko ko pai ia ele ia maso tinga ina e fole le tinga e fuolo uru se tulo ia pe ao i tau nang whaatau nga o le ua lua sifuru vare minuta te ene le tula sifuru mare lua whatalofa fai nai au uso mana i au malanga mai Samoa ia inga luenga whawai teimi leo lo mafuta mai ia malo are ngā lue nei teimi ia le au le fasimanu ia ai mai se foi ia vaenga le i whaatoanga ia o tau le apu ma vaenga mai si whaatoanga ma lo lava le on sai fi au mga luenga i le malulu ma le timunga ia ai wa e sau lava ma tuulo inoa e te sau ai malanga ia ono lo alofa i lo ainga lai Samoa ia mafuta mai pere i tatu whaafiafianga so fifilo yatu ia wa foi lau mai lau whaafonga mai i le tautua ne si fonga le lau mua tasi ono tesi ma le tasi fa mo lunga app o le Facebook ma lunga le tato YouTube nei taimi luas furiva minute te ai nei le tu la se full ma le lu o tamana o fale mau keni fale mau keni la le ia wa mau le upi fori in the twilight glow I see her blue eyes crying in the rain as we kissed goodbye and parted. I knew we'd never meet again. Love is like a dying ember, only memories remain. I remember blue eyes crying in the rain. Now my hair has turned to silver. All my life I've loved in vain. I can see her star in heaven, blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder, we'll stroll hand in hand again, in a land that knows no parting. Blue eyes crying. Crying in the rain, blue eyes crying in the rain, blue eyes crying in the rain. ia o leo vai atu leo whairo mai ia le talonga le awal tātou tamai tai Samoa le manusina i le talonga le whiawhiana nei i le tūlai 5 ia whaialina i papa i whea Pukekohe ia i Pukekohe i Aukilani ia nala ua whairo mai le tātou au talonga ma le au Papua New Guinea ia i le whiawhiana nei i le tūlai 5 i le taimi New Zealand ia ane ia fo ia o tauna i Aukilani maisi la tō lo lata ane le malai leo le awhaieli talonga ia anga ia e foilele lango sua le tātou au ia atamai tai ia ua lewa amata fo ilvason te nei le na malo ai ia tonga ia a le fiafilana nei i le tūlai 5
ia na le afatulu nai le malaina nai puke kohe ia le talonga na ia le ua umana whairo mai tatu au ia folele ia ole numero tasi o Octavia na whaiasini ni ole o tulanga pe ona iai ia le ingo tamaita i o tatu o whamalulu atu ia feta ia numero lua o Painga Miski, numero tolu o Angelisa Willa, numero 4 ia o le tamaitai o siva aia tua numero 4 o Ola Tini Tale Lua ia numero 5 o Lesa Keleti o le numero 1 o Alicia Alice Sola Ese numero 7 ia o le kapteni foi lea ia o tele ringo le masui a tamaiti ia Power Racer an tato kapteni foi na ia numero 8 o ti Taua Sosi, numero aiva o Sailua Leula, o le numero sefulu o Casey Sitangata, numero sefulu maletasi o Linda Fiafia, numero sefulu malelua o Benedict Robertson, numero sefulu maletolu o Vii Faene, o le numero sefulu malefa o Eliana Asuruvale, ma le numero sefulu malelima por fulpeki voilea o Michaela Eli, ia o Faleoleo, o Penina, Tuila Epa, sefulu maleono, sefulu malefitu o Keila Clark, sefulu malevalu Alexandra Seevai Penny, numero sefulu maleiva o Tiana Granby, numero lua sefulu malevalu o Barbara Auvaa, lua sefulu ia o lua sefulu o Barbara Auvaa, lua sefulu maletasi o Esther Savele, numero lua sefulu malelua o Michelle Carey, ia male numero lua sefulu maletolu o Utu Malama Atonio, ia whamalulu atu no whaiasini ni o le lisi lena o mai, ia a tau mwhai atu pele mwhai ngata ai, ia o le tātou au nā, alo matama whanau le tātou tinu i le tupao tamaitai, leo le ata alo i le fiafia na nei le malaya nai po ke koe i au kilani ia a fa pe onai te lata na iai pe ona ta ua ma nei fo ia ho lango i le ta longa sia tatu au ia le ta alo mal au papuni kini le fiafia na nei le tulai lima taimi ni sila o to lu se fulfa minute ia ona ta leo le tulai tasi ia mai al tatu tu le tulai tasi ia fa o pe lungo tatu Facebook mo lungo tatu YouTube fa o tu fa fiafia nga fa pese ia a o whengai fo i tau mawhitanga o le uli malolonga. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese.
Samila milo, koi pai mai kasele bagilo. Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Palomo ile peshe, palomo ile peshe. 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 Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Solo tao. Samila milo, eh, kabili bili lo kahulu. Samila milo, koi pai mai kasele bagilo. Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Ata mai, shiva mai, shiva mai. Palongan tese, malulu. Ata mai, shiva mai. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. La
Ola va fonga pe va via fianga su filo ni taimi o lea uli ina ua toe se fulu fitu minute ia ona tale o le tula tasi ona mai a foi leo le tatu tu lungo le tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia pe stato wala au le tau fai mai pa isi me mana wai sia tangata ia po tangata foi lenga lue talo wala au Hai. Malo se fua mari wa mai o tina o tase fia ina ya auto. Oyo leo ko se lolo kasu ga. Oi toe la tasu tasi auto. Ia tau ia wa na fula o taimi o tau maftanga o le uli. O tau nai tangata matua. Io e. Malo nga le fa pe. Kere ia lu al fali. Ia va fonga mai foi tina o le e tau tua mo le tunu io e. Ia malo. Ia na foi nga ia te o le tulanga na te iai io e. Malo ia le awa le fale o le mana va. So le. Io e ia sa fo. Malo. Ja. O hani pese vo ie ya so ala I tou vai taimi sa e fia ia I mari. Oi. I tau vai taimi o le lima se fulu. Ia, o lea. Ia, kai. Ingal pese foi le leva a kala simila e tau mai tai malona to alua na fasia na po. Tongi lei tu popo fai mai wa fa tai o. Sole. Te iloa la oe, fatua uto e faa longo ala le pese le amari. Le faa karasini. Pese a ngā mākou ya. Ia. E sao la, so ma le pese koe le moe, pepe, Ia. Te a whainga, ia sau pepe. A whai rei te pepe rei te mena au sua skua. Ia fatua i wao, pese na sa faa moe, ai tau pepe, ia so la o tau taimi o lai tu tala vau tau faa moe, tau pepe. Io. Mangkua foi o tasi o asola. Ia. O le mea e ke vai aku ia I mausu lau pese. Sole. Ia kai nga o asola a mako vai ako pe o yang enka mai awala o tama o le awala. Ai long awa fafanga ia papena isa o mea e ke vai aku ia ia lau pese. E fatia ia, e fa pepe e vai atu o le. E fa pepe e vai atu foi le ise po se mea tu aulo la ta mo e ane la wala la e o tu le pas. E fa tu ia la mas pes. Ia kusala wa le se mea kwa lo ar ko ai nga la wala le pas. Ia. E fai la ia usuela pese fa feta ile ave pas si u ama wa le mea ai. E ui ele o se mato pua e whawheta I lava ia whawhenga. Ia mamomoe ia ka maiti. Ia, isa, ole, sole. Ole matua e tali ni a sole. Este pra mena ni le fai sau o vai pese ia sola. Pese sau vai pese sa e iai. Te isa o vai pese sa e iai. Ia ngau ia ile mako o vai pese ia so ia. A fa fe pe va ia tu se tama vo le wa fe ane fa lo le si ai ai le udi. Ana fa tani menna tu fa. Ia o su ya la ia la ka pese ia le ka ke va ia kula wa pe ane ia. Ia. Pese pe la ia. Fa ia. Alua ifua e a fe mai ai de alu o e sai sau me ai ka ilo ai lo ma e te alo fa. Ma nei o tele sole. O kase ma nei o pese so. Pese anga lo ma ku ma ko I nga e fa ki ia sai kai nga foi la pe fa pe nga ki alua ke fa nga nga e sa wele so ko ia. Ia. Ia au se foi lo pese awale I e mo e mai pe ale la vala o tu te na o mai. Ele se ai nga o ni vale te ave te ta fao ai to e fo I mai o pese angai. E fa fea to inga pese vo le ape o vo le o ni tinas to o lua la e tala noa ia
alu ro le tina va tu lo tu mai o fa le si ai o le asa le to nga pese masenina e ke le ama o pese ta si fai ai ia e te lua tau mui ai le ai o ni lua fui alu oe e la langa sau fala ai aua e te fai tatala ia wai ba o pese angai ua ia le kisa fai o manku tasi aso ia o pese e fau mai ina tura sa o le si o manga mo si o manga ia si o manga ia le na sa o nga ma na ia tele sole o vai la ia o le te nofo nei malta le ni o le matua le ia o fatu pese mali te no esa e o fai pese ale te musue e vo le mo ia o fai pese io ma popular ma ko pese la so la le o fai pese ai so ese ora so ese oi sole sa avelani na puela si ni to siti aso la po ni to kaseti foi le pesa avesa ko kaseti asa avela sto foi pesa tau vanga ko ka sanga o ka fa ka war kaseti ka sa ave le alu mia ia ko ka sanga ia o ka va ia kwa le sia so ka la ko le pasia te po la me la po lo ka le pas asa la ko ia o la po lo ka mo mo pusa kaseti al ma ko fa pesa o ko ngi ka le awala Taimio taifia ia taifia pese tono kasetetas wa taimine ro taise furu ia kailima na kailima ya oui ma toala iti ali taifia lale umio to pese kailima ile ku o tailima le tu lale umio to pese tai tolo minuti mingu ke le pese pe kolu oi so ma na ana abela le to ofai pese tau vanga vole singa fo ya so la poni ni mariu ngalu kaubanga singa fua ya ngale unga o ya le mako kaubanga ona men tupu nga ba mai famasing aisea aisea mo fofo ile sia ka manga ma faile vi le famasing o ka o lo fa mo ya inga makaukia lo ia wala kini mako de la vere nga mbisa famasing ya ba ku fo ya le marula ku pekia o computer alfa masingo wala kilo le la bea sole o la tulanga na ito fai pese na mustulanga ya nga mawa tu fia tu fia to fai pese ya sora ya bakale ilo foi pe ku fia ku nga ku ai te kulanga nga ya long kulanga nga ku ai taimio le o malo ni tupe o le malo mi o taurua popo mo o ato vi ma o ma ko nga malo le amo ya makau do kai ninga fai kau vanga ka ke nga amo foi le amo popo tasi ya ke fa ya ke nga amo le amo fu nga ma ko malo ai sole. Le la ile amo le no vai to fale o tato no le si aso. Le si di tuarum kuka. Ia nga, ia le nga fo ia lo ku lo la vale. Ia nga mo. Vai le matua le mori mau mai tangata e comments mai fa mai sa o sa fa longo ya o ile fai pesena le al so mai. Fa mai so mai da fai pesena ai. Le ai ia o so ese fa ko afa nga lo le so mai ia o ese na ma lo amali se wa nga fo lo vidi mai uma o to mana tu la fa pese na usua la fa pese na usua vo le vaca sini se tango to usu wa nga lo te o leva akala sini la sa mai o malona to alu nafasi anako Tongile tu popo fai mayo anafaso. O le tau pesera le na sili. Ia nga sili. Oi. Nga koe ave foi la ia le TMO ai ke ua koe le koe kulu ai.
Nongal mako pesenga sili. Ai averol GMO nga kulu ai ngal GMO nga fayan mako pa misilo nga. Oh, isa ora. Taimi o fai GMO o pesol to nu wa. Ioi. Ai lo fa tuta. Ya lo fa tu mali, fa tai tele amoro sa o nia o. No, foi fa nga kuple ma wa kuara nga luenga alo fa. Ya, mani ya nao fa fonga mai sa mo. Ya ele si fonga mali o tina ya mali. Wa va tata fa ngolongo la fa fonga le tunu o tina ma tua tale nia. Ioi. Ya mele mo tina fo le ya ta ita usanga ile nu alu leisi nu no foi alu leisi nu no foi. Olea ua toe ono minute ia ona tale o le tula tasi ia wei fo manatu. Olea la fa ma vai atu mo tatu tautua le si fonga la mua le tasi ono tesi ma le tasi fa mo. Ia ai tatu mafuta pea ia voi pete utoe fa tasi mai mali la no te va tu pa o mai la na ipu pe le fuluni na ipu. Ia pe mai ia tatu telefona tala mai Samoa ia ane la vatu peselea ia ma fa mai atu ele tatu tautua i lunga le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia fa manuru atu Samoa fa fua sara le ngana ia i lunga le tatu le tio fa longo le ala leo ia malu ave fale o to fina ngana fa fte tele tatu maftanga le yaso ia fa fte foi ona o fa fo mai ia ma le tadia foi o le tatu tautua ia i tono mota malawa ma tono so se vaenga o e mafuta mai ai ia ma le fionga le pule ia ma le fainga luenga ma to te fa so ifua ia le la tatu peselea ia ona va tu le o telefon ia ma fa wo to le fo tatu proclame se pa ia le tu la e lua i lungo le Facebook ia me se fo i lungo le tatu YouTube ia i le ia uli ia al fatu tina ia mali ia
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. O saililinga pito la tamai le consumer snapshot mai le MYOB. Sa fasilingi e tangata ese silia manto lima se lau ile atunoo. Ma e whaapa seno ila tau na fasilingi eina e tutusa malilua se lau wafi o tangata ni usila. Wa iaila la tau whaiunga o le atu ua le atunoo. Ai malanga atu I fafo e no nofo ma whainga alwe ngai. O wa ole oto e titala tua oio le atunu. O ni vaenga lo matua mata I tuena le lei. O le 20% fa opopo ila atau na fasilingi aina. Po le tasi le miliona ma le 25 e fuailunga o whaamomongol whaitawa o whaio le atunu. Le ana o lantau ta ua. O lo oielo lantau whaamoemoe e malanga ai e au mau I atunu o I fafo. Wa matua ese malto o fast food ta siafe. O tangata ni usila na tuua le tunu o mole sifululua maasina I le tausanga I lua afe sifuluiwa. O ia whaamaunga lo o whaavae I lunga whainu meral whaitawa o whaio le tunu o. Maile Stats New Zealand ina ufsilingia po le hale mafuanga ua fia sifia ia tunu o I fafo. O le afo I la tauna whaapeane o le fia maua oni totongi le lei. Fastful whaapasene na taa ua I whaapea isa ili seisi o langa I sili atu. Pe sili atu fo ile taura soifuanga I fafo. Nailoni usila. O le tolus fulfapasene e mana na o tofo ile o la isi atunu mga lulue ai. O se tūlanga le amtoa whaina I ngalwenga I tutonu la vauni usila. Ona o le toa ngao tangata whai ngalwenga ma o le a tili whainga tai le telo pisinesi ona whaamaliaina le mana o ngao tangata mua lātou au nanga. O mātua I no nofo taito tasi ma tausi a lātou whanau e mai se lawa I tina I le ini taito o lua o ta uese saililinga le University o Otago e whaapea o lo ofea ngai mawhainga tai le tausinga o lātou whanau witi o le saililinga salo miaina I le Royal Society of New Zealand ma lo ta waile whainga tau ofea ngai matina no nofo taito o tasi ona o le tūlanga le lava o tau mafa ma le mau o le awanoa a wātau mafa e tala whea ngai mo le soifua maloloina. O ni saililinga talua I nesa ta waile se fuluiva pasene. O whana witi ni usile no nofo I ainga o whea ngai matulanga matua o ngaonga lava le lava o tau mafa. Ai o lea fo iwa si itia le tau le soifuanga wa matau na atili whaatiteleina lea whaafi tauli. Maana ta ue Dr. Chris Magoli e ta iulu iele so enga o le iunga mai le saililinga e mtualango na ili whaanoa noa e yeiti nane I e misi si tau maftanga. Wa whaatoa na iei fo I mea mo umia I beo tonga fitinga ma le whianga I e male atu ngalu ili sa ilingon tau mawhai whawhanga pe tau siele a inga. O le to ono tinan whaatala noa ili saililinga na o lātou whaamatala ina. Le tūlanga whainga tai le tau whaasosoa o lātou pāketi. O awaenga o whaatoa nai ina ia mawhaio na mawini me tau siele a inga ili isi aso e soso o ai. O to olua ina itanga tau whaamaunia wa fial whaama e o le monkeypox I tutono New Zealand. E pe o na whaasilsila mtanga alwenga o soifua malolo ina ile tae awana nafi. Na taa wala mtanga alwenga ile isef ta ingol tanga talo na lua ma le tanga talea na afia mua pe o na lipo tia ila stona.
O le taimine olo o whaano fo isea lea tangata ili tu malo I mātu masa malanga ia tono o I fafo. Ele o iei fo isa wha maoninga ua pipisi atu I tua inisi tangata mo le taiminei. Mana ta awala mtanga alwenga e mawa lalo lava situlanga le ono pipisi atu I tua o lea fo I wha amai I lea tono o lau tele. Na ta wese tasiana se fale olo au roma o loa tau tino tau ngatai o kilani e whaapea. E le vaal tolu se la wafe malfa se la wafe tala le tau ni o loa. Ia na ngau ia le awa ulu la songa fua. E to olua ni tau le ana ulu fale le TJ Handcrafted. I botany, mani sa malama wha amata awe la ufai ngā luenga. O na te taele o pusati o a tau lo lokai mama ma fili auro. Ai ngā oi le tele o ia o loa tau ngata. E o mai ana poe le inisi walokai na mai lea ngā yoinga. Ai o lo ufa awau pia su enga leo o lo su ina foi se nga o inga na fai e papakura I le pole astona o le asonga fuana loka ina I leo ni tupulanga talavou se to se fulu sa o lato fai se o se fa inga mo lato nga o yeini o loa mai se fale o loa I Belmont e to ono ua aveanga I le fisosoni mo tupulanga talavou a e to a fa o le atu la ilfa amsinonga mo tupulanga. E ona sifululua tau sango se tina au kilani lea na whailoina I leo na filona suafa. Na maliu ona o se whainga wha o li mai Kraylene I lea soto na. Na taula I se taule le alfa msinonga whaitu malo o kilani lea songa fua. E tali lona mulianga le fasio tangata wha moimoina. Sa ta uanisi la tane I le One News. Na o lato wa isi tina o ta oto a oa a fieni manuanga. I se awala ta avale se ainga, mawane mafisoswani iai, ma naonga a fianga ilo na ulu, sao lato tau mafaifo I pui le tina maile tangata na faya I le fainga fao o lima. E se fulu miliona tala se vai ngā tupe uatu ina atu mai le whaaputu ngā tupe a Jacinda Ardern mo se polo ketia fiti a wawaenga o lo o a fia isu winga o le tau. O lo popole Australia mani usile winga ia saina, ai o lo usile atona popole atunu o le Pasifika. Ia afianga mai le suinga o le tau, ma o le whaanaunga, ia avele vai ngā tupe ua whaapopo ina I lea whaaputu ngā tupe, mo le suinga o le tau I lea polo keti, ia whaafetau ia I le lata ato saina le Pasifika. O le vai ngā tupe ua fo ina ato le Balmio New Zealand, o le alu I se fale su e whaafai mati na e aitu ainga o la au ese, e si le ato na tatalia fesuisu ia inga o timunga e palasi, po ulolonga matawhenga I tala whātai o atu no o le Pasifika. O le fono malo o le Pasifika leo lo fai e sova, o le asauno le superistene o le United States of America, Kamala Harris, ita I o le Pasifika ini whaatinonga, e mawhai na whaatino e Amerika e sanga whaaloloto ai, lo la tauso o tanga, ma le Pasifika. O lo ieni atu ngalunga le mafuanga le whaamaamulu ese o Kiribati mai le fono, whaapia le whaalapo tuputonga, ma o lo masalomia, pele o saina lea I tu o lea whaai unga, na tawe David Panuelo o le Federated States of Micronesia. E taua tele le toi fo iane o Kiribati le maafutanga atu moto le Pasifika, o na awhai e tutu ai fafo, o le awhai ngofie fo I ona ye le Pasifika ini tūlanga la matia, ma ini so otanga I fafo atu le maafutanga, o malo po atu moto le Pasifika, e yele talitononga o le taimi momole ua ofie se sui prestene o le United States of America. I le polo kalame le fono atu moto le Pasifika, o na ultulanga I masani ai, e fso o tai matala noa ta itai o le Pasifika maana pa angai fafo atu o le nei tūlangi pe a mai a le fono aloa ia. Na awa yatu le faila utusi o le United States I le lua fisfulma le lua, Hillary Clinton, I le fono malo le Pasifika I Rarotonga, pe ta I sa awai whaatalanoanga ina ua mai alfontanga aloa ia, e tolus fulu minuti o le atalanoa I le superistene o Amerika I le fono I le so, I le malilienga o le US Tuna Treaty, mai le taumate o le awha amausali e fo I le taumaunga o le United States mo le Pasifika. Ua maliu se tasi o tangata ilonga I tutono Wellingtone, o se tasi na avea mapule nuo le ai, o Sir Michael Fowler. O se tangata tusiata mo le whaunga fale, ma sa avea mapule nuo Wellingtone ma le tasiva fitu whae o atu le tasiva valu tolu. Olo na suafa le whaingwai le fale tu tutono le Michael Fowler Center I le taulanga. Ma o se vaenga te lele o la na tau whaama mao, ina ia whaatula I mai se ai, wa Yesu inga whaona po nei, na tatala ina le ngalwenga le tasiva valu tolu, ma sa whaawa ulava na fausia e ui sa iaini te. Sali manuia na tau mwhainga mo le pahalemene le vaenga whaapawhai le National. Mana ia whaua maiki o le Ayo Wellingtone mo le tofinga pule no ultasiva fitu wha.
Maya Sir Frankets o le leipa le sata ue whaapea titi sana ngā yoinga na whaia mo le anga inga i luma o le a Ayo Wellingtone e maliu Sir Michael Fowler wa iwa lua tausanga o lona soifua. E to asfulta si afe lima se lau fast full valu tangata fo o whaamaoni ele vairusi, pe ona iei whaamaumongo le asolua, mali to asfulu iwa o tangata maali liu. E to saima report al mtanga lwenga o soifua maloloina, e to afitu se lau se fulu tangata o lo taufi ei fale mai. Alo o afia al COVID sfulu iwa, ma usi itia mal to ono se lau valu sfulu iwa na whaamawina, ile asonga fua, o lo mata ituina le leibe ale mtanga lwenga o soifua maloloina, ma le te whātu ora po le Health New Zealand. Le whaawau peo na si iti alfoi numero tangata ngase ma le COVID-19 a meise o tangata o tauwhi ei whale mai. Sa whaalia le minister soifua maloloina Andrew Little ua whaafafonga i au ngani a fōma i e whaatitaulutolanga wai el soifua maloloina o le lava o whaingalwenga i le ngata i lea. Wala tau whaafeanga i fo ima se tau malulu pito sili le nei o na leanga talwai le COVID-19. Ona ole vai tau le fulu pe ona yele ne tau sanga e to tolu se lau sfutasi tangata fauna wha amawina na afia le vairusi o e na tau noo mai atu noo i fafo. Wa whaalia i se saili lingal whianga i o pule o whalwhai ngalwenga i New Zealand ma le tele o tusi talo sanga mai tangata mo ngalwenga peitai e leo ni tangata yanga wa api ona ta wele asosio whalwhai ngalwenga ma whalenga o si o loa. Na whaalia se whaito whailonga mo le tamau ainga Cameron Baggery i le AM show i le solua o le whaafai ngofio a wale ulu whale mai e tangata whai ngalwenga e mtoa mo umia mo ngalwenga i New Zealand o se itu le au na tangatanga i ai le malo ma o se sasi fo i le musua al malo e toi whaatu langa hai e inga mo tangata malanga mai na whaalaulo i nei le asoana na fele EMA le ungo se saili linga le anata wai se laupa sene o whalwhai ngalwenga e iei lato wa wanoa whai ngalwenga ai o loo whenga i mawhainga tai le sa ilinga o ni se whaatu muina i a wanoa ma le 5% o whale whainga alwenga. O loo lātou tauli maina ni tu stalo sanga mai ni tangata ele i lava tā pena e ala i to mai. Mo le whaatino ngā ngā alwenga e le vaolas fulfitu ma le 2% o whale whainga alwenga sao lātou tā ua. Ele lava sila fia le tustusi ma le numera. Whaapea i to mai mo masini whaate konolosi o isi tangata i olo tu si talo sanga atu. E matoa maulunga fo ilele tala whianga i o to mai mo mia mo avanoa i e whaasalalau. Mato mai o tangata olo tu si talo sanga mo i avanoa whainga alwenga. 5% o tu si talo sanga mo i avanoa e mauola lalo to mai. Mo i alabanga alwenga peitai e na ole 2% o avanoa whainga alwenga e mo tangata e mauola lalo. O la tauto mai whaatino ai a ngā luenga. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Te te whātaro whali tātou tunu nei fo i o ngā te tono le vaiaso mai tiu te whao mga adwenga o whenga iai. Ia usi mai al whaafonga se whao poponga o nisi o tātou tārai meolo o te tupulu tātou tunu i Samoa. Wa tali manino mai le whiunga le minister wa o ngā tā longa maanganu. Wa te sema le ofisa sili o le ofisa le pule whaatonu le whiunga le matua ngisa fuatai Purcell. E le mata upu interneti moa awa onga wa tele ai atu ngalungo nisi o le atinu. Whapea fo i mātua i whana wa onga. E le porka lambe le whaonga aina leo ni satelite, mai se tasi o company tutonu a onga ta itasi le atinu. Pe o na iei popolenga. Leo no sao atu leo whana ulungo i tu lau e le te tau o na mai moa mao o iai. E awalatu i satelite ia wa fuafo ina le malo. E tu inatu i le company le network. O lisi foi la me tau ona whamanino. O le mawhai ona filter. Pe mawhai ona ave ese tūlanga ia mai te tono porkala me le aonga. A o taimi foi nei, o le foi ngā luere malo, male malo New Zealand, e whaatu e fausia se porkala me lea, e mawhai ona filter. Pe e mawhai ona tu ese mai. Ia awala o whaamatalanga se, o whaamatalanga le sao. Ia ai mai se lava o ata
e a foi e mawhai ona tilo i tamaiti. Na whamanino fo i le matua, e le isi ngā luenga tele o le ato e whai le malo anga e le whapipi I no nei satelite, e na o se vai ngai titi e le whapipi I no nei satelite, e mawhai o na launga te sia au ngā umale atu nui upolu masawai, e leo o ole ia o le interneti mo le whao ngai nei whanau, on o le tele wa o le te mile nei, e le o iai lea au nanga. O le satelite foi, e leo whapea o se ngā luenga te tele ra mālo le la whau whaatatu, satelite tua I pei o so ia. E le ai, nā o le porkalame lava ina ia olai interneti tonua onga, ia mawhai o na whaia onga pe a o le taimi ua tā puni atu ai foi, ma le te o tamaiti lea onga, e pei foi la o le soifua mālolo ina, o tūlanga foi nā iai, e mawhai la e satelite, o na ola iso se mea, e mo I lava o le tātou cables, ia ma tātou mobiles, ia vaenga le atunu, e matua le ola I se ilungo satelite, wafo satelite ia le ilungo o le vani manima. Le ofisa sili o le pule whaatonu, le fionga le matua angisa Fotai Brazil. O le vaia so neile wāloa I ele sai nio pepa, o se fso swande le malo ya pani mo sa mo le la whainga pa anga, o le whaamatu ino mai eile le malo ya pani o se isi fo ia na fso swani, e tusa le maletasi tesi male tolu miliona tala a Amerika, e fso swani atua I se talo sangan tu inatu le malo sa moa, mo se vaolo na pui ngana ngati whale, au se ledi wa fo ina, e fso swani ai se vaa se fulfitu mitalo na umi, e pe o ngā ruenga sa whaatino ina le vaa o le nā whanua, a o le I whaaleanga ina. Pe o na sila fio le malo au se tā lia le whailo inga le minister o le vaa I whafo, e lana malanga mai sa boa ma le taitai o le atunu. Na ia fola le toi au maia le malo au se tā lia o le isi sui o le vaa o le nā whanua lua, le wale mawhai o na toi tong whitia, e pe o na au inatuai ilo lato atunu. O ia fsoswa di wha au wau le malo ia pania le ngata ia onga ai whapea fo isi vaenga o le ati na o le malo Samoa. Wa o se whainga pa anga le leilea a Samoa ma le fo ia tunu. Wa tele lan fsoswa di wasa saa mai mo Samoa. Wa manu ia ia na ati na e malona tamau a inga. O le fionga le minister o leo falpui pui ma le toi fuata ina. Le fionga whawalo Harry Schuster. O ia le na whai masui o le minister o le vai whafo me whātau wa inga, masui o le whai lau tuse le malo. Nā te sainia pepa tualo ia mai ei lea whasoa soani, ma whaafitai le komisino le malo ia pani Samoa, e lea whasoa soani wha wau. E wina le imau mai se tali mautu ma le matanga ruenga le soifua malo loina ta wala mai le fionga le minister, Ba wangata le anga I lunga le numera o tangata a fia I Samoa le COVID-19 fulwiwa. Ai wa maita wina o telefoi pe po whaam talanga lo awina mai. Le mawa lalo fwoi numera la toa whaama wina wa a fia. Le foi e pe ona whaama wina le aso iwa ma le aso se fulu. O le masina le neo yu lai. O I la tau na a fia na o le toa se fulu maliva. Tu mau I la toa maa le liu le whaama e le lua se fulu maliva. Ai wo atu I le sefulu lima afe se lau tau sefulu mali wha, e lato wa afia telu mai lea so sefulu mali fitu o mati. Peitai o lo tu mo pesa mo le tūlanga o polo inga, o le pui pui mai le wha mai, e ala le wha maalo si o le whai o tali whafonga I no whanga whai tele. Ai maise o le foi wa o mai lea tu nuu se isi foi fulu e ese atu lo na malosi, ma wato tele alo ma whanau whapea foi tangata maa tutua, waha a fia I le temi nei. O tale mai telefou le fionga le minister wa onga ta longa maanga nuu se ula yoane. E le I o atu ia te Iesu a foi lantu e to se fulma le lua I wa tu stalu sangatu. Mo le ava no le ofisa sili o le matanga ruenga wa onga. Pau le tūlanga na ia wha ai loa. Wa te tau o na iei se tangata na te tau a veina le tofinga. Pei tai o le tuai wha asale lau le ava noa. Ono nisio vanga te tau una wha maea, a le komisio ngā ruenga o tangata whai ngā ruenga le malo. Na ia sau no manino foi, wa le no tia foi le ava noe toi tusi talo sanga I le fionga afa masanga, lea sa motu sia le whai ngā malo lana no fo inga, na avea I o ia ma wha urulunga o le fo I matanga ruenga.
O le temi nei, e le whaanga solo ni whaantalanoanga mo i lantou to o se funma le lua watu sanga, e sa ili ai se tasi, o le a avea ma ofisa sili o le matanga luenga wa onga. O tala fawia mai sa mo manuel ni yaso, whaasoi foia. Mama,
Whawhianga mai tamaiti o le ula fala, mai le whioanga o muri vai sa fata. Ia o tamaiti na o le ula fala, ia mantua fo ia i fo ila ufai pese nei tina po nei tamaita i mai porua, ia la ingola to ufai pese, teine o le ula fala. Ia o le uta vai atu o le ufai pese lea, o tamaiti o le ula fala mai i muri vai sa fata. Ia o teine o le ula fala, e mai porirua i Wellington. Ia. Lua se fulu mal 5 minuto te nei le tasi le nei tautua le sifonga la mua lunga le Facebook mo lunga le tatu YouTube e whaatalo whaatu nei taimi. Ia tare lua, ia ona tatu wha mai fo ilea mo le nei yaso. Ia toi mo le atu wha malo ma le whaatai wha fonga mai. Ia ma le la toi o mai mo mai nei taimi. Ia marunga fo ile tatu app na o to tere na wha fonga mai ai. Ia i tono ngā luenga ma tono ta vale. Ia misi fo i tono ainga. Ia malunga foi o tātou upenga te whailangi. Matala whatu le matua whaiva le whitarainga ia munianga toto. Ia malo lava le saifomania i lau whitarainga. Ia ma le whalwhal tō ainga. Ia sāle malama o lo whaira ngā luenga i le moteli sala whai. Ia leo lo mai mua mai. Ia le sunga whitarainga ia toto. Ia malo lava le ngā lue. Ia o lea mai ta watu o lea whaile tō ngā luenga i nā i le tasi o malu. Tapuai. Ia malo lava ngā lue i lau telenga ia me se foi ia lau whai ngā lue ngam lau kamuta. Ia malo foi ia ele ngā lue i le nei aso. Ia aiwa amata le avaso le au whai ngā luenga. Ia lo fatu monia ngā luenga lau whenga iai. Ia wafo le fausia ina le malu tapuai. Ia o le Kalesia Assembly of God. Ia na. Ia malo lava ngā lue. Ia, whatara whatu fo ia i lato, malawa i o mai mo mai ni taimi le tātou tautua. Ia, o leo la tātou wanga i loi musika, so i whiwhiloi. Ia, e whaafai fie i fo i ngā luenga, le au ngā lue. Ia, e wha mātango fie i fo i lau mai mo mai. Ia, e ala le tautua le ne si whonga lau mua. Ia, toi wha malo atuai, ma toi wha tālu whatu. Ia, tātou le musika, ma maua le fia, ia, maola fia. Ia, ma sauni po le ala le tāpenanga fo i o le kuka o le afiafi whaatari ai fo i nisi o le ainga nae e oe whai ngā ruenga ia tātou i le whale ia mai se fo ia o to tele fo i nei whanau nao lo i tonu ainga nei tei mua le utu ua onga i tātou ni usile nei ia ai o tai awhale uro ko pai nā sa whai ana le lale tai au e longa to i ni puka ua o tamala iti ia whio ia ta moe atu whepe e inunga lau ia pe whepe e inunga no foa ia asu puka re ko pai. Ia o se tu le leina le tai ao le taimi e whiala mai ai se tu lou wa le watu ua onga. Tu a whaatu mua le uro le koko leisa po le kopai. Ia, e alu le aso ta alo ita maiti. Ia isi a taimi e te watu lau atau mai puka le kopai. Ia, iti tono le fale. 2 minuto te ai nei tu lai tasi. Ia wha oto wha fia ngā pese. Si whonga lau mua Wellington. Fesi
listen to one dub song. I try and I try and I try and I try and I know that something's wrong. Anytime the DJ decides to play, one hand goes up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh what an atmosphere. But all I hear, I'll be yours, baby tonight. Rugga, 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 be my baby. 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 I'll be yours, baby tonight. Sa uvili atu ia te oitao ile sivana nei. Fai so mini valilo ulu vali moula uchu. Ai tani mai ia walele e te sauma au mai sontei. Au ka pepe e ave I fea ua oki a koa ma le mea foi le. I'll be yours, baby tonight. Rugga, 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 be my baby. 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 I'll be yours, baby tonight. Rugga, 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 be my baby. 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 I'll be yours, baby tonight. If the party ain't live, then it ain't buku. And if it ain't buku, then I'm too through. If I gotta choose one, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. Mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Sa mai sau fika, fai va mai le mushi. Ing mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Sa mai sau fika, fai va mai le mushi. Au ka fefe ile kei nge richa, walue lue mai ile musika. Pa mai loa ole kalima ole va ale lele mai New Zealand. Tema ka kia o ngai anga fika, ele lele solo ele se pe mika. Kalo fai isi koe inga ua kangi kangi solo kaluai. Ing mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Pa mai sau fika, fai va mai ile musika. Ing mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Pa mai sau fika, fai va mai ile musika. If the party ain't live, then it ain't buku. And if it ain't buku, then I'm too through. If I gotta choose one, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. Ing mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Pa mai sau fika, fai va mai le musika. Ing mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Pa mai sau fika, fai va mai le musika. 'Cause the party ain't live, then it ain't buku. And if it ain't buku, then I'm too through. If I gotta choose one, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. Ing mai lau fang choose, ing mai lau fang choose. Pa mai sau fika, fai va mai le musika. Dance, dance.
mamata maloloa. Aua le fuatasi I se nuku, lea mai o le fai tala faatupu. Tinga ona iloa e pepelo a e fai a le tala e tupu ai o le fufusu. O aso la sana o fafine lava, e taua I misa isa unoanga. A o aso nei ua o I le faa masinonga le tau tatala o tama. Na o le o sofua lava o le ma, taua lea o la tatou I tupa. Pa ai tala ua mauti noa o tala na e fai e tamamata maloloa. O winga o le ama I le anga, e emo faa lau so o mata. Ai a faa matala o se tala toi a motu o le ua ai le ai ma se ata. Ua pei lava o se fale la langa, te a faa poto poto mai tama. A tala noa I se faa lave lave o ka peina tua I talane. Na o le o sofua lava o le ma, ta ua lea o la tatou I tupa. Pa ai tala ua mauti noa o tala na e fai e tamamata maloloa. Tupulanga tamata utuana, ele o la tatou I tupa. E faa sino tonu I ai o le upulea o le fofonga mama. Tupea I te ine matina, o la toue ona le matata. A o tatou tau o le faa fofonga mausi o le mai moa. Na o le o sofua lava o le ma, ta ua lea o la tatou I tupa. Pa ai tala ua mauti noa o tala na e fai e tamamata maloloa. A fai e te ino o oe o se tama, tau faa mama o au sa unoanga. Ai ale o le na fai loa sau papa a e se le mama lau ama. Ai ale o le na fai loa sau papa a e se le mama lau ama. Le whawhianga ia, mai le sunga ia, o ai fo I le usua le pese lea tasi, vai nea ropi a sau iluma, ia na. E le whaitala ni tama mantama loa, ia e sa oa le pese, e le ia ma se nu o sa moa e le mawai tama ia, so nu ma sa moa e mawai a tama ia, te ufai mai, te uwhapea mai e le mo le tonu, le ia maua umai nu e o fon ma tonu e maua umai a tama ia, tama voi e nei tama e whaitala e ma vai ngapa pena, e mo fon ma tonu, e le ia se nu o sa moa e le mawai, e maua umai ta tonu, te uwhapea mai e le taitai maua le tonu, ia ro pol tonu uai pito se te le ita mai ia malo fa te tele lava le mafta mai ta tu tua ia lo fa foi le faltua ia fenga i sila ia ma le to fine ia fola fala tea fa te tele lava le mafta mai oi ia ele o maua la le pese nai te talo fai a Long Beach America ia fai a pil usuane le pese ia oe a fola ia e fa mana ia foi le fiafi ai ele i maua la tato pese na ia stemi vave mai lava e po stemi lata mai ia ona mo foi le tato pese na pe ona mana o me vai ngale America Long Beach America esa ia ia pete fai a pil le usuane ia el pese na fola malo fa tain ma mai fa tain foi le mai mo mai fa o pena i fa fia pese to se full 1 minute ta le lua le si fonga le mo Wellington ia ona i pese a fa le fa no file mo foi le uli ia fa taro fa tia te oil now lo e pisi ro lungo la wala wa fo ia nga luenga le wa taxi o upa o loli o pasi
ia au koria le la tamo Jerry ia po vese me o tami solo na ile veno tamo Jerry se furu 20 minute ia ona tale o le tu la elu Wajal fa sunga tale lango lango fa tai lava ni mafta mai. The rivers of
Afiawa pesa ni taimi o lea uli to e se fulu minuta tale lua le vaenga o le tātou tautua to e whatalo vātu se usia Terry tapu mana ia lea tami so loli tamai le vena tamalo ia i vai fale o ainga malo a ngā lue uso ia malo fo i le tawata i whau mga luenga ia man tātou atinu umalama lo mai mua le taimi ala o whianga i whau mga luenga ia i lungo tawale afi Patala fatu le taimi malo ngā lue malo le tawata ia whiala fo i se vaenga lalangi na te mafuta mai ai i le timu po le la o le savili le malulu o vaenga lo e ngalue ai ma e mafuta mai ai e whaatalo fatu malo lava le mafuta mai le tātou po karame le leia uli ia o whawhiwhianga la fo i moni atu ia awala fo i le mai mo mai le tātou atu i lungo le Facebook mo lungo le tātou YouTube whaatalo fo i le whalitua po le tina ia Amy Grady whaaftai tele lava ia le mai mo mai o tātou a se ki ala musika ia pe ia la e fo le miliona lai tono tanga le ato. Ona i pese fa solo i ma vo fonga ia a tatu foi mai ia ona fa mai a voi le o tatu tutua. O te tu e solo wa. Mauto tasi aswao.
Le se fo male le sunga mau to tasi aswa ma le faltua ya ma talena ya ma le pese o te tu ese lo wata yo ya na fo lele na fa mana tu ama tu la lo o le tu ese fo le ata o te ma ai Martina inga ya tu pe ai tono tavale ya pe tu pe ai tono la u tama i pe fo lele na ye le ata ya pe tu pe ai tono potu wala be se fo wa ma fo na be se le ata to ina po lo matua po tina tama ti po tama ya na wo ye se me tu le no se uso pese no alo ese po fo ya mele tu ya vai va pena so fanga ya le ai na tara to tari ya ma lo le mai mo mai ta to tunu ya samoa le tunu pele ya pangalea ya wo mai tai me fa mai ina ile ta to tu e ngol Facebook mo ngol ta to YouTube o le mele e mo le to le nga fa fa tai te lava ya e tu sai fo yo le tari fo I male fa tanga ina o le ta to tu e tono ainga ya o tono whaliwhainga aluenga, o tono pisinisi, o tono taavale. So se mea lava e mai moma ye li tātou tō e mole atu langa whaftai. Ia e mai lava li tāi ona li lai li tūlai fitu, se ia pa e mai nei teimi o whamai na ele tātou tō ia e mātou te whamalulu atu a whai wasala fo isinga ngana, ia la fo inu le ina sa mātou whale tonu, si whongo le mua, tātou tō e whailoa i le aswa tāi ao, li tai masani le tūlai fitu. Ia e mai nei teimi mai le whionga ni pule mana whainga aluenga, li si whonga lau mua Wellingtone, mātou te whātua whāwha so I fuare mamanu le tātou atunu. Sila isitama uata